Au te whātalo whātu I le tunu o mā lōr wholau, whātalo whātu li tai a whau le asoforele o tātua ulia, o le aso sifuru tonu o le masino me tausanga lua awhilu sifuru lua tānu whalawa. Ia o le si whonga le laumua, no mai au si mai le whawhonga o le tātou sauringa loto o le tai o nei. Ia le ataita ia le sunga I le whawhirenga, Reverend Oliver Tuiai, mai le kālesia I whakasa I lo hat, mai le whawhonga.
tātou tāpua i atu i le atua. O te oto ma o file mu a wā oe le li ie nā oe lava ua o nofo ai ma le file mu. Le li ie e whaafonga ina e oe lo leo i le tae ao, o le tae ao te sauni e tuaila o te tālo ia te oe ma au wa ai. Lo mātou atuae, le atua sirisiri e se lava la ua fio. Langona i o mātou loto le whaafetai, ua mātou wala whai ma le au whaafonga i le neitae ao, i le ola ma le manuia o le malosi mai la ua fio. Mātou mauti noa ai lau tau singa lofa i lo mātou wola. Whaafetai ua whaangua i mātou e lo wanganga, ua mātou o mai ai whaatasi i le neitae ao, e si i le bi inga ma le whaafetai. Ma se i o mātou no manu atu i lau pule alofa e manu ia ai le nei aso ma le amatanga o fe au o le nei aso. Fua i mai le mana o lo wanganga pa ia le ali ie, ia la ngona e mātou le tāpua inga, i le loto e awa mami ngao i lau pa ia ma lau sidi ese. Ma wha mauti noa ai ma wha malo sia lo mātou wola talitonu. Ma sanga bi ia ai oe le atua e whaababau. O le tatalo lea ala ia Yesu lo mātou li whaola. Amene. A tātou pese i le pese tolu se lau maritasi. Pese tolu se lau maritasi. La mātou whawhetai a sauni atu nei, i la wafi o le ali e lo mātou nei tama. O loa lo whamai, ma loa ngā lele, ua au ina i mātou nei, o mātou o la mai. Ia e api o mai, mātou si ai mātou, feso soa ni nei se mea mātou te whai. Ia whai i mātou nei, ma solu aonga, ia taita ina ia te oe tangata e olai. O le whaitawina o fionga pa ia le atua, tātou whaawa upea, whaitaunga mai le tusi o whaalinga i le nei vai aso. Whaalinga mta upu e balu, o le whai upu mua e o le whai upu e sifuru ma le tolu, le whaasinonga le tusi whaitau aso. Ai o le au whaitawina le whai upu mua e o le whai upu e ono. Whaitau e oe le fitu e o le sifuru tolu, i lo taimi a wanoa, whaafonga mai e ia fionga pa ia le atua. O te tala ina fo ia le tama i mamoelo na fitu o whaamau whailonga. O na lolongo ai lea i le langi, pe a toa le vai luanga le mu i le ituaso e tasi. Na ui lo fo ia ngelu e toa fitu o e tutu i luma o le atua. Wa batu fo ia te i la taupu e fitu. O sau fo i le tasi a ngelu matu mai i le whatawhaita ulanga. O ia te ia le ipu auro e whaamu wai mea manongi. Wa batu ia te ia mea manongi e tele, ina ia batu ai a toa matalo sanga le aupa ia umalava i lunga o le whataauro o i luma o le nofo ali. O le aso fo i o le mea manongi o i lima o le angelu wa aluae, a toa matalo sanga le aupa ia i luma o le atua. O tango fo i le angelu i le ipu e whaamua i mea manongi o ia whaatumu ina ai i le afi ai le whatawhaitaulanga, ua lafo i fo ai le lalolangi, o na iai lea o leo mwhai te tili ma wila ma le mafui e. O a ngelu e to fitu o iai pu e futu, wa lato sao niuni e ili. Whaamanuia mai le tua, upu o tātou whaitawina mai a nā fionga, mai a iate i a pēra vi inga nei o i le whaababau. Amene. Mawhauwhaunga whaaleanganga i le nei tae ao,
O le manatu au tu, o le susunuina o le lalolangi. O le susunuina o le lalolangi, the burning of the world. Wa uma o le tātou, wa ai whaare mawhau whau. Mō le mau o le apostolo Ioane, le tala ina o wha mau wha ilonga e le tamai mā moe i le tusi tā ai. Wa uma atu, wha mau wha ilonga e ono, taitasi malona wha masinonga e peo na fola ma balo ia. Ta upu ma le whaitaunga o le nei tae ao. Ua wa ai atu Ioane i le tala ina o le wha mau wha ilonga e fitu. Whai upu mua ua wha apea Ioane ua o te tala ina e le tamai mā moe o na fitu o wha mau wha ilonga. O na lolongo ai lea i le langi pe a toa le vai luanga le mu o le itu lai tasi. Ua umaone te tala le wha mau wha ilonga. Ua sā o le langi. Awhai tu la a toa. Tolu se fulu minute i le baai i le apostolu. Ua le ai se pisa. Ua le ai se ngā ioi. Ua tā ofi foi ua nona bi inga ma le pisa o le aupa ia. A toa ma mea ola sa si o mia le no foali. A ua whaalo longo po le a le mea atupu. Na iloa atu lea e Ioane o angelu e tofitu o e tutu i luma o le atua. Wa avatu fo i a te i la tau o pu e fitu e tofu i la tau ma le pu e ili. O le wha mau wha ilonga e lona fitu. E le ngata o le lona fitu o wha ilonga o mau wha ilonga. To fitu angelu e tofu fo i ma le pu e ili. I le to fitu o i la tau. Ta ofio la upupoto, fo ringa ia i pu sanga o sia i sewo mamo i poa. Sa masani o na ili i tāpua inga tangata i utaia i nao na po. A ua mua i aluane le tasi a ngelu ua tu i luma o le whatawhaitauranga, sa ilo na lima le ipu auro e wha amu wai mea manongi. Le tusi o e soto le mta upu e tolu sifulu o lo whamtalai le whatonunga le atua i a mose. Ina ia whau le whatawhaitauranga e whaamuai mea manongi. E whaamuai le tauranga e arona i lea tae ao ma lea tae ao. E arua e ai lea usa o mea manongi. O le whailonga o a nganga whaafowina ma loto whaamamaina i aso taitasi e whaiai le tauranga a mata o le aso. E leo si ai se tauranga o manu po se isi lava tauranga i lea whatawhaitauranga. E whaapena fo i le vainga lea o ilo atu e le apostolo. O le angelu wa tu i le whatawhaitauranga e whaamu mea manongi. Wa alua e le asu ma le nanamu e mo moli e tuai talo talonga le aupa ia i luma o le atua. Ina ia maalie ma longo le lei la na whaafonga anga. Talo talonga e talo si ai le au whaatua. Ma talo talonga po o awhea ea. A o mai ai le au to o le atua se i whaasala e anga le anga i le tamai ma moe malana tala le lei. Wa uma ona whaatumu lea e le angelu le ipu auro i mea manongi o le afi masa saa atu mai le whatawhaitauranga o saa ifo i le lalolangi. O le whailonga o le whaamasinonga le atua wa sa saa ifo wa luifo whatasi ma le afi. O leo whai te tili mawila ma le mafui e wa lulu ina ai le fonga ele. Ma vai lea e le whaiupo e fitu wa ili lea e le angelu mua o le urua ipu o te tō ifo le ua toa ma le afi e fefi loi ma le toto. O susuno ina ai le tasi o vai tolu o le lalolangi ma ua whape nao na susuno ina ai ma wha umatia wha toanga o la awiti ma mea ola i le tasi o vai tolu o lea vaenga o le lalolangi. Ua whape na fo i o na awhi aiso i fua e whaalango i mea o le ele ma le sami e ola ai. Whaiupo e walu ma le iwa ua ilia le pulo na lua. Whauta o le afi ua pauifo i le sami ua peise maunga mu tele. Ua whaumatia ai le tasi vai tolu o le sami.
Whaatasi ma mea ola uma sa iai nā o ngā sami. Wha uma ti ai fo i waa o loa ma waa o whi malanga inga. Ua wha uma ti ai fo i le ola wha lango o tangata. I lea vaenga o leo langa i me maua i le sami. Ua uma lea i le fo iupo se fulu ma le tasi. O na pa ui fo lea mai le langi o le fetu tele lava. Ua peise sulu e mala malama ai mea uma. Peitai. O le fetu ua ingoa o le ona. Ua pa ui fo ma wha leanga ina ai le tasi vai tolu o vai tafe o puna vai ma vai uma. E wha lango i ai le soifua o le tangata. Ua oti ai tangata e toa tele ina ua latou inumia ma latou whaonga ina le sua vai ua o ona i le fetu. I le foi upo sifuru ma le lua ma le sifuru ma le tolu. Ona i lia lea e le angelu o le pulo na wha. Ua pō uli nia ai le tasi o vai tolu o le masina ma fetu. Wha pēa ma le la. Ua le ato atoa le mala malama o le ao. Ua ne nefu le vaai ua pua oa. Ua le pupula le leifo i le masina ma fetu i le pō. Ua tutupu suinga te tele o le tau. Ua a fia whaatoanga ma mea ola uma a toa matangata. A wā ua pō ngisa le tasi o vai tolu o mea ua whaaleanga ina o no le maua o le mala malama. Muri ane, whai mai o ane, ua iei loa atu le a eto, ua lele ifo, ua tangi le o tele, a we i e o na nofo i le lalolangi, o na oisi i ngā pua a ngelu e toa tele o tutoe, e toa tolu o tutoe. O le manatu o le apostolo, ua peise i o se lapata inga, ua aluifo ma le a eto, o le ave fe au talo whae i le lalolangi. A whai o le onga lea o le o pū o e tolu ua uma o na ili. O le a whape whea o na tū le tangata i luma o le ao totoa ma le whaamasinonga lea tua i isi pū o lo totoe. O le whaasalanga ua awa wai mai tā lofa pē mawhai e le tangata o na tū watu e whaafeta iai lea tua i lona ma losi sili ese. Le au whaafo ngai le nei tae au. Ua uma le nei vai aso. O whaasolo mai tala. O le aso o le whaamisinonga le atua i le lalolang. O le aso e whaato i lalo ina ai le antikeriso. O e sa sawa ina le tamai maa moe ma le au whaatua tua ma le tala le lei a Yesu Keriso. O le wha mau wha i longa lona fitu, taua lunga e le afi, ma le wha tama ia o le lalolang. Ai se a ua whaina o le tasi o vai tolu, a ua le pa u a toa mai, le wha salanga le atua ma le na wha sinonga. Io e ui na toa sa le atua. E ui na se le tangata i sila whanga le atua. A e tu uawa noa le alofa tu noa o le atua. O le awa noa e au mai awa wai, lana sasa ma lana tā i le tangata, a ia langona i le tangata, ma salamo, ma toe li liwatu i le atua. O nei ona pō, wa tātou whita iai, ma anga sala sa iai le nā vai tau. Pe a tātou mawhau whau whaona pō nei. O le tāpua inga whaapau pau, o le malo roma ma tangata whaapau pau i nā ona pō. Sa lātou wifo i mea o le fuafuanga na whaia e le atua, o le lā ma le masina o whetū, o whaatusa o mea o le sami ma mea o le vao ma manulele. Sa sili fo i a Roma, le tāpua inga i le Emperor Roma, ai ngalo i a lātou le atua. O le unga o ia mea, o tāpua inga malo lātou wola whaapau pau, na aafia ai, tangata whātua tua,
na maliu fasia ai le tamai mamoe i lo latou ola le talitonu i le alii ma le mālō le atua. E whaapena fo'i o na tauia e le atua e pei o na whaali i a Ioane i le tusi o whaalinga. O lesi tu tā ua tātou te mana tu natu ma mawhau whau tutoa i ai. O le a afianga o le si o manga. O le pule mā losi a Roma ma le pule so ona whai ia o na pō. Sa lātou whaatau ma oi i le foanga ma le si o manga o manu o le vao o ia o le sami o mea uma na whaia e le atua mo le tangata. Whao mā lo ai le tangata fia mā losi ai a fia ai le ola o le au whātua tua. Lātou whasi o tia fo i Jesu ma te ena lana tala le lei. A wā sa so sofa ai a lātou whainga whapito. Ma lo lātou tu ina nau i mea o le lalolangi. E a awhia ai le atua ma le bāwhea ngai matangata. Whapena foi nei o na pō. Wa so ona whangota le sami. Wa so ona tā i lalo la au. Wa whaapea wa whaaleanga ina le o sone. Ona o kasa e ese i le ola sa ili o le tangata. Wa sa ili le tu ina nau i le tamau a inga. Ma le tau le leia i lona lava tūlanga. Wa ngalo ai le atua. Wa wha sino ai ma babae ese le au whātua tua. A ua sa ili le manuia o le tangata la baia. I oe le au whaafonga e. Ua whaali e le atua. Lana pule ao i le foafoanga atoa. Ua whaali e le atua i le apostolo Ioane. O le tūla fono aua e te oifo i tupua. A wā o mea na whaia e le atua. E whaalea o ngā ina ma whaatama ia e le atua mea uma. Pei o na whaali i puta i tasi i sa ili e le angelu. E le tu vaele masina o le la ma fetu ma so se mea i le sami ma le fonga ele ma le bani manimu. A wā o mea uma na whaia e le atua. I oe le au soe ma le au whaafonga i le nei tae au. I a tātou manatua. E le tu vae. E le tau masina le tangata ma le pule au le atua. O afo i whaafita uli o le nei vai tau. Sawa ina. Ma babae se ina ma puapua ngā tia ma whaati ngā ina ai lo soipua. Whātua. Sila totoa i a Jesu le tamai mā moe na whasia mo i tātou. Amene. Au rei whai wina le tātou tāpua inga i li nei tae au. Whawhita i tele i loutou awai mai i lea tae au, ma lea tae au. Ia whamanuia lea tua i lo outou soifua tāpua i tātou te tālo. Lea tua lo mātou tamā, whawhitai le mana o loa nganga pa ia sa taita ina mai ai i mātou i le neiva yaso atoa. Mātou la ngona whaatasi ai ma le au whaafonga, le sili ese o la uafio, ma le mana o lau pule ao e peo na whaalia mai i a uafionga, sa mātou whaitau ma whaalongo i ai. Whaafetai le soifua tāpua i o tangata whaatua, e le ngata o le whainga i sauninga, a o lo latou tauti ngā e whaatino ti ute, ma le ola whaitaulanga e atia e ai lau ngā luenga pa ia. Whaafetai le poto ma le mawhau whau e whoai, whaapea fo i teknolosi o whaasala launga. Ua mawhai ai pea o na mātou whesoa tai ma le au whaatua, e whaasoa lau tala le lei, i le nei vai tau whainga tā, ma le a fia o whesoa ta inga i tonu a inga nuu ma lo, ai maise le kālesia. Mātou te whaafetai le li ie, i le whaali mai o loa lofa tū noa ma lau pule ao e ala ia Jesu Keriso. Le whaolatanga ua umaona ia osi tau langa ai i lona lava soifua, o lona maliu ma lona toi tū manu malo,
ua mawhai ei fo i o na mātou maua le ola, pe a whai mātou te salamo ma whātua tua wha maoni. Tu mau i lau fio le vi inga, le wha manu ma le wha ne tanga nei e o i le wha babau. Mātou wha lata lata atu le tamalo whae, o i mātou au na le wha maoni, o wha nau le ana i lau fio, ua mātou se fo i o mātou wala i taimi uma o lo mātou wola. O na ua mātou wha longo pea i a i mātou lava. Ua mātou leta lia le musunga lo nganga pa ia. Whai o mātou loto, sa ili lo mātou lava vi inga, ua le whaalia i a mātou ngā luenga, o mātou leo ma mātou whatinonga, le vi inga o lau fio, o le na wala awina i mātou. Wha mangalo i mātou, lo mātou whaasawa i tangata i o mātou manatu, ma lo mātou tau whaatau wa aina o isi o mātou uso a tangata, tau le au ngā ina fo i isi tutonu o mātou a inga, o a mātou whanau i le kale sia, ai maise i tonu o le malo. O mātou sāwa fo i le si o manga i le sami o le fonga ele, o le vate tea i mea ola mātou te whaalango i ai, ua whai ma mea ola mātou te tu ina na wai i le tamau a inga. A whaina ai isi o mātou uso a tangata. A whaina ai foi le tala le leia Yesu ke riso. Ma le tu umtamanga ina o le fuafuanga na e fina ngalo ai mo i mātou. Ua mātou soli au polo a inga e peo le ante ke riso sa mori mawina i au fionga i le nei vai aso. Tamae, o le o lenga ma le loto maulalo. Wha ngalo i mātou le toto Yesu ke riso lo mātou ali whaola. Mātou tālo maai oi, wha manuia la mātou tāpua inga i le nei tae au. Fua i lo manuia, i mātou uma o tāpua i atu, ma i le nei vai aso atoa, ma ia tupu pea i loto ma o mātou langona, ma wha ua le ola tāpua i ma le fiso tai pea. Ia ulu ma tāfo lau le wha au fola ina, i le mana o lo nganga pa ia. Alo whangia nai ta māmati nā mātutua, tonu a inga whale mai ma no fuanga o tangata mātutua. Wha malo loe o mamai, wha mawhana whanai o wha noa noa, la vea i lo nganga i la tau i whale pui pui, salamoina loto mai soli ngā tū la fono e tō i la loai i le angasala. Lo whangia whai lele ma pepe fau o tina ma tanga o lau o loa tā ua o le lumanai o a inga ma lo ma e kāle sia. Ai maise o lau fuanga. Mātou te tālo ta mā mo e o puapua ngā tia i sāwanga i a maise fo i o whaalawe lawe te tupu a whāma lo longa o le nātura o lau fuanga. Ia maua lo lātou while mū. Whaamanuia fo i ngā ruenga uma. Mo le manuia lau tele ma le o tangata puapua ngā tia. Ai maise ia leo ina ma malutia i mātou umalawa i le wha mai o pepesi nei. Wha manuia le atunu i le whainga malo ma matanga ruenga uma mo le manuia o tangata. Wha manuia lo mātou atunu i Samoa ia iailo mana i le whainga malo ma upwhai ia whaia lau ami o tonu ma lau while mu e awatu mo tangata uma. Ia manuia fo i tā penanga i le wha manatu ina o le ono se fulu tausanga o lona malo tuto tasi, wha vai i le atua Samoa. Ia iailo while mu i le lalolangi a toa, ma ia mana ngā ruenga fola le tala le lei, ia mātata utangata i la uafio le tupu sili. Mātou te tālo fo i ta māmo le ofisa whaasala lau nei, le ali pule ma le au whainga ruenga, ia manuia la tau tā penanga e wha manatu le atoanga o le tolu se pulu tau sanga o lana tau tua, sa nga wha o ngā ina i pēr o la tau soifua, whai ma leo wha malo lo i loto ma fina ngalo le au wha afonga. Le ali ie lo mātou tamā, tātou malau a fio e le nei aso se ia pō manuia ai ngā ruenga ma lava singa uma. Ma ia malutia foi lo alofa mātou whanau, le watu ma le foi mai o a onga o le nei aso. O nisi nā o mātou te tālo ta mā, a watu whatasi ma le tele o mātou mana onga le leoa, ai whaia lava lo fina ngalo alofa, ai leo mātou loto, mātou wole mawala watu e ala ia Yesu lo mātou ali whaola.
A o le manuia ma le file mua la ua fio le atua lo mātou tamā ma le alofa tu no Yesu ke riso le ali faola. Fa pea le mafutanga ma le anganga pa ia tu mau mai lea i o mātou lunga malunga o lau whana uma i le lalolangi atoa. Nei e o i le whaababau lava. Amene. Nau whonga le tātou tunu o le tātou sānu ngā lotu o le tai au nei, le ngata o le nei tai au, le nei vai aso atoa. Ia sa whiangai le malisunga le whawhiangai ngā Reverend Oliver Tiai, mai le kalesia whapatonga ke usiano Samoa. I loa hati o le ngā whawhitai mori atu whamano atu le sunga le whawhiangai, ngā whamano tā pena, whawhitai mo whiawhulfola le nei vai aso le ngata i le talo whamanianga. Talo fo ile tunu ia whamanu atu, mo pele soifua lau le lei, mo le mau tele mai le tua, wa ngā lue ngā le tua o lo whenga iai, whawhitai fo le tua manu whaalo, po lau whipese, ia whamalo fo le tapo inga le kalesia, mo luia le wha unga o le vai aso, ria fo le tapenanga no naspa ia mua. Ia alwe inga le tua na langina le tato o whipese, ia on na whangasolo le tato por kalamele ata o le taia o le ulu usfuru iwa minute, o te aine le fitu. Yesu mātou te whaafetai, whaafetai, whaafetai. Ua whaafetai anō whamai, whaafetai, whaafetai. Nā e awhio mai runga mamali puanga ia mātou saunga le muai whaafetai, whaafetai. Nā whai a whānau mātou nei, mātou nei, mātou nei. Awa ua ngā māsese, mātou nei, mātou nei. Au loa no whatele mai, mātou te saunga le muai, mātou tau whai pesea, whaafetai, whaafetai. Ua e whaona ia i mātou, whaafetai, whaafetai. Mātou te tau whai pesea, whaafetai, whaafetai. O nano nei e a mātai, ne tau whai pese, whaafetai, ai pese pea e whaavava, whaavavau, whaavavau. Hi Samoa, it's Auntie Talai here. Instead of Fifi Falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveau, su fongalo mua, ata o le tai au.
Yo le tato por kalame le ata le tai au ni fu tato tu fe lo ai lungo pe au. E so i fu maria le tunu malo, alo le sai. Malo le tawa tai e fa tai fo le yaso tato tu fe lo ai te tonu. Ia sa maria malo longa le po mo ni sa ngalue. Ia nei wa mtali le tato por kalame ia por le tautu amata fo le yaso se pa ia le fiana nei le lima. E umiri tato tautu le nei yaso. Mene ia o te ofo lofa ma fata lofa toi ma fa manuia toi le tai au. E fa tai fo sunga il fa firinga mo fa lai au am tali fo nei vai aso a le nei aso ia ma te fo le tape na tu mo le fa i ngo le vai aso fa ma lo fo lau fa ma lo tawa tai io il tato por kalame ta le tai au ia le o le ala fa nga solo tato por kalame nei fa fiango fe pese nei fa manatu ia le ngat fo ile o tato talo le tau, tu lango le talo le tupe, familia ngā aso i fua, talo me le tupu lau langi le tele o tau sanga mawai le astonu nei sifuru tonu o me. I alo whātua por kalame nei mtua tau si malawa whaafitai tele mo le tāpua inga nei mātua mātutua, whapefo i sunga i whawhianga inga mawharitua, ioi, o le noa noa lau whafonga. Masi lau malolosi, ia whapefo i la tau amtani ka lunga matiu tele le tai au. Wo ma pa ngalo mo mo tautua so se vai ngol usila so se vai ngol langi so se atu no langi mo mo tautua nei tautua lo fatele atu pa bluia atu le yaso ia le wala ngona le usila le malulu ia utelo o atu no ulai fa tu langi matu ia fi America mai sinu ia lai wa amata ngona la tautua ma fana ia le la fanga solo tato por kalame ta stato pese ia ata lo fatu lo pese le va tofu sa mo e maluatu al tato por kalame maluatu ya maluatu la fa maluia ngalu la to lo ngona wala ya sanga le mua fa mo mua ya po a fa iva matiu te lo fe ngai mo o le a fe ngai mo e ngate le wa o ngal fa na malu te le ina le yaso si fo ne lo mo ta lo la va
hospitality. Freedom of love for our nation, and God is our creation. Loyalty, humanity, we be great, 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 great hospitality. And God is our creation. Ruby life, with a great, great big hospitality. So freedom and love for our nation, and God is our creation. Ruby light and then the ruby light and the ruby light, with a great, great big hospitality. Yeah, freedom and love for our nation, and God is our creation. Ruby light, ruby light, with a great, great big hospitality. Si fonga va tofo sa mo mai fale asi u ia menuia ia talo la fa lo mai le teno pese na fa talo fa teno talo le tau mo le tai au pe fa lo mai official le vai tau ya fa me official le vai tau le so ma tu alangi le 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 tau o le aso tai au langi le fo le tau le sama le son fu ina timu o le aso lua ma tele na langi le tau le aso lua. E ona whasono mai ele ka piti marua tū whanganui ma tau naki ma tua ilangi le lei ale tau le so e whapefo i Marlborough tau po Hawke's Bay ma waru rapa e langi le lei le tau maurano le fuole malulu o i le lima le nuu leo tau po e a mawhanwhana le maurunga le whamawina lo i le se furufitu i Hawke's Bay se furufitu fo i ka piti whapefo i ma tau naki e se furuvalu la le nuu leo whanganui au kilani le soe matua i langi le lei ale tau. Whape foi Hamilton le langi le lei le tau. O le motu i saute, le isi awe whaare lave, tua langi le lei ale tau le motu i saute. Maunano le fuole manuluoro i le lima. Nure o kala istete e a mawhanwhana le maurunga whamawina lo i le sfurfitu i Blenheim ma Picton. Ea o le au te lenga lau le atunu ne yaso le amatua i langi le lei le tau le tele o vaenga le atunu. Tala fia na mo ila to nga lu fo fa to anga manga lu i fafo ia mafu fuanga o le vai yaso fa ingo le vai yaso ma vai fo i sa mo ila so le li puti mai na timo le tele e lu se fulu mo fitu fo le vela lu se fulu lima le ma fana o le ango to i fo le lai le so i Wellington es fulu fitu minute te ele lima na le fiafi va vela va no to le la e o so ele la ta ya o fulu fitu minute te ele iva eu so e lata iau sfuriva minute te ele fitu i le tai au a tai au. Ona whaasolo mai eile le fua le malulu, le ua matan tato rongona le malulu, masitone to ese le tasi, tua malulu a masitone. Paraparumu e lua, o loa hate tolu, a pahate o, poli lua ia olo ia i le lua, wa inu ia tasi, Wellington ono ia o le utato, ia i loa i tau malulu. E a mawhanwhana pe ona li putia mai ia olo i le vāo sifuru rua whaasolo i lunga le sifuma le whā. Mo le au whangotana le yaso i maruia whatautainga o le awhenga iai. Wellington e pe le tai la tai le valu le tai o nei sua le tai te o le lua i le au auli. To e pe le tai le awha o le valu dane le fiafi. O poli rua li putia le ofisio le vai tau. Sifuru lima minute te ai le... Ale ai va minute te ali fitu nei le tai au le na sua le tai pe le tai te o le tasi le au li to sua le tai la tai le valu le pona nei tala le le tau ma le tala le tai mo le silifia le turo ya mo le ula tupe Australia le sole wono tasene o le tupe America na ono tasene tupe Australia valu sful mo le valu sene tasi tala New Zealand ma wala tupe fiti tala tolu se fulu male fa sene o le tupe Samoa le utala lima iwa sene i le so. E upa ui folola i laval tatu tupe Samoa i lalo. Tasi tala New Zealand, ya maula utala Samoa tala lima sifun male iwa sene. Ya malola va, ya aloftele atu proklame fa aftai fo il mafuta mai. Ya ole ava noa fa manu yanga o aso soifua. O tatu ya il fa ungo le iwa yaso le sfoile.
O le avanoa whamanuianga o aso soifua, ia mo i lato umara soifua nei aso whatala whātua por kalame, o nei laso sifuru tolu a perila, o me, o me, o me a perila, o nei laso sifuru tolu o me, whamanui atu le tua i lau aso soifua, o le, o tala ia e pa ulo le aso, se furu tolu i le aso whawele, o na ta ulo le aso na o le Black Friday, e mafua mai, ono le tele o mena tupu ai, le tele o tausanga mawai, o mena tupu i le aso sifuru tolu o se masina, na pa u le aso wharoile. E pa u lo le aso mua i se aso sa, so se masina o lo na aso mua pa u le aso sa, ia mautino ala, o le aso wharoile lo na lua, pa u le aso sifuru tolu, i le aso wharoile lo na lua. Lela i le aso wharoile nei o le aso sifuru tolu, ia o me, ia, o mea nana tupu i tausanga mwai, i aifa manuia le tua i ate oe marau. So i fua fua nei i tai au. O le atus fai taula mo la ton so i fua nei aso o le tato emaili na aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Tus fai taula o maua le mua Samuel mua feu pa sifuru fitu. O le tala lea le to ina o eli, ia to ina le sa o staulanga. Ia na fai le fine fo ile le whanau hana, whapera upo eli. Alu ia oe manuia, ia foa i mai fo ia le atua o Israelu le mea na e whatonga atua ia te ia. Tu se whai whamilianga lea eli alo tali le atua ia hana. Ia e na talo hana le whale sa, ia ele mamalama sto ina o eli la whapea ia eli. Ola e o na hana. Ia ele no la talo mai tono loto. Ia moena so i fuana nei aso. Ia whapea na tali o le atua ia hana, whapea na fo ina tali atu ia te o ilo mana oa. Manuia lo waso i fua, it's a name of Joe.
Whakatalo whātu nei taimi se mele whawhonga o tala mena tupu lalangi nei aso tātou dia le aso sfutolu o me. O le sol tau sanga tasi walu tolu o na mauai ia le tuto tasi o le tunulo Ecuador ia mai pūlenga Colombia. Le sol tau sanga tasi walu whawalu ia na usuina ai mo le taimi mua ia le vii o le tanga vai o le Finland. O le sol tau sanga e tasi walu na whaalea ngai nai ia whainga whaapolonga e tono nule Brazil la totu la whanona ta ule lei au rea ia po le Coden Law. O le aso nei tau sanga tasi iwa whaasfulu na whiwhili ai le tangata lea o Winston Churchill le whaima pāle mia ia o Peletania. O le aso nei tau sanga tasi iwa lima sfulu na amatai mo le teimi mua le tu unga la ta avale le ta o le Formula 1. E leu tato i loa le teimi nei o le tauta ua i le tu unga ta avale. O le so tau sanga ia tasi iwa lima o le tamaita i Peletania e suafa ia Alison Hargreaves e tolu o le tau sanga ia o ia leu rua i tamaitai na tau nuu i le tumutumu o le maunga leo Everesi au noa ma se whaonga ina o se o kesene ia po se fsosone se stangata le mtau tia le mtatia. O le sol tau sanga te si iwa walu na alia aine vevesi tele tono Jakarta i Indonesia. Ia o tangata saina umalava na lato umia ni fale o loa i tono nule o Jakarta Indonesia. Tua whaaleanga ina lato fale o loa ma whaia winga mahatangai o lato e tu pāti na saina. Ia o le vāle o Indonesia ma saina. Ia o le sol tau sanga te si iwa valutasi o Pope Paulo le lua o Pope Ioane Paulo le lua ia na whanaina le tangata le suafa ia Mehmeti Ali Eka o ia o tangata mai Turkey i to tonu lava o le St. Peter Square ia ai ele ia afia luna soifua pe na matua manua tinga ina o ia o tatu talana to e mawul whapoponga te masani whaftai lava.
Aua ne ingalo lau tuinga Ale ui lo tino ia ila Tosi ulio ala mau Le tau vai nono lele ia mau E di po o tima le kiki fulu moa Sau ni e moe loa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Pa a tau pati le au ai uni Tata pati le soma i miti Tiu susu fao i lo manama Asi vai lo patua le tau sala Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Paka tau pati le au ai uni Tata pati le soma i miti Tiu susu fao i lo manama Asi vai lo patua le tau sala Io e nei whawhiwhianga le tai ao le tautua le nei le Simfonga le lau mua Wellingtone. Taimi leo toi whame nute o na tā lea. Ia o le o le valu. Tā le valu whawhonga le turo i tātou talafou. Ma nei fwil whailoa tō le vaenga lea e ile tamā Wellingtone lea e o lo ua popoles tō ina lea. E masani le tō ina na ia maua meli la pusa meli la e watu ai ia whamanatu foi e po ona statements mai le bank ia o le tusi mai le vaenga o le taavale afi whamanatu i le la uma le laiseni o lan taavale ia po le stala o lan taavale ia o pepa o le warrant of fitness meli masani foi o le tō ina Wellingtone la lea o ia tolu se fulu i tangata le whaile so esu enga le New Zealand Post te mafua mai o na o le fesuia ingo tu atusi avi e meli o le taimi neila, o le taavale le tō ina lea, o le wale stala i se address i runga i Avondale i Aukilani. Ma le tua le tō ina hana le taavale. A le la whenua i lan taavale Wellington. A la wale stala lan taavale i Avondale i Aukilani. I le tua atu si ele i o momo i le tō ina. Ele i nofo momo ai fo. Ia o le whamanatu la moe. E ia meli fo i masina la fo atu whapea. A whai ele i maua po a tō tau sanga ele i maua. Ia matalona e vili po le animo tupu iau meli, po le animo le vatu ai. O le ngai o inga le awari i e whai ele melea. A whai wale stala le taavale le tō ina iau ki lani i Avondale o le tuatu silea. E ono whai aise no ngā tupe le taavale le tō ina. O e tau maua mai le mele whai ele awari i. E ele a ula ia o whai a vāanga whape New Zealand. O le te whelua i lau tāwale i Wellingtone, po le te whelua i tāwale au kilani, a le ule stale Wellingtone, o le mafuanga le nā. Mai tā ua i tele ia, le tuli o vāanga ia pe aise me tupu. A ola na whaile loan, ia nana, ele aise anganga o tangata nei tō tutongi loan. Nana whai o loan sola, e te ia le tuo leo, ave le tāwale. Tu sa peo le tuatusi au kilani. E whaasino mai ale mele wele taavale, ia no mai ale piki le taavale lo fale. Nai vaenga lea e whamana tuai ia isi fo i tau whaavalea i mai, maua walongo atu. Maua walongo atu al tātou tunu, me foi nai whamana tu le tunu, maua fo i tau whaavalea. Longo mai. Ina i mawhaiona whaasoa tua i le tunu, ia la pata ia ai tātou. E stasio nuu le i le tu i mātua Hawke's Bay. Ia, o le te le iol fale tono si no ulia e le ise la to forma nifo mo tangata matua mo leva te le to is forma nifo si vai o to umalale no fo yo spei le tulia ya o to e so meso molie ya to anga e fuala au aina mata ngo fiena mo na to bitono ya le terminei ya usu mai fa fonga ta tu telefon tala mai Samoa o le ua tala valu si fonga lo moa.
O te toi whātana whātu tātua tunu ule whai ungo le nei whai aso, ia e alo mai o se whao poponga, o tala i meo lo tutupu e lo tātua tunu o i Samoa. E uile tūlanga pangātia wa ielo tātua tunu umolona te mau a inga ono le whaamai. Ai o lo maua lava nei tupe whaasiri mai tau mo whainga mtanga luenga te ita se le maa lo. Pei fo ona tu inatu le whaase lau iwa se fuluafe iwa se lau valu se fulma le lua. Ale whaala po pitongo ele tu ma o te Samoa le sa la si, a nga i le maa lo e fisoa swani i anati nae. Wa atu ai le ono te si ma le 5 miliona ta lau tupe whaasiri le whaala po pitonga, ua tu inatu le maa lo mo i e fisoa swani. O le siaki tupe wetu inatu e le sui o le komiti whaatonu al whaala po pitonga, i atu i langi James Bartley. Wa tau a awa e le fionga le Minister o Pisinesi ala Manuia Maleipa, le fionga le atinu u Wayne so i alo. Le tolu se 5% o tupe whaasiri le whaala po pitonga, o le lanto tupe maua le tausanga whaa le tupe mai le masino yu lai lua fe lua se fulma le tasi, a ngai mai i ante sema lua fe lua se fulma le tasi. Na whaelo manino le fionga le Minister, wa te lele a fionga o tupe maua le whaala po pitonga, talu o na a fia le atinu o le wha mai. Tusa o le 20% o tupe maua le sala si, e maua mai le lisi o whanua a o le isi lua se fulu, o lo maua mai le whaonga inoa na marketi. Peitai, wa tele ilanto wa a fia lo lato ta mau ainga, ma whaafeinga tae o na tongi mai tau o lisi o whanua, ma isi au onanga o nole a fianga o tupe maua tangata. Mo o lava foi i o tātou tangata o loo whaia poloka i te tonu o marketi, wa leo toi ngā whatia o ntutongi a lato lisi. O le vaenga tāu e pe o na tāu e le fionga le Minister, o lo ave le sosoani mo i lato nei, e ave iai le wha mama ave ngai te mile nei o le COVID-19. Mai o afianga i wa afiai le atunu atoa, mo o anei lava fo i leo whainga luenga le wha la popitonga le maftianga, ma whaai titi ai le o whainga luenga. Wa sila nele pule sila le whala popitongo ele tō ma o te Samoa i aulungia pe telo kavesi. Masalo o le whaai ungo le tausanga le nei, o le a wha mautua i lore fausi e ino le whilima ke te fau i Savalalo, e le no whanga lava le sa iai mua, e se mai le whanga sa whata tia le whainga malo umawai, le whanua le sa tanu i tuano le maoto le tupua tamasese efi po le tate i songi. O le whalitele le whili maketi lea o le atu e whausia le no whanga sa iei mua i Savalalo, na whae loe ulungi e le wheloa inga ma le sa vali, e na o le tolu lava i tua i ngā pisinese ma whai o na wha tino ai le maketi fau, e na o i lato e whaia whale o loa laiti, o whale ainga laiti, ma i lato e whaata wina mea tau lima. Peitai o le lau whanua le o mai au na tanu i tuane o le tate, wa iel wha moe moe o le whala popitongo ele tō ma o te Samoa, o le ata atia mo se isi ati na e le atunu, mo le anga i luma. O le whili maketi fau wa fua le a fausia, wa sila se vaenga tupe wha alui nai, e tusa ma le se lau miliona tā la. E le toi wha awawa o na iai peo le atunu u le la asanga numera lua o polo ingo le wha lawe tup wha fose i le COVID-19. Le ua wha amaunia le toi wha au popo atu mai le aso se fulma le fitu o le maasina le nei o me, anga i le aso lima o le maasina fau i uni. O le wha awawa i pea lava leo ngā luenga antanga luenga o malu o le malo, mo le leo ina o wawao lo o iai le atunu. Tanu mai le aso whareile se fulma le valu o mati lua a whelo se fulma le lua, wa o atu i le lima se lau ono se fulma le ono, le au wha inga ato pepa wha asala wa o fo ina atu ia i lantou, wa leu sta ia polo a inga ma ia inga i teimi o vavao. Ai tolu se lau valu se fuluiva lapta inga po warnings, sa tu ina atu ia i lantou sa leu sta ia a ia inga o polo a inga mo le teimi mua. E le report le mtanga luenga o leo le masina o mati, e valu se famalifitu pepa wha asala tu ina atu i leo le mamalo le atunu. Ai tolu se lau lima se famaliva lapta inga. Ai mo le masina o aperila, e wha se lau ono se whamale wha pepa wha sala, ai tolu se fulu lapta inga nau foi natu. Ai ile masino me o maile so, wa se fulu male lima wha salanga,
ai le I ai se lapta inga. O ia pe pa whaasala, e a fua maile solio ai ai ngopolo inga mo whemalanga inga I ta vale whaitele, pasi ma taxi, o whaata singa ino whanga whaitele, e iai sauninga lotu, o le whaata winato le ava malosi, o le solio I tu lai te talai pisinese, o le whaata usavali o loa I le awala male taulanga, whaata siai manisi o le mamalo le atunoo, o lo lantou leo sta ia le solia leo no whanga, o lo whanofo e se aitanga to lantou a inga malanga mai fafo. Na whailoa manino le mtanga luenga o leo, e whase lau se fulma le lua leo sa pēsi e le COVID-19 fulwiva, se io o mai I le aso lulu le masina nei. E o mai le temi nei, ua tol se lau iwa se fulma le lima, malu le malo ua toe manuia mwhaafu isi iei le malosi, o nisi sa whanofo e se io la toula wa ainga, leo ua toe fo iane e wha wau tiu te masani. O le whaata waina o le au unanga whaati nei mui le lanolangi atoa, wa amatu e le whaata ua le whaalapo pitonga le whesa sa moa, mo le tamaya atu I poloa ma anai manta wa. Wa lima sifuma le whaata usanga le matua le soifua mai le afio anga o le lata, ai ua tolu sifuma le tolu tausanga, o au ona pēr mo le whaalapo pitonga tinei mua le atu noo. O le vai aso nei, na whaata waina I se sau ninga whaapitoa na whaia, le tā ua tele o le au nanga I lanto wofo atu le soifua, e au nei lawe ina le mamalo le atunu mai taimi o wha lawe lawe te tupu wha fosei, e so se taimi e le lua se full whai tu la. Na whamatala le tamai atu I polo le whainga tā o le tau amata mai o le ngā luenga I na whato au le whale, e na o le to se full ma le lua le au whainga luenga, e tai to o lua I le sifi, sa tele ina wha lava I pakete le asui no le swa vai e tinei ai se mu. E pei foio na afea e sau noanga le minsta lango le pulengo tinei mu, le afionga fe pulea e fai manta sua, le fai ngō fio le au langa tautua na amata mai fo ia ta mali o le atunu. Pei tai, sau noa tui poloa, o mai le te mili nei wa te lele e se esenga ma le lumana I le anga I luma, o nei le ngata I mea fai ngā ruenga wa wha o ngā nei, o le to mai wa iai le au whai ngā ruenga, ai wa lava fo I mato tele le au whai ngā ruenga e tali atu I teimi o whanawe lave. O le whaftai e le fionga le minista lango I le au whai ngā ruenga, mai ia tu o lalo ia tu mau le wha maoni, ma le wha atinonga o tiu te mga ruenga o te tofi iai, mai ia tau tua nalo la tu saunga le mu, ia wha mua pēr. O tātou talafobia, man ria le anga ianto le tātou tunu le wha I unga le vaiaso, Fasoifoia. Talo flaval whapoponga momoa tala fau mai le si ufonga le lau mo le nei tai au o le asus fulmal tolo me lua whelua lua. O le paketi o le lua whelua lua o le awhaata atia I le ngā luenga mo le toi whaasa o ngau wha vai o le polkala me le soifua malolo I nei New Zealand. Peo na sauno ele minsta o tupe le tai au ana nafi na whaonga I nei Grant Robertson. Lana launga o lumana I le tō lau launga le tala whaatatau au tu o le tupe le vai a sofo. E fofola tuaini fuafuanga o lumanai I vaenga e inivesi ai I le soifua malolo ina. Whaamamafa le tau o le whaatinonga ni fuafuanga I le suinga o le tau. A o tali ei ini whaaseama ni te e mai le National ma le Act. E winga I alantou fuafuanga I le whaalunga o tupe. E mo mia le whaetete o le malo I alantou tupe whaalu. Ma ia mautinoa o lo au ngā ia tupe whaalu ma fuafua le lei. Po o whea vaenga e mawaini suinga le lei. Pe ona saunoa ai le minsta. E maua e fo inilu I tau moni taimi popo ona o le siitia o le tau o le soifuanga. E le o whaingofia le tūlanga o whianga iai ma le sapalai o loa I le lalangi. O le tāpuninga ma le lokanga o saina ona o le whaamai. Lea fo iwa mafo iona iai whaafita au li le whela wa inga ma le ngau singa o loa. Whaatasi ai ma le os whainga lusia o lo whaia Ukraine. Wa whaina I sapalai o suau, whaapea matau mafa, whaapea masi I tanga o le tau o le soifuanga. Ai o le pakete o le lua whelua lua, o le whaata waina, ma awe le whaamomua le soifua maloloina. Pe ona Sauno Robertson,
ma le a whaatulanga il pol kalamilu soifua malolo ina ia mawhai, o na whaamalia ina mana onga le atunu, o le whaafeanga iei fo ima le suinga o le tau, o se vaianga e mio na whaatulanga sao, ma whaatino ina loa i le taimi nei, pe ona ia sauno ai, o le angalulu e whaapaanga ma pisinisi, e la angolango aia i la tau, pe hao ina whaia suinga anga i ini te konolosi, e maua lalo le kapone ma kasau ona e mawai, pe ona sauno le ministao tope. Ua whaaleo e New Zealand sana lapata inga i a kānata, ona o tiu te whaatitau i oloa i ngau si mai le suso le atunuu, i lalo whainga pā anga whaatau inga saoloto le Trans-Pacific Partnership, na tu inato le minister whaatau inga New Zealand, Damien O'Connor, se talo sanga moni whaatala nuanga, i lalo le CPTPP. I se malilianga whaatau inga saoloto i le vao malo e lua, ma isi atunuu se fulolo o saini ai, i lea whainga whaapā anga. O se taimi mumo ua talo sangaina i se malilianga mai se atunuu o loo i tutono le saufa inga o le Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership na sauno O'Connor o loo iloilo e New Zealand le ngā yoinga o loo whaatino i e kānata na whaatulanganga i o loe ngā o si mai susupovi e te tau ona le eini tiute ina ia o ngatasi ma o lātou tiute whaatino i lalo lea whainga whaapaanga o lo ieni tupe ua le maua le au whai o loa New Zealand e ngā osi mai le susu ona o ia tūlanga o lo matuali le lawal whai ngā wā New Zealand mkana tapei tai e iei lava taimi e le i o e whaatasi ai tali tonunga oni wōma mai pe ona sauno le minister. Watu ina sa watu le talo sanga leo le taule le Amarokopa o Tom Phillips ina ia ave ese maila na whanau maile tonga vao pe ona whailo i lunga le polkalame le televise o le Aotearoa TN7 na saunotu sa watu le taita leo mo waikato i sifo i lunga le televise i le poana po ya Phillips i le tāu o le whailo mai le ofisa o leo whaapea fo i maso se tasi o ia sila fiaina ni whaamatalanga. Mo whaisi umia le ito ewa aita maiti i mātua o lātou mātua o lo lātou tina. Ma isi tangata o lo lātou ainga, pe ona saunua i le taita i leo. Wa whaatuptupla ia le popole o ainga mo le ola lauli leo tamaiti. Ona o leo wanga i atu le tau malo lu. E ele talutonunga o lo iei lava Phillips matamaiti i Marokopa. Ai ona o se tonga vau e te le. Mai le whaingo fie fo inisa ilinga i le ele ma le ea. E ele talutonunga o leo o lo o sila fie nisi o le a aile mea o iei Phillips malana whanau. Mai te tau lava na whailo atu i leo ia whaamatalanga. Sa te tauna tu la i Phillips tolu whaatau sanga le matua le whaamasnonga whaitu malo o te kuiti i le aso sifulma le lua Januari. Ona olona whaamau mawina o puna o a leo mao lātou taimi. Taluaile sa ilinga tele lea na alu mo ia malana whanau la te tolo ile masino o se te maltau sanga taluai. Wa yeso na tusi sa e lokai o na ele ia o atu lona whaamasnonga. Ma o loo whaawau peo na sa ilia ina ua toi o fo i malana whanau. Wa amatai na e te mātutu o tamaiti nei se talo sanga whaalawa i tele o loo wala awa i leo o le oranga tamariki ma le matanga luenga wa onga whape ma le whaamasnonga mo ainga ina ia sa ilia ai tamaiti wa silia ma le lua whetangata ua saini i lea talo sanga whaalawa i tele. A o whianga ile tunu umale si itanga le tau le soifuanga ai ua whaalia nisi o tangata au kilani le tūlanga whaingata o le whaamisi o nisi o tau mawhtanga o le aso ona ua le ngā whatia tu saima report e le leite o New Zealand o ana nafi na whaalauloa ina ini whaamaumaunga pito la tamai o le tau o loa mai le ofisa fo inumera whaamaumawina New Zealand ma o loo whaalia ai sai le ono te sima le whaapasene le taungata atu o loa le masino Aperila i le nei tausanga. Pe afu le masino Aperila le tausanga taluai sa o atu le iwa te sima le whaapasene le si itanga o tau o whala au aina ma whala au whaisua a o a ano manufasi o moa maia sa si iti le valu te sima le whaapasene. Na ta ue se tasi tamaita i mai Henderson i le checkpoint le leite o New Zealand e na o le tasila na tau mawhtanga i le aso, ai awhai ua le lavana mea ai, o na tāno sanga le ilo na tina po lo na uso, na ia tā ua, sa tau suesa na ngā luenga, ma sa tali le na benefiti peitai, e matuale a ua i lavala na whaasoa. O le whale no fo maututongi, swa vai, ma le elitise, o vai ngai ave i ele wha mua, o na le lava i leo se tupe tutongi, moni whala au aina, ma whala au whaisua,
ai matua le ngā whatia lava na whaatau se a ano ni manufasi. Na whaamalolo o ia maila na ngā luenga ona ole COVID-19 na tā ua fo ia nisi leo ngaunga ni a afianga na o iai ona o ia lava whaafi tauli. Na tā ua Alistair Houston o se tasio whaala potopotonga fesosoani e tele tangata lātou te whaafisanga ai e o atu ma whaafi tauli ese ile ngata o lātou pāketi o mātua e ta ilua ngā luenga o tangata ua le mawhaiona titongi whale ono no whai po o lātou mo kesi. Ini report le One News na whaamatalaina i se whaamatalanga le taule le au mo se foketi o se tangata whaingaluenga i pisinisi la tau te tale peina ni whale ua fia tu i lalo i se whainga saunga le mo. O le asaluas fulu i vo se te mal tau sangatalwai sa fia i se whalavelave a o ngalue i le pou po le tawa a le AUT. Manga wailo na papatua o pona i violo na vae malo na tau au ma isi manu angai na utanu mia i lalo ni pasi maa. Na mawhaiona maua ele One News ni moli mau mani wha mau ninga ini metutia na wha ngai le company sa ngalueai le Mac Group. Ma le company sa wha akoni karate la lato ngalwenga le J&P Construction. E au fie se wha atanunga na whai ai i a foketi ina ia pepelo e wha atataula na ngalwenga. Ina ua whaiele suenga le WorkSafe e winga le whaalavlave. Ina ua te ai tua malawhale mai na asia tu i aile pulo le Mac Group ma seisi lau whaingaluenga ia foketi. O le mana onga le pūlenga le company ia tau e foketi i le WorkSafe i la nato suenga e le i au fiele ngaluenga le na la vea ai. E sa whailua i ese pepelo e te tau na ia whaia i le WorkSafe o no vema na tapuni ele suenga. Mawhautua ina ile whaia e ia lava company e lua ni loilonga. E le i whaatalanoa ina le WorkSafe le taule le ana manua o nei whaapeo se filifilinga le a kamupani. O foketi e mai tonga, mana whaafhaingaluenga ini whainga whaala atua o na olona visa asiasi, aina poloka ini usila o na ole COVID. O le taiminei ua ova na aso whaatu la fonoina ai olo o tausiala na paanga o se tamaita ino whamau ini usila. E lima masino whaasala ina i se tamaita ina o ngai le University o Otago e whaatino i ngā luenga mole atunuu e au noa masitotongi ma masina iwa e nofo wa ai pe ona i ui se whai ungolo na whaasalanga le whaamsinonga whai tumalo o kilani le asoana nafi. Na ta awe report le New Zealand Herald o le tamaita i lea sa tūlanga momo ia o ngā tūlanga lua e na whaina le soifua malolo ina o lona mawhauwhau ma ana ua onga ina ua malanga mai ni usila. Mana atili whaatiteleina ina ua ulu whale le universite pe ona ta ua le whaamasino. Sa molia le tula fono, ona olona la foina ni tau whaamata o pepelo e whaapeo ni pomo i le Universite o Otago ma lana lapta inga whaapesi le atu le onga nailos whainga whaatelo lisi. Iana tutupu le lua afis fului vai kalai stete. Peitai o se ngai o inga na ia whaia ina ia awane i loa e ona mātua e le o wha uina o ia pe le o manuia na o onga e wha aluona le pasi lona tausanga mo le universite. Ma sa wha amalolo le tū mauna ua restala mo le taimi lona tolu. Na tele i ta uina i ona mātua e le o le lea na onga le Universite o Otago na tauma whaifo i whaisana nono ngā tupe le whale tupe e wha atawa isona tusi pasi wha au upepelo mai lunga le interneti. Na alu se whale tusi ma lafo isana e-maili mo le Universite wha apea ia wha aetete o le aiesios wha ingai wha o ngai na ai whana i le wha au unga le Universite le aso wha o te se malua wheloa sfulu. Na ieto e whaianisi e-maili ma ta watu le Universite wha apea taluai ona ua utau tuli ina o ia. O le atango i e whaaleanga la lātou whaauunga e whaonga ni whana, mani pomo. O le alale na toi tolo pōma le whaatau nuuina i whaauunga le Universite o Otago i a te se malua wheloa sfulu. Na ta awe leo, sa le i whaingofia le suenga o i e tau whaamatau, ma sa whaonga i nai nisi o lau whaingaluenga ma i si vaenga o le atu noo. Ta alonga, ua filifilia se tasina avea makapeteni o le au kilikitia New Zealand, Brendan McCallum, e avea mawhaia o ngā ulo le au kilikitia Ingelani, ia la tau ta alonga whaitaulia, pe ona iei le po ana po, ina ua mai ai fo i se isi whai unga na filifilia i Ben Stokes, o se isi fo i ali i New Zealand, e avea makapeteni, o le taimine o le o whaia o ngā McCallum, i le awal Kolkata Knight Riders, i le liki kilikitia initia, mai le i whaia o ngā lawa i se au ta alonga whaitaulia, mana fito a malolo mai le ta alonga i le lua fes folowiwa.
na whaalia Rob Key le whaatonu silo le kirikiti ali i le komiti whaatonu o le kirikiti a Ingelani Mawelese e te le lona talitonunga ia Brendan Maben Stokes i le lafa i ngā pāanga le whaiaonga ma le kāpeteni o McCallum whatoa fast full tausanga o lona soifua. O amataina e womanisi na taalo whaatasi maleli o Kelly mea fua se saili ngā tupe fsosani lona te olua molona i ngai falani o mea fua to lulua tausanga le matua na maliu ina uoso mai lungo se halalau papanga i se vai ina ua umana samilo lātou māna malo i se tasi o lātou taalonga i le aso to ana i talawai o ana woi la lātou kalapula kapi lea na amataina le saini ngā tupe fsosani i lona te olua o lo o maitanga na taalo mea fua le kalapo o tahuhu i au kilani au le imalanga i Australia mafalani e taalo ai. Masama asani fo i ona taalo mo le au taito o fito whaavaha malo a Samoa. Taalo fawia male si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le tai ao. Ia, na nau whaafonga le tenu i tātou telefou, te mola vinoi whaafonga i le tau nei lava le tau nei, iwa le tautua le nei si ufonga le lau mua. O le whaungo iu lai le, ta talai tātou tua o i o mai ai, o i lava fia sau, ia, sau, a fia mai. O fiti o Cook Islands, ma Australia, e le o to e whaaua wina la tau, ulwaanga fo i le o lo watu ma lau test negative, o na talia o e na ulu whale i le tunu o pēr manangatu. O leo i eile tau matematenga o le hafa pena fo New Zealand. Nono wingo star fia tele. Te lo fo iste mi lumon fa pena leo Samoa. O al popo lenga yo ila toe malanga. A fa tu mau pea ia inga ia. A positive la le test. Ia. Ele lola mtuanga wa atoa ta penanga ma fuanga ia sa fa ia. Mese pea fa ia lu se maliu o sfai poiponga. Ia po sta faonga po le alava. Ia New Zealand la. E te tau na o atu temina ia watu na mea. O umar taimi. O vai atu le pepa o le tai o nei o ia ile tina sua fai a Teresa Olsen. O le tina le wata o le tangata o le Wellington o le tausanga. Ia tina na pio mai mo mai la tolo mai mo mai. Wellington of the year. O la nga luenga o ia se tai sa nga lue tonu o le tele o vaenga Wellington ni. E tau mawhai e wha malu si au ma avi tangata i e whai o la tui o le wha mai. No mawhau alea. E to tele yo na tatu tangata Samoa Pasifika sa nga lulu e fo nga luenga le nei le malo lo fitu aso le vai aso a maripo tau mo fainga tui pui el fa mai o le la uma wel tina le el failonga ya o esa e nga lue le malo le tau tua malo le tau ata fa mo le tu yo faiva e wol pole failonga ya la sila mai le ila nga luenga le sa fai ya la tal tato pese malsunga ya Cherry tapu mana ya e whawawau ai sa ole le upo le pese ta ua tele taimi 2 minute ua te edel valu Salumana ielele ua mapuai no ocho yasi mai ai awa fai si umi o tacho vala whatever for itu sanga ba fatai tele ile nei lao whaava no aina I lata whailo a inga Malangona ai o le mawhana e sa o lava e whaava bau lava a inga Bea tātou mafuta whaatasi Via I le tama o Israel mani Yesu elona fa amalama mato e baba elona fa sino manga e mana
Mafusia I tātou I le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Lo ua o le aliliu Ai ua o uiloa Ua o la ipuniu Ua tala eslo pepe I foa foanga A le sili sili ese O lupe savao ese ese A ua fui fui fatasi Langona na o le nei pese Wa ato tupe pala Fa afetai ai le li Le tato mafutanga E fola ulo meisa Masisi al melona la Oh yeah Leisa ra elongani e susu elona fa amalama Mato e vava ilona fa asino manga E mana tua pule Aile e mana tua fa alae o na o le ngangana Lo nau ta inga I asa o le fau Le mafutanga I a fa au Mafusia I tātou I le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Tō mai se hua I o tātou lau whanua Le alafa E fusiai O I ta ua Na e le pale Ali I o iava E tu mauai Le le ala Fusia I tātou uma I le alafa Leisa ra elongani e susu elona fa amalama Mato e vava ilona fa asino manga E mana tua pule Aile e mana tua fa alae o na o le ngangana Lo nau ta inga I asa o le fau Le mafutanga I a fa au I fōle sunga Jerry Tapu mana ia Al pesele da whaapapa wa inga le taimi ia lea ua 24 minute ua te nei le vanu E inisi a tātou whaasirisilanga I le taio nei O le whaasirisilanga tā ua le mō Pasifika ma Samoa uma Tuke lau Samoa ia O ina vai malama ngana Samoa O lo ua wanoa nei le tui o le flu e maua fua mo lātou e 5 tausanga whaasolo I lunga Ia vai lau fo mai fale ainga po fele au ala mwheno whai lau tui e maua fua e le whatauina. Mo la tau ia 5 tausanga ngai lunga leo wha mo fo tātou Pasifika. Ia ai eise visili wala au telefoni leo le ovalu se lau. Ono tasi 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 ono. Ovalu se lau. Ono tasi 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 ono. E i o tātou oloa mai sa moa no whatauina tātou whanonua nei no wahat. Ano whapea mai ia o lo maua tātou ufi, esi, ia o le ulu maopo, ulu puou, ulu mawhala, o le whaipaka, whaimisiluki, ia ai le ngata foi le o le ai foi le maketi le nei tai au I Porirua astonai. Ia e te maua nal maketi foi le nei. Ia mo so staimi la vole aso. Ia po so se aso le vai aso, ia o le se fulu valu Glen Brook Grove I nai ma le telefoni o le olua fitu, lua fa lua, ono iwa fitu tasi,
o lua fitu, lua wha lua no iwa fitu tasi, ia pole o lua tasi, ono lua tolu, o ono valu, o lua tasi, ono lua tolu, o ono valu, whaftai lava. Mo tau e alala i le nuu leo mastone, mastone au tau whanonglong mai, ia e ilwha moe moe le whai ia au tau le asa nei, le tā ua i o le tui le nei le wanga i atu, ia o le tui o le misela, ia o le mami, ma le rupela. Ia o le whamamonga ia mai, e tele la tau le vāle sifuru lima tau sanga nga, le tolu sifuru tau sanga, ele i whaia le tui lea. Ia mai tā ua tele le ia, isiaki le ia, ia a mese o tau nai wai rapa ma le tū lea. Wa i lewa no tā ua le whaia le tui lea o le misela, o le rupela, ma le mami, ia. E ma whaio nanga ia tu atu si le la whailo atu. O le se lua a tolu lima i le tolu fitu, tolu lima i le tolu fitu Chapel Street i Mastone po Masterton. Ia po le whale lea tau o le Departmental Building Level 2 po le whanga whale lua. Ia ia ne fasili in wala au le telefoni lea o le olua tasi whao no iwa lua tolu. Olua tasi whao no iwa lua tolu fasili mo Marina Tafa. Ia, i tu tonu au le tala lea po le whasalonga nei o lo whaali ai e le whaletua ia tu singa se ari mali atoa o ia leo le director o le Wairarapa DHB Pacific Peoples. Ia o le director ia o lo whaali ai e whasoasoani le tui lea mo oe mo lo wainga. Ia matua i Wairarapa umalava ia tui lea whaonga ia ngā mo le whanau. Awa te ua tele le teimi o le tatauna whaile tui o le whaamai o le COVID-19. E wani ngā loa i tau na ato tofo i tui o le whanau la to wala tupuai. Ia, o nisi na vaenga i whialonga i datu. O le pepa o le tai o nei. Olo mia i se tala i whapea. Ua toi a atu mulu whale mai i Wellington. O lea lai longo i na mai le tātua tunu. E ua le whata mala. A ua le whata mala i le. O le la ngā i tātou le tau malulu. Ma aipo ato o toa tui o le a inga o le whamai. Ia ma isi vaenga umai a le whanau. E mese le tui o le flu mo tātou le au mātutua o taula le lima tau sanga i runga mawafua. E iei fo i maisi tangata e mawafua lewa noa e peo nei tinga ia e maitanga na o wa i le tele o tau sanga le masa ni whasala la watu. E mana ia le fasili lau fo mai whale ainga. A whai fo i tongi le tupe ia whatau. O le pui ngau tātou. Ia o ni usile lawa ia i whamaunga le tele na watu e ova ma le se furu tangata maali liu ia so uma le whamai o le COVID-19 po le Omicron le tau te iai. Ai pe ua tau ngalo atu le whamai. Ona ua tātou toi fo i leo langa masani. Ai uwa ai ai whamaumonga. Te lo fwina te maua whamaumonga. O le te leia. Fia fe tangata le maua le whamai ia so uma. Ai le ngata ile e fia se fulu la to e mali liu. Ia so uma. O le ua lata le fitu se lau tangata liu si lau mali liu le whamai. O le mea lea. Aua lawa le whata mala e whai tete le lei tātou. Ole fasili le ua matana langa ni usila le terminate. Pele ua langa tatau na ua toi whaia me isolations. Po le wha nofo i sea. Ole wha tainga maua seisi o mato wa inga le whama. Ua toi wha nofo i sea. Alua ia le o langa. Ole aso whina ngalo ia i lea fo i mitau. Po le ngata i lea ia o le test fo i lea te malanga ai. Le tau o le pre-test departure. E pele langa tatau na tuulo ni usila. Wa le welfo fuanga. E tau matematenga e ono tuu pea o le amatanga e o mai tangata e nil wha ingo iulai. Wale sa tato ilo uma, ia sa tuu fuanga lea mo o ke topa pe te iane le uto e sui. O le tato leina la tato wha soai pe fie vini mai le tolu walu limanu o wha tasi pe wa o le to telefo i lato wa matana le te usta ini isolations. E po le whano fo i sea. O la ua maua le whama ia la e wherua ia e alua e whaifo fuanga le so lau manatu ia o whama i lau pisi le fupuia tātou pe al furu masani. Ia, ma le whailo vini mai tātou tala nobo le so manatu. Nga le whaitau whaile fasili i le minister pe amatala noa le te o le iwa i le tai au nei. E le tala len avatu nei e savelina i tātou le fausia li tonga len sauta whao e te ua maua i nei le whamai. Ia, alu lofa i ngā luenga whaonga iele upu whaasoli tūla whono. Ia lena la vea i le ngā luenga. O le whaite te ngā tonu ngā lea. Ai o le mela utupu.
whawhetai fo i le poto le ali i lea na la vea. Lena ia pu ea le leila na telefoni le teimi na o atu ai tangatai pe o la tau whale le nau iei. Ia mawhai le ali i lea. Aua le tausa oa, aua le whamtala le Health and Safety New Zealand. O le vaenga le wha iso e ngā le saonga le mua ngā luenga. E whapea sa iei le ngā luenga. O le si tala lana u tau maua tuana pōle ni u se whapea. E wai le iase winga le iase me mō mai ai. Lo inga lai mawhaula uli tau tupe wa o le talamoni, o le te lei, o le sala. Sala le kompani, lau te lei uia ta i ala, o le saonga le mua ngā luenga. Me fwoi nai ne le tato ofisa ti ufonga le lau mua. E iei al mato apile i le mato ofisa. E wha mau ini me ono tupu fo ile le sauri su enga le lumana. Ia su e atu le api, o la iei yaso mataimi ma mea na tupu ai. Me fwoi nana ato wa fio mai, ia mato te wha i tetea ia, te ua solu se isi tu lou pe se isi ia pe la vea se isi pe spaka se isi po le ala se mea tupu i nei. Ia alu umai lalo wha mau maunga sama Capital Radio me ia. Ole o te tate wha manatu fo ila tato o whai ngā luenga. A wha apea iai se wha tonunga e whai atu e ngā luenga ia oe e te manatu e le tusama ta iala mo le saonga le mua lo soifua. Aua e te whaia. Aua e te whaia. E iai le malusi anga le tangata e whaina ia le talia se ngā luenga. Alfa te te inga. A wha pea mai o le te alu i to tonu o se whale su e sue. E le eini ofu e te whaanga ina e talawhenga. Ua te alu tonu. Pe te whaati noa se ngā luenga mo mi se pūlou malo man se evai safety. Ai le ai, au e te whaia. Whaia ngā luenga. E le whaina o whaia o ngā luenga mo mi pūlou malo man se evai malo. Ai whai mai a o e alu pe whai. Au e te whaia, o lalo tū la whonu. Ai mana tuala, a whaati a o e mana ngā luenga o nole mafuanga le, e mana na ngā luenga. Pe ale lei au mau e wha mauni ai. Ia, tape nao na mau e tātou le vaenga le, e leo whatau te e ana ngā luenga. Ai o tātou malama le tū la whono e mua ma mawhai ni usila, Australia, mso o se atunu, le saonga le mua le tangata whainga luenga. O le mana onga o le malo, i alu le tangata whainga luenga, toi fo i mai le whale. Ai one i alu, ai mai le pusa maliu le whale, tū lope ave le aisa tāwhia i ua maliu. E le whape nā le mana onga, le vaenga le, me nai mana o mia lava, malama o tātou. E talu ai ona o nei tangata i o mai i nei, ia, tu lou lava e tau mawhai a inga te wale mauno fo mau whai ngā luenga i fsosani a inga. Ia peila le soli e le tū la whonu. Pe whai te leila whai ngā lauri ia. Te matatua nei tangata initia ino mai au ki lani. Whai ngā luenga whaasolo atoa isi a wali i e runga e leini. Whai o lato whale a inga ma whale whaatau lava malo si a. Fia se furu i tū la i le. I le vai aso. A to toki ta isi furu lua tā la i tū la pe lalo i fofo. Ia lena maua umara wali ina. E whai tele whai ngā tangata i tangata i le le leo lato pepa. E mana tua e ia fo i lalo tu la fono. Wana lau te iloa. E le mawhai le tangata le whale tonu pepa nā lu tau. Lua. Ia a iloa. E wha asala la tau wala tau wha whai ngā lunga ina tangata. E le ta tau na ngā lulu e lalo tu la fono. Ia o se tala atu na a mana e fo ia fi wha soa mai nei vaenga ia. Mana e fo ilo vidi mai tātu tala noa. O le pepa o le tai au nei leo te whai tau atu ie. O lo i se tina o se fō mai e 5 na tau sanga mai le nuu leo Denver i Amerika. O le ua wha tau atu lo na whale. E la sauni malanga mai ni usilia nofo le nuu lea. Ia o whele nu. O Hastings ma Napier. O i nāre tau pito nuu le la ie. Ua maua ila na ngā luenga ngā lue ai wha fō mai. O le alau te tau i wha maunga i le lei ale si le fia e le tātou tunu. Ia e vavai fo iei pe fia le whanau a vea ma fō mai, nurse. E to tono pe le tānia. O lo mana o mia ni fō mai nurse se fast food wafe. Fast food wafe. O to tono ni usila. O lo mana o mia ni fō mai se fafe le terminate. O le iei valo anga i ni usila na e fafe ava no whai ngā luenga mō fō mai. So o se vaenga o le tātua tuno ni usila. O au se tālia, o lo iei valo anga o te lua whelua 5, e mō miangi nurse po fō mai se lau wafe. Se lau wafe. O vaila ia. Ia, o te whaamu ia tātou nei polirua. Ma Wellington e ma Wirrapa. O le a onga lea whitireia Polytechnic. O le maa losi o latua onga lea au whafo mai nurse. Ia, a matantalata no ilo wa fine malo wa tali. Ia, i ngā luenga nei, ele ngata e maua ilo na tō mai so sonia o rua mātua i lumanai, male ainga.
Ai a o ngā mwhainga luenga i nei ai Wellington e maua lewa no. Ia la weile to mai whapitoa. O le tā ua o le ono sai o tātou ave tamai te lea onga ma wha onga i manuia onga. E le fe soua ina i la tau pe a si i le tai o mene o ngā luenga. E a whaina ngā luenga ai mana o mia i la tau i to mai whapitoa ka muta. Palama i nisi nia whai mōli o fō mai. O la i to mai whapitoa i mana o mia. O le ua lisi e le malo. E valus furu lima ngā luenga whapitoa le ua lisi e le malo. O i la tau e le ava noa e vave mau ai o la tau no fō mau. Tusa o le a pasi o mai tua isi whaalawe lawe. E alusa o la tau no fō mau. O i la tau la i o nurse. E mawhai o na whaatali i lalo o le tausanga, po le lua tausanga, whatu a mawhai o na ui atu tono no fō mau. E tu sai mana ufai tau le tala lea. O i la tau ia fō mai. Fō mai tipi surgeons tu loa. To inga fo mai na le ilta to fo mai le o doctor se misi ayono o le fo mai tipi tu lo o ila tola na e alu sa o la to sitseni afa pe se fo mai o to wa inga la fo mai sa mo a o fia sau ni usila manuia la ia fo fo ala malo na na tau no man usila nei apa laia nei mala no fo mau fainga luenga no le la ve male mala to na fo mai tipi o i mai stangata i e valus furu lima ia tu ainga ngā luenga ese. O ila taula ila vei midwives, ma nurses, e ngā lulue mo le lua tau sanga maa ngā ia tu a vei manofo mau. Au e whaafonga mai foila so se vaenga o lalangi e iai o e le ngā luenga e wei o whailonga nurse, ma le midwife, a va pena teno fo i Amerika e te fia lata so ma i Samoa, sau ni usila. Sau ni usila e ui man pokalame le ni usila. O tātou ni usila. Na leo so elva alele whai tū lata unu ia pia. O so elva alele whai tū lata unu ia ukilani. Au nei tangata i Amerika. Ma mao tele manatou. Ia awa whapeo. Awa whapeo te manatou te fia sau ni usila. Lea wala le tsau wai. Aise to mai whapitoa le tunu unai te nofo i alwe a onga. Ono sa ie mo le lua tausanga, toru tausanga, wha tausanga. Ia manuia lo. Ia na sau lole inei. O ni usila e peia o Samoa. E peia o Samoa ni usila. Pau wale se senga o le tau. Malulu ni si o tai pela o tai minei. Ai lata i Samoa e fia alua nei, te alu nei, e to saula salve aso lea, whai ingo fie me oma. Ia, e pela o nisi nā vaenga, o mutua e fia o le tinala le, lima su tausanga. Me wan lewa na fia alua se mani usida na Amerika. Na amata mai le taimile na iei Donald Trump i to tonu o le, na ven Palestine. Ma natu e alua se, ale wei ua no mai ni usila, mutua fia le taimile. Ya, whafonga mai la, mana o mieng tātou nurse. Telo tātou nurse ma tamai tai maari fo mai ia. Ia la aoi Australia wa te le to tongi. Te le o te tongi Australia. O le mafuanga na ia o le ua mao. E ele tātou por kalame lea apprenticeship. Po la tau ia pre-course fo ia o ngā mua i tausanga atoa i trades po ngā luenga ia faufale, ka ngā luenga uma ia palama, faimoli. O le ua maua lewa noa o ngai la tau nei lalo por kalame le malo. Le la fo i fo ile se lua, se lau tolu sfuru miliona. A le mele tupu mai, e iei le vaenga lea e o ia ai le por kalame le malo. E le o iai se vaenga tau fia ita maiti nei pe ai, o Australia. No ingana na mau al fast pepa le wanga vaa, qualified in New Zealand, po le alava le trade, po le vaenga o ngaluenga. Ma whaina alu Australia. Hua tu Australia e whaalua ina lona tutongi. O le vaenga lana, e ti ngā ina lana malo e whaatupe. Ai le no fola tamiti ni usila e whainga luengai. Ai o Australia. Taimi nei. O le whainu mela la tamaine no ai e le mamao atu tangata kā muta e momi usila e lua se la wafe. O tele fale, tele poroketi. A ure intangata e whaua fale. Ia nana whaata tu whape nai mātua sa mole whaafomai. Fua ia o ngā lau whanau. Ia o tātou e whaamua mua le atua. O le atua mai mafau fonga le lei. Ia e whapena ona whaatūlangai. A ona le lei a ngā luenga, a o ngā tamaiti ma le lei a lato ngā luenga. O le a le to ia i vanga fo le leo le. Le pule a istangata ia i lunga. Pule a lato ia tātou. A la o tātou e pule a tātou ia tātou. O le a vanoi me whai, whainalu ta whao. Wa uma me whai, mea le kālesia. A fui o ia le la pule ngā luenga.
E ina yuso ia mātou te ngālu lue so tau au lava i nei tātou le tio. Ua pule ala tau ia ala tau ngālu wenga. O lai wha amtalo te wha whonga nei taimi. Ia o se tala mana ia tele le wāngala na. O lai wha manatu na e lui tau e fo ina i mātua. Ia ono sa i le tau fio ta maiti e wawio i whai ngālu wenga. Ano sa i o mai e o ia onga. Lua tolu whātau sanga. Manuia. Wha moe a tātou fuafuanga me o mai le atua e so mai. Ma o se tala fia tele ia lo tava ai le lisi i le toa tele o lau whau. O le vaso fau la, o le aso lua o le vaso fau. Aso sfurufitu o me. O le alau e fo i le lisi a lau whau o le Universite Victoria. E manatua. E i fo le lisi le Universite Massey, Universite Otago, Waikato, Canterbury. Ia o ai uma Universite tono ni usila. E ia i fo i la tau lisi. E fia se lau ma se lau tamaita mon Pasifika la ia. Ia mas tala le lei tele. Tala mana ia tele tala na. Ya, afa pe foi la we fenga luenga de taimi le nei we manatu to ya to ya onga. To tongi ya uma loans na ina. Sauru le to ya onga. Pe na fta fu tasi uta usanga lu fulu. Se na te le lu mana. E ma na ia le to fai o se sia u course po se sia degree. Fai lo ai ala mautu. Ya wal mena le tupu mai e pe safa na i a inga pe ava ya inga le le onga. Ya ona la titi foi lo tongi te le a fine. Ona i wha manatu o le tai au, manule tele a wanoa mo o tau whanau. Le fo tala noa tui whanau le Australia ma Amerika au no fwai tele yo a wanoa le ia mo tātou. Tātou oi whaonga. Te lo tangata i o main porokala meni usila o lalo le au wanga le surufai. O le whaonga ine tangata na o wanoa me tautiana na o mai au tamana. O mai ale i le wawe atu. Ia la wel pale mene li se uri. Le se o wanga. A tātou le mātala la i, e o mai a tangata ia whai mō lātou le pāle mene ni usila. Ia le tauti ia iuri atua i tua i. Mo moni whai taima le wha mālo i mātua, mai tātou uma mo le tāpo inga, ia wha mālo la foi, ia mo le tauti ngā la vengo tamiti le aonga, waso lātou mana. Ia tāle pese to sifuru tonu minuti ana tāle o le iwa le tautua ati whonga le na mua.
Fianga mai le tama o sefo ia ausia ia le pese na vivinga o stasi o fianga malosi mo tele i sala fai. O le ua maua o le aso mua mua yuni. O le fai ele palo tali tu malo ngai fo mongo numele lua. Ia ile mai ele tu malo ele fianga va ele se kuini pa ia ua Yona. Ia Yona pa ia ua se kuini le sa fate ia i foi tatou ia tarsi Manuel finga palo tali tu malo malos o mata atu ile sa mo ile logo po le fai lo foi le o le tatou no su tausa e se le matango fie man ia company sa mo di sila le man malo tau fonga le ia po le po ia malo na nata man ia lo no winga le la e mai foi ia mitiafu ie vaira uma ia ilo lomi tonu ilo lomi ai le atale le ngala tau ia la o isa mo ele tau sanga le ia le la mai mitiafu le la lo lomi ai fo tamana onnos fu tau sanga ole au sia sa mo no onnos fu tau sanga ele i nofo pe nofo isi no la sanga yo tatu tu ai ele i nofo sa ili malo ya le mele fa tai la valera ngai le tua ya ona le ola fini nau ona tatou matua ya isia so no fam tala ila fa nau le langa o tanga Samoa ma le fu la toi lo wa la toi no le New Zealand ya le si me na ma ofa ia missionary na watu Samoa e tau nu ia missionary Samoa tala itala le ona vala ulia le missionary tanga Samoa o ave tala le isi tu o Pacifica. O fo missionary de to tele o la to na fo ma yo ave tala le. Ya o la to yo na watu mali liwo ya isi no la langi o mo mawo la to o Papua New Guinea. To tele o tanga tala e mali liwo i Papua New Guinea. O le o langa fi na una o tanga Samoa le fu la tato mai vafu Australia, New Zealand, America, Fair Love, Hawaii. Le la vai fi na wene o tato tanga ya mahalo fa tai so o fau mal fau pe o foi tau ma sani to ina ya tau an fa wa le ngatu pulanga nei mele le sa fa ye ne tatou matua matala no ne marsunga fa fenga ngane ta ya o fenga lotu fa tu ese le man nei o tau sanga o so ifu o to tele o tatou tu o to tele tatou wa o fitus fulu tau sanga a eva ai le temini o le malo losi e mo ya la wo lu itau ina le o langa i tinga o le tino ale to tele o le auta i fitus fulu le matou te fei lo ai nei Wellington. O le auta i onos fulu, ono lima, oka. O le mana i o tausanga. Pe a fua nei tatou tua ia i tausanga i tele o mawai. E to tele le iau le fitus fulu. Taimi nei la, ia, malo o le folau. Ia, to tele fo le tatou auta i valus fulu. O iei le tatou auta i ivas fulu. Ia, iei fo le tatou auta i se lau. Tai lau tau sanga. Ia, mātou nei le anga ia tu ilunga. Ia, tate le ilo le lofo le tuope tate au lia. Ia, tālu sia i au lia lea tau sanga mana ia. Pia nafinen whamlatu fo tau sanga stasi tina valus fulima tau sanga. Ia, almatua mana ia. E nei talo ta alonga te tau nei fia whaino atu ia. Wa fo siri fia le tato au whafonga ia ona e. Umalo tatu tol fotal no mo le fiona minista ia le faso longa ia ta longa le fa le faso nei le Highlanders mo le force ia e ta alo nei le fitu ile fiafi na nei le fiafi ni le Forsyth pa ile lo i Dunedin ia o le ta alo le au malo si le Brumbies mo le Crusaders ile pofo ia na nei le toi kwata ile se fulu vai ta longa ma nei ia na nei le fiafi ia mesi na le ufili le mai le lo i Argentina. Lasto na io lata alo le Fiji and Drua mo le Mono Pacifica fai ta alonga sini Australia. Ile afol fai le fiafi o le Blues mo le Reds o le fitu le fiafi o lasto na i tai au lea. Fai ta alonga Eden Park. Ia pol paka le e tena le sai fatu anga fai le e tena. O le Waratahs mo le au malosi le Hurricanes fai ta alonga i sini le iwa fali mo le po o le asosa po lasto na. O le asao le ata alo le Chiefs mo le Rebels, fai ta alonga i Melipone, fai le fiafi. Tu sa le nao au i o toi o mai, toi o,
E mare pe na o fa umai o to ato mai fa umai nei tele tu pe anu ia so e pula la to. Ta longa liquid po na nei o la fta wile Knights mo le Bulldogs. Ia o le valu le po na nei. Se Eagles mo le Broncos ia ta longa lea o le se fulu le po na nei. Warriors mo le Raptors o le 5 le fefele sto nai. Titans mo le Dragons o le afo le fitu le fefele sto nai. Ia ma ta'alonga ia tamatu o le super heavy le o le Storm mai Melbourne. Ia ma le Panthers mai Penrith ia lo ta'alo tama ia le toi kuata i le sefulu le po le Stonai. Paua le o le ta'alonga le ona taimi whaatasi ma le ta'alonga le Hurricanes. O le Sharks ma le Raiders o le toi sefulu minuta e whaare fefele sa. Ia o le sa fo i le ono le fiafi o le Roosters ma le Eels. Ia ma le ta'alonga i le valurua lima le pola sa o le Cowboys ma le Tigers. O vai atu lava le whaanoa noa le whaiaonga Australia o Mal Meningas. Lisi mai e Mal Meningas ia tama lakpi liki e manao e whata alo le au Australia tau sanga nei. Pe toa valu e tamit sa moa la yeila na lisi. E whamela Meningas e le alu tau anau tamit e o mai ta alo. E tauna iai le tamata alo le loto nau e fia ofu lanu aulo mea mata Australia. E saunga lisi to tele o tamiti al Panthers la itonu lisi a Meningas. Au le tele o tamiti ia, o lai lalo le vainga le sui whaiaonga le Panthers a Penrith. Ina ia o tu teimi al World Cup o umata maite ta alo mo le toa Samoa. Ia le leit, mai al tato pesi o le whafonga iai, ia o le whafonga lo le tato tal fau, na i wha manatu na o le tai au e peo na whailo atu, nei vaenga ia. Ia mana tuar sanga le mui ngā ruenga. Au ni usila e 5 piliona na tupe maua mai tamiti a onga mai whafoe mai a onga i dei. O le la malanga le minista wa onga e o i Amerika, ia ma Amerika i saute i nu umana ia na Brazil, Argentina, ma nu umaina e tala noa ia. O mai leo to tala le usila. Au la iela le suinga, tele tamiti a onga mai whafoe o mai i vanga le certificates level. E o mai whainga luenga ma onga, ai pe ala sui. Na o tamiti o le bachelors, o le amwhaina maua le avanoa lea. Tolu minute o le tālea o le iwa. Use maia le whawhawhonga ai se o pese ma whamatala. O le tala malama ai te le whoisana o onga. E aunga i le tasawa lima i te tonu o le wha o le tanga. Whamalasia i nai pea lo ta ua o langa whaale anganga. O le tanga matau a i le rai alona a inga. Ua lau o le whasau sili toi whai mai e whamau alunga. Ai lilo isi ona a inga o fuafuanga le tua. Na o le tangata whaale anganga e malama mai mea whapena. E whalua na whai ana miti ai tutu sau malawa o na winga. Fusi saito e se fulu male lua whetuma sina whaapea male la. Ua ifo atu ia te ia o nai o nau sa foi ua tinga. Tau pule pule loa i se au alai ave se ai male aina. Kola tau lako ia i le lua whapea i le uma i lona ola. Ai le tu lako ina i le atua lana au au na. Ala tau whatau atu o ia ina ia whai ma polonga. I tangata miti ana sa whai malanga mai i le au ala. Tuina i le whale pui pui ai sai ai pea le tua. Whamatala loa le winga o mita pamota e tō alua. O inana ma ai ai loa wa venga a le tua. E o lawa i le miti a wharau ua na o ia lava na whaamatala. Le tupulea ua maofa i le atamai o Iosefa. Ua tofia loa o ia awa wa ia i luna ngawaa. Iosefa ua whaamanuia ia i le tua i lona ola. Ua fili filia e wharau e whai o ia mapale mia. Na amata mai i mea tinga toi polonga lona o langa. Ni manatu iai o ia awa e malama le tua. Whamanga lona i ona uso i le lofa wha le tua. O se ata foi le na bea e whama o ni le anganga. No te lawe ina mai taua mai mea tinga o le o langa. Se whamanatu foi le na le whamatala miti mo i taua. Bea e whamua mua le tua i le tawhainga malanga. Te whae aina ta ua male manuia. Na amata mai i mea tinga toi polonga lona o langa. I mana
atu ia io ia wai malama lama le tua Famanga no na yo na uso ile alofa fale tua O se ata foile na bea fama oni le anganga Na tela veina mai taua mai metinga ole olanga Se fama na tu foile na le fama tala miti moi taua Bea famo mua le tua ile ta fainga malanga Ta faia ina taua mala manuia Te ufale atu foi male fia fili langi foa ia saunia Ole tau ile na lau tau tinga O te tue whātana whātu tātua tunu ule whai ungo le nei whai aso, ia e alo mai o se whao poponga, o tala i meo lo tutupu e lo tātua tunu o i Samoa. E uile tūlanga pangātia wa i lo tātua tunu umolona te mau ainga ono le wha mai. Ai o lo maua lava nei tupe whaasili mai te umo whainga mtanga luenga te ita se le maa lo. Pei fo i ona tu i nātu le whaase lau iwa se furuafe iwa se lau valu se fulma le lua. Ale whala po pitongo ele tu ma o te sa mo le sa la si, a nga i le malo e fesoa swani i anati nae. Wa ato ai le ono te si ma le 5 miliona ta la o tupe whaasili le whala po pitonga, ua tu i natu le malo mo i e fesoa swani. O le siaki tupe we tu i natu e le sui o le komiti whaatonu al whala po pitonga, i atu i langi James Bartley. Wa tau a awe e le fionga le minister o pisinesi ala manuia maleipa, le fionga le atino u Wayne so i yalo. Le tolu se fulma 5% o tupe whaasili le whala po pitonga, o le lanto tupe maua le tausanga wha le tupe mai le masino yu lai lua whelua se fulma le tasi, anga i mai i ante sema lua whelua se fulma le tasi. Na whae lo manino le fionga le minister, wa te lele a fionga o tupe maua le whala po pitonga, talu o na a fia le atino u le wha mai. Tusa o le valu se 40% o tupe maua le sala si, e maua mai le lisi o whanua a o le isi lua se fulu, o lo maua mai le whaonga inoa na maketi. Peitai, wa tele i lanto wa a fialo lanto ta mau ainga, ma whawhainga tae o na tongi mai tau o lisi o whanua, ma isi au onanga o nole a fianga o tupe maua tangata. Wa o lava foi i o tātou tangata o lo whaia poloka i te tonu o maketi, wa leo toi ngā whatia on tutongi a lato lisi. O le vaenga tāu e pe o na tāu e le fionga le minister, o lo ave le sosoani mo i lato nei, e ave i le wha mama ave ngai te milene o le koviti. Mai o afianga i wa afiai le atunu atoa, mo o anei lava fo i leo whainga luenga le wha la popitonga le mawhitianga, ma whae ti ai le o whainga luenga. Wa sila nele pule sile le whala po pitongo ele tō ma o te Samoa i aurungia pe telo kavesi. Masalo le whai ungo le tausanga le nei, o le a wha mautua e lore fausi e ino le whilima ke te fau i savalalo, e le no whanga lava le sa iai mua, e se mai le whanga sa whata tia le whainga malo umawai, le whanua le sa tanu i tuane o le maoto le tupua tamasese e fipo le tate i songi. O le whalitele le whili maketi lea o le ato e fausia le no whanga sa iei mua i savalalo, na whae loe unungi e le whelua inga ma le sa vali, e na o le tolu lava i tua inga pisinise ma whai o na wha tino ai le maketi fau, e na o i lato e whaia whale o lo la iti, o whale ainga la iti, ma i lato e whaata wina mea tau lima. Peitai o le lau whanua le wa mai o na tanu i tuane o le tate, wa iel wha moe moe o le whala popitongo ele tō ma o te Samoa, o le ata atia mo se isi ati na e le atunu, mo le anga i luma. O le whilima ke te fau wa fua le a fausia, wa sila se vaenga tupe wha arui nai, e tusa ma le se lau miliona tā la. E le toi wha awawa na iai peo le atunu u le la asanga numera lua o polo ingol wha la vilave tup wha fose i le koviti. Le ua wha amaunia le toi wha au popo atu mai le aso se fulma le fitu o le masina le nei o me, anga i le aso lima o le masina fau i uni. O le wha awawa i pea lava leo ngā luenga antanga luenga o malu o le malo,
mo le leo ina o vavao o loo iai le antu no. Tanu mai le asa whareile se fulma le valu o mati lua a whelo se fulma le lua. Wa o atu i le 5 se lau ono se fulma le ono. Le au whainga ato pepa whaasala wa o fwoi nātu ia i lantou. Wa leu sta ia polo a inga ma ia inga i teimi o vavao. Ai tolu se lau valu se fuluiva lapta inga po warnings. Sa tu i nātu ia i lantou sa leu sta ia a ia inga o polo a inga mo le teimi mua mua. E le report ele mtanga luenga o leo le masina o mati, e valu se fulma le fitu pepa whaasala nitu i nātu i leo le mamalo le atu no. Ai tolu se lau 5 se fulma le lapta inga. Ai mo le masina o aperila, e wha se lau ono se fulma le wha pepa whaasala, ai tolu se fulu lapta inga nau fwoi nātu. Ai ile masina o mea o mai le so, wa se fulma le 5 whaasalanga, ai le i se lapta inga. O ia pepa whaasala, e a fua mai le solio ai a ingo polo a inga mo whemalanga inga i tā vale whaitele, pasi ma taxi, o whaata singa i no whanga whaitele, e iei sauninga lotu, o le whaata winato le ava malosi, o le solio i tu lai te tala i pisinese, o le whaata usa vali o loa i le awala male taulanga, whaata siai manisi al mamalo le atu no, o lo lanto le usta ia le solia leo no whanga, o loo whaanofo e se aitanga tō lato a inga malanga mai fafo. Na whaeloa manino le mtanga luenga o leo, e whase lau se fulma le lua leo sa pēsia le COVID-19 fulwiva, se io o mai i le aso lulu le masina nei. E o mai le temi nei, ua tol se lau iwa se fulma le 5, malu le malo ua toe manuia mwhaafu i se iei le malosi, o nisi sa whaanofo e se io la tōlava a inga, lea ua toe fo iane e wha wau tiu te masani. O le whaata waina o le au nanga whaati nei mui le lanolangi atoa, wa matu e le whaata ua le whalapa putonga le whesa sa moa, mo le tamai atu i poloa ma anai mata wā. Wa 5 sifuma le whaata usanga le matua le soifua mai le afio anga o le lata, ai ua tolu sifuma le tolu te usanga o au ona pēr mo le whalapa putonga ti nei mua le atu no. O le vai aso nei, na whaata wei nai se sau ninga whaapitoa na whaia, le tā ua tele o le au nanga i lanto wau atu le soifua, e au nei lawe ina le mamalo le atu nu mai taimi o whaala vi lawe te tupu whaafua sei, e so se taimi e le lua se full whai tu la. Na whaamatala le tamai atu i poloa le whainga tā o le tau amata mai o le ngā luenga e na whato au le whale, e na o le to se full ma le lua le au whainga luenga, e tai to o lua i le sifi, sa tele ina wha alava i pakete le asui no le sua vai e tinei ai se mu. E pei foio na afea e sau noanga le minsta lango le pulengo tinei mu, le afionga fe pulea e fai mata sua. Le fai ngō fio le aulanga tautua na mata mai fo ia ta mali o le atunu. Pei tai, sau noa tui poloa, o mai le te mili nei wa te lele e se esenga ma le lumana i le anga i luma, o nei le ngata i mea fai ngā ruenga wa wha o ngā nei, o le to mai wa iai le au whai ngā ruenga, ai wa lava fo i mato tele le au whai ngā ruenga e tali atu i teimi o whana vi lave. O le whaftai e le fionga le minista lango i le au whai ngā ruenga, mai ia tu o lalo ia tu mau le wha maoni, ma le wha tinonga o tiu te mga ruenga o te tofi iai, mai ia tautua nalo la tu saunga le mu, ia wha mua pēr. O tātou talafobia, man ria le anga ianto le tātou tunu u le wha i ungo le vaiaso, Fasoi foia. Toi whaatalo whaatol whapoponga o talafong mali si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o tai hao. O loo whautoina malapata ina pia tangata ni usila ina ia mata i tū ma mātala i se whainga tau whaasese lea uaso o atoi lea tunu. Na tā ua le matanga luenga o mata upa le loto i whale ma le matanga luenga o leo ni usila. E ieni tangata o loo lātou tauli maina ni whi autos to si telefoni whea vea ai e wha apea o lātou whalitupe. Ma o whalitupe le BNZ, Westpac, ASB ma le ANZ. O loo ta ua tu ia whi autos to si e wha apea e lua whitala ni vai ngā tupe ua tatauna ave ese mai a lātou teo ngā tupe. Ma wha atonu i nai tangata ia e lafo ia ia whi autos to sia
e tatala se link po se fesota inga lo lafo inatu e tau fiele ave isenga o ia tupe mai alatu te o ngā tupe. O itu wa inga tau whaasese whapea e fōlinga mai lavoni mea moni pe tai o le lapata inga awane i whaasese ina i so stangata maone i fo itu a inga o whi autostusia e māsani o na lafu il whaitau se lau o tangata ma le whanau naua ia iei lavani se ti ai. Ua whaailoa leo so se tasi o atu iei ni whi autostusia whapea awane i tatalaina ni fisota inga po ni link solo o lafo atuwai e ia vave lafo inatu ile au nanga leo o le fitu lua ono. Atono i tele ni mata upu e SSA manato malangona suyal pulenganu o Wellington e beitai na iyo e whaatasi umai na ia whaalano mea mata le o ngā tutonu o le ai ma le taulanga i la au toto. Sa langalango ina malo silfuafuanga ina ia o atu. I le isi se fulu tau sanga o lo manai, ua whaalua ina le numero la au le o ngā tutonu ma le taulanga Wellington pe ona i u iai, la tau palo tailawa uliana nafi, o se aso mātanga o fiena ua talieina, le fuafuanga o le Crane Network Plan, pe ona sauno se tasiol pule ngā nuu, o le aiaini la au mani pakatitele e tawhia i male vai, i vaenga i o le taulanga Wellington. O le whaanaunaunga ina ia o atu le isi tolu se fulu tau sanga o iluma o atu le 5 ni pakatitele e iaile o ngā tutono Wellington. Ele i mai a fuafuanga mo le whaatupenga lo ngā luenga mai tolu se fulfitu tesi ma le 5 miliona tā la. Se isi vaenga atu pe whaaupopo ua fuafuaina mo le isi tolu se fulu tau sanga i fuafuanga mamao a le pule ngā nuu. Ua whaapaleina le tina o Teresa Olsen e avea matangata Wellington o le tausanga. Ona ola na ngā luenga sa ia tau mawhaia ia whaia tui pui o tangata sa whainga tau na o iele whi au mo le COVID se fuluwiva. O Olsen, o le pulisile le au nanga mo le saifua maloloina ma au nanga mo tangata lau tele i le kōkiri marae i Sea View. E iele talitonunga o ana tau mawhainga ia na fisoso ani tele Ile au sia o le iwa se 10% o tangata e whaia tui pui ilo nei tō malo, ai maise o tangata e whainga tau na talia ina. Le tui pui o le whaama e le Hunt Valley, e au fiai i lātou i tatono o kengi, mai e matua te e lava i le vaila au. Na ia tā ua, o le whāse fulu tau sanga ua tua nai, sa ia fisosoni i tangata na pito sili o nei ni tōlanga whainga tā ilo nei tō malo, ma o se isi o na mana onga pe a whai a e mawhai, ia au sia se isi fo i whāse fulu tau sanga, e toi tau tua ai mo na tangata. Sa iei fo i isi na whaamau whailonga ai i totono Wellington ia tufanga whailonga i le pō ana pō. O le paketi o le lua wheloa o le whaataatia i le ngā luenga mo le toi whaasaonga o whaavai o le polkalame o soifua malolo ina i New Zealand. Peo na sauno ele minister o tupe i le taia o ananafi na whaonga ina i Grant Robertson. Lana launga o lumana i le tō laulaunga le tala whaatatau au tu o le tupe le vai a sofo. E fofola atuaini fuafuanga o lumana i vaenga e inivesi ai i le soifua malolo ina. Whaamamafa le tau o le whaatinonga ni fuafuanga i le suinga o le tau, a o tali ei i ni whaaseama ni te e mai le National ma le Act, e winga i a lātou fuafuanga i le whaalunga o tupe, e mo mia le whaete te o le malo i a lātou tupe whaalu, ma ia mautinoa o lo au ngā ia tupe whaalu ma fuafua le lei, po o whea vaenga e mawaini suinga le lei. Pe o na saunoa ai le minister, e maua e fo inilu i tau moni taimi pupu ona o le siitia o le tau o le soifuanga e le o whaingofia le tūlanga o whianga iai ma le sapalai o loa i le lalulangi o le tāpuninga ma le lokanga o saina ona o le whaamai le a fo iwa mafo iona iai whaafi tau li le whela wa inga ma le ngau singa o loa. Whaatasi ai ma le o swa inga lusia o lo whaia Ukraine wa whaaina i sapalai o swau whaapea matau mafa whaapea masi i tanga o le tau o le soifuanga. Ai o le pakete o le lua whelua o le a whaata waina ma awe le whaamomua le soifua maloloina. Pe o na sauno Robertson ma le a whaatulanga il polkalame le soifua maloloina ina ia mawhai o na whaamali ina mana onga le atunu o le whaafeanga iei fo ima le suinga o le tau o se vaenga e mo na whaatulanga sao ma whaatino ina loa i le taimi nei pe ona ia sauno ai o le angalulu e whaapaanga ma pisinisi e la ngolango aia i la tau pe hao ina whaia suinga anga i ini te konolosi e mawalalo le kāpone ma kasau ona e mawai pe ona sauno le minister tupe. Watu ina sao atu le talo sanga leo le tau le Amarokopa
o Tom Phillips, ina ia ave ese maila na whanau maile tonga vao, pe ona whailo i lunga le polokalame le televise o le Aotearoa TN7, na saunotu o sao atu le taita i leo mo waikato i sifo, i lunga le televise i le poana po ia Phillips, i le tā ua le whailoa mai leo fisa o leo, whaapea fo i maso o se tasi o ia sila fiaina ni whaamatalanga. Wa whaisi umia le ito ewa aita maiti i mātua o lātou mātua, o lo lātou tina, maisi tangata o lo lātou ainga, pe ona saunua i le taita i leo, wa whaatuptupla ia le popole o ainga mo leo la lauli leo tamaiti, ona o leo wanga i atu le tau malulu, e ele talitonunga o lo ia i lava Phillips matamaiti i Marokopa, ai ona o se tonga vau e te le, mai le whaingo fie fo ina sa ilinga i le ele ma le ea, e ele talitonunga o leo, o lo o sila fie nisi o le a aile mea o iei Phillips malana whanau. Mai te tau lava na whailo atu i leo ia whaamatalanga. Sa te tauna tu lai Phillips tolu whatau sanga le matua le whaamsinonga whaitu malo o te kuiti i le aso 12 Januari. Ona olona whaamau mawina o puna o a leo mao lātou taimi. Taluaile sa ilinga tele lea na alu mo ia malana whanau la ai te tolo ile masino o se te maltau sanga taluai. Wa yeso na tusi sa e lokai o na ele ia o atu lona whaamasnonga. Ma o loo whaabau peo na sa ilia ina ua toi o fo i malana whanau. Wa amatai na e tei mātutu o tamaiti nei se talo sanga whaalawa i tele o loo wala awa i leo o le oranga tamariki ma le matanga luenga wa onga whape ma le whaamasnonga mo ainga ina ia sa ilia ai tamaiti wa silia ma le lua whetangata ua saini i lea talo sanga whaalawa i tele. Ta alonga, ua filifilia se tasina avea makapeteni o le au kilikitia New Zealand, Brendan McCallum, e avea mawhaia o ngaulo le au kilikitia Engelani, ia la tau ta alonga whaitaulia, piona iei le poana po, ina ua mai ai fo i se isi whai unga na filifilia i Ben Stokes. O se isi fo iali i New Zealand, e avea makapeteni, o le taimine o le whaia onga McCallum, i le awal Kolkata Knight Riders, i le liki kilikitia initia, mai le whaia onga lawa i se au ta alonga whaitaulia, mana fito a malolo mai le ta alonga i le lua fes folowiwa. Na whaalia Rob Key, le whaatonu silo le kirikitia ali i le komiti whaatonu al kirikitia Engelani mawelese, e te le lona talitonunga ia Brendan Ben Stokes, ila la whainga pa angal whaia onga ma le kapeteni, o McCallum whato a fast full tausanga o lona soifua. Tala whauia ma le si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le tai ao. Pese fa fomu mai o tanga ma ese e fa ata milo o so tene le musica wa se la o pasene se dalina o i lo ufa mo lo to ma fatia pe a no ma o e dia si va mai la ia so se ita fia Musica was allowed to send Siva, fa abava ilo limba. Siva mai ma pese, fa fumu me yutanga ma ese, ata milo. Oso tene le musica wasela upasene. Ma oi ia so ototoi ele toia se isi fa alua ina oi se wale malolo si va mai
aso Malofa ftai le tino fia foi fai no atu le mo le no le fionga i le minister honorable Peter so William Sio o a voltato fata tal no masani so i fo manuia ma lo so i fo lo fionga Peter ftai mo no wa no ia so i fo manuia tu foi mal to sa malu ftai foi mo ne va no o fo lo fat foi le dato watunu il na foi i tu lang ia me se foi le pa ia la fenga luenga le tua tu pu mai el dato watunu ia wo foi mai o masan malo la faftai molta po inga faftai fo motal sanga ia malo sul fo manuia malo so i fo faftai fo mo no time lo faftai fo ila tuno lo fa so mem ta pu tono parmen ela o fionga male fo ta mata mai le ani vai ngot paket o mena tu taun fai lo le time mo si de fio fo ela fa fo ia man tu le wo ye na i si fo i fa la wi lo wo fai lo atu me se i le sosoni foi al matanga luengo o leo i le fa popo foi e vaenga tupe wal fatinonga la tonga luenga mal tom fainga lava ina ia au sia le fa popo le afe valu se la o leo fo ina ia mawai foi le saunga le mu male lotro te telefo le atunu inisi fo fa fitau le lotu like much ia ai pe awane ingalo dato o foi la vai fasa la lunga mai lungo o newspaper mal TV i fafita o li o lo tula i mai mese la utupulanga o le to tele la votato to walo matato fanau o tamaiti le lei o lai fa atino la vala to tute tonwa inga ma onga ia pita yani le fa pela tato so sola se ai pe manatu mama ia ia la vanisio o alom fanau mo miele so swani ile fa malo si au malu na ipea e tamo fai ile a onga ina ia awone i lave mai soli tu la fono ma fa fitau le lo tu le mai ia anga wenga ia o lo vatu pelo fiso leo ma fa popo il so swani io se tasina o fa la ilo at fo o le si vai fa ilo fo io ile fa poponga le o dato apprenticeship ia o peila o menei tu fue pe o pre-budget announcements o le pakeki lava ia i lon tu langa au te tele to a fala wi lo ele aso tofi la sa nei ai mei o le tato apprenticeship e mantu le o lua tau sanga talwai o una ia tu pele ava no fo e maua ava no e sa ili e foi to mai fa pitoa inga va fa insingia o palama o isi me uma fa pena e o ovala male afe se lau iva sfulu afe ia la to fo i o tau aveina ia training apprenticeship ia ma o lo fa to pela val malo ele ngata ia o onga fo i to tonu vas o potwa onga ai mawale van o fainga luanga i ma mawani la to tongi o ina pea ia to mai fa pitoa nei ia le la uto fa popo ia ile si lua se lau tol sfulu miliona o se vaenga le al pake ki lua se lau lua su dua ina ia to fa popo ini si ava no lua su fa afe ava no apprenticeship ina ia mafai foi ona fa waupia ia ava no nei ba e ia lo tal tonunga tu fue ile to tele o tato walo foi kwa na o tato o tumu ia o isi kamai ke famai ke au be boring kongo vesena boy sao ia a ku ile vango o poku a onga mo se kula mo isi kula e o ai kuai ile ingaluenga fo lo fa kingo fo nga fale o ala va me fa insingia o ingale pe ele leike le ingisio kamai ke me se kama langa mankua o fa mamonga ya mai o kenge le kupa kamai kai ele lei pe ia o onga le lei ke le maka o kama le ke kama se pe se ame fa pe ele lei no blacksman lak pi ai pe o va ngola nga kom foi pe langa o le maule ka ke ave ka ika ia
so se kaimi fa le kongwel kama inga mua la vevela ka ko a mo on ko recover le economy mo ko nga solo le kama inga la ku e muri ka ko ai mo isia ku e peila o vangoa ngai mal me foi le fa la lo la u fai pisingi sirvaya o va so kaluai of so swanginga como fai ai inga I awange I misia el tato watu no ua vanoa a o koe recover the economy in New Zealand talu mai whama. Peo tato whanau ia o lalo le apprenticeship whataingo trades maua lo la wanga wa. E isi awa noi pui ai mai leo I Australia wai le i totongi trades ia ka muta palama whai mōli ma le teleo. Le ai ele o iesi awa noa whapena e kau ke kao fia pia le sa ili manuia ma le sa ilu mana. E paula fa mai isi la ko ia o Australia o ngo le o kama inga man ko fo ia fa ile o sixengi Australia e kire anga va isi fa mong yanga e o nga maua e kangaka melanga ia ma ko ia ma nga ia yunga I pe anu fa nga I menge o trades ba o isi kama ele ingar mga o ma ko e fo mai maloia ai ele pusa uma kaling ia me alo fa fo I mai ve ku a meio trade e ma fainga e fainga ruanga I lava oi mo oi ia o misio kamaki e a ngai I oi Australia ai ko fo I mai lava I ma ku ma ainga ia ai le o se me fainga ko ka fia ia malai ole fainga o fe mala inga immigration New Zealand ela vai tu na sa I to tele le fo fo ngale al malo e pe ele maduia tele o tatu ngata Pacifica le aso fi ngalo lo fi ngapito Ele ole maule wa matu ole wa faingo fiel tar sanga ingo visa visa ta fao visa fainga wenga ela ve fo ela mal Pacifica ia man tu fo ele popole nga Il Pacifica o se fata ta inga o lua tau sanga talu ona le fa nga inga dato kota o no winga sa moia lua fe lua se lauta ngata ia kota le fa nga inga lua tau sanga ia fa popoto mal kota I tonga fiti matu valu makilpachi wa over mal tur wa fa sila aka ko kalangele avangoa I atunu nei e amai ai tangata fa tumul kota e manuia New Zealand ai fa pefela atunu uia o le tala noanga la na o le tala noa mantua foila o le avel fa mua I le mana o mia o New Zealand ma pisinisi ma kampani e toi fa foi le o le tamao ainga I o atunu lava la tau I te mi fa penei o lo ia la tau pa ia le mamafa le avenga o ala to fofuanga lumana I o la tau lava tangata ina whenga malo e uilea e ele tatou tute e fe sosoani ai sa mo te nei la o le ua apatu I le matanga luenga vai fafo ina ia swara o pule fo I masa mo meisi atunu I le whainga to te tālanga le tatou a kota lea al mea lava la tau ia pe fono tata noa tu initial minister na asiasi mai fo I nei mai Samoa ia ele o se mea o mawhai ona la tau tā fia ia a whai lava la e te tala bel whai tuto ele kota Samoa ia o whapena la ona o mai eima mau eima nui al tātou atungu ia al fesiri a mātou whapewhela Samoa o iai al mea piko silin tāwel whasala launga le uwhala I lua atu e o atu le fai unga Julai luesu le toltasi o le masino Julai o le wala ata tala sa o loto New Zealand I le mea sa masangi ati o le feo I le malva I fafo e mai la vea I la le sota inga le masamo o fiti Cook Islands ma Australia le o ta fia me vele le pre-test departure e ono ye ta tol fai unga Julai o fufanga la vana le ta penga tu iai langa I mantua foi o le ua o le mele tau no mai o le ua faile self-isolation o le o toi mea le quarantine o lo ta penga tu lava la iai whapena ia o atu le whai inga Julai ua maua le sa o tonga pe o na iai umar whewhewai ngā kako le koe popole la I o tātou ia New Zealand pau lava le mea ia whaawau tātou tui tolu whaawau tui o tamaiti ai o le Paulo ele me fain tato pule tato isi atunu a le mea ngā le ngā solo iai ia maua le sa o tonga I le whai unga Julai o mangkua fo ile amatanga le tau sanga kasaka ko kapenga po le whai ingo Oktopa ai taluai le solunga le leio ngā luenga ma le vave fo ila ufenga luenga la tau ia e ei tal tununga o le whai unga Julai le ua fea ni masini
ina ia maua i lor saʻolotoga i le feoaʻi ma le tatalaga o le atunu'u ina ia fa'auau le fa'agaioiga o le tatou tamaoaiga. Malo. Afa pe manuia sainiga lima le fa'amaupopo i le Consumer New Zealand. O fea ave iai na avatu le palemene o le alvaenga fa'aiai au pito. O le sainiga lima le Consumer New Zealand le ta o vatu le Minister of Consumer New Zealand e ta o tu ai le tangata o le ia no le o mamulu atu le telefoni le fionga le Minister e ua le ua ilo na au ia se to tam fai pe maua ia ona to e fa ua le tatu tala. Le tatonunga pe ua umana maa o telefonia pe ua ise me utupu i o tatonu o angata ina tatou talanoanga ma le whionga le Minister. Toi maula vino le vas fau pe au rio le vaenga na ofisili ai. Le ua alu se ngā lima le vaenga le Consumer New Zealand. Le ua vai atu alata i le onos furu afe pe atangata. Ia a vatu la se ngā lima le o le halifa ngā solonga fo le morisi le fia le tatou whanongonongo pe o le winga le nā ma le whanolo. Ia whaftai lava tala la urunga le vai aso le utapena mai. Tatami suama oe Fai sina malolo ngai wa e fia moe Na e alu ai lea ma se oso E fa a fia ai lau loto Ma maole malanga Ma salo ai wa e ngā lala Oi ai baila awilunga ole lau lau E a fai wa masoe Tau futau malangalea ilisiva Laki o se te sine te whaia o e mona ainga Funga fia fia ai onga fo I e te whaamisa Tusi mai ai alo lima Ona longo leo ta ainga Uni ua fia wha ai oi poina Here we go now, I miss it
tino mai lo taufi Mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Sili lesa sana Itu e fa o Samoana E fa ato sina yo anganga Ya te o e sumalete ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sungale mana mea Bea fai ua elekea Tuai pea sia mea eta fea La upua tau no fore nei tau Wai so se siline la lele Ma le fuaro sa mumu E te faata patima e tuli usisu Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua O te whatalo whatu malo o whaalalo whawhonganga a lea tunu uni ni tai au. Whatalo whatu le au whangalunga pa ia le tua ia tupu mo o le tatou a tinu o mal pa ia la silasi o le au whawhonga masani al si ufonga lau moa. Ma lo la val soifua mauma langi ma. Ma whatasi ma Sabrina Kasiano o ia o lo soani tatou polkalame nei au ili fo inisi tala lau lungo le vai aso e ala le tala fo mai le fionga ia la wano ati ilawa. Me le asunga fua ia ma Sabrina ia so o le vai aso. Atonu na fo uto wha amatan to wha alongo mai a ana. Ha solo ia na e soani fo il whaingo tatou tala fo ia o le atau mwhai ina ia wha masani umale au whainga ruenga de mano stasi ia o lo mwhai ia on wha au tatou ngā ruenga wha pena. Ile ufa petania fo le mane le multitask o mo tangata be multi-skilled ia ina ia fa sole to maima fa ngofie on fa wonga ruenga I pa o temi ali marolo stasi pe ngasi ia fa iana fa wo pe nga ruenga si fongo lo mo talo fa Sabrina ya malo for sai for fonga masanga toe fa felo e foi la fa fonga nei tai au malo lava ya ta fa solo tu nei vai ngai mo Atonu lo to fa fonga mai pia to tano atu fa mana to tato fa mo le tio na le tio foni ina so full fitu o le masino me ia atonu vainga ye masani I tano ai vainga fa pera nga fa nga solonga mai tai au I o to ai temi le udi ia ye pol kala mena o to avano e a fo I fa wa pia ia wala va ni Atonu nai pokala me tā ua mo le nei tātou tangata mātutua me se utou I ngase I maota malawa ia pokala me ngai le tauntu ua I fo pokala me le tūpā o tina ia pe o lātou e māsaini ale ia fo I taimia ia oisi pokala me e amata le pokala me taimi māsani I ona vaenga māsani ia ona taltanoa fo le ia I tūlanga o le tātou le tiofoni Atonu o mo tatou ai nei I le mua pe ona ia I le fale nei ia sa tala noa to I taimi vai le whaatupenga o ngā ruenga nei ia o lo tau whawai ai tupe whaatino ini si o ngā ruenga I tonu le tatou ngā ruenga ia mese le whaatau o se fale o le tatou le tio le au tatou tausanga nei o le la whamanatua le tolsfu tausanga o le si ufongo lau mua ia tonu o tau mo no mea o no whawai lo sona no whanga tū mau e wha mau tū e loa. Ta tono nei po ruole a ai e taunu wha mau tū e loa tātou. Tō tele o tātou tangata Samoa Pasifika I nei loa. Ai nei o po rua.
ia mai le mau fo i monu toa o i Wellington ia ma lawa hat po le hat city ia mai sinu o ia le ven ia o to ina lo mo mai tatou faasalonga ia atu fo lungo le internet ia o faigofia so se tafalava o le kelope mafai ona mo mai ia faasalonga si ufoga lau muilunga o le social media i lunga le YouTube po le Facebook ia ma le tatou app ia pe o vaenga na lo tau faamoemoe iai ai nisi faamtalaga ona toe vatu le sistemi muamua o lo ia lisi poloketi nei mo le silafia le malu le atunuu talataloa ma le matagaluega o aʻoga i tulaga o le aʻoaʻoga o le gagana Samoa atonu e tele a poloketi faapenei taimi o koviti o loo fai ai luga o foʻi fesootaʻiga faanei ona po ia ese auala ma me totia tagata e fai e latou polokalame o le taumafai a leʻi ina ia fesoasoani e tamau le gagana tatou ia pei o le tasina o sini autua o le faamoemoe o le siʻufogo laumua ina ia tamau le tatou gagana e luga o le trustee a le leitio po le tatou faavae o loo iai le sivaega na tāua lava ina ia fesoasoani faamuamua le aʻoga e promote education mea foʻi na faama foʻi taumafai a le tatou leitio e mataupu e faaʻoga le talatanoa mo university i tausaga mavaesa ia tatou polokalame ma aʻoga amata o aʻoga tulaga lua ia e pe o university lea o faamautua le latou taimi i masina uma ia o lea iai foʻi la e loma nei po le Astofil Vasfou e lau o toa ia ingoa ma suafo i latou faamanuiina foʻi nei tausaga o mavae atu i faailoa ai le faatupulaʻia pea o alo mafanau ua iʻu leleia latou aʻoga ia ese foʻi latou o loo faamanuia isi foʻi university i nei New Zealand ia atuu ane foʻi i politics po aʻoga ia matata eseese totele foʻi le mamalu o i alo mafanau ua faamanuia i ia o leu tatou vavaai le eseesega foʻi o totogi ma tulaga o loo manaʻomia tele i latou ia aoga tele mo le tatou vavaai lumagaʻi manaʻi mo tatou o le isi le auala e faatino o le tatou saʻili malo ina ia maua e alo mafanau avano taua e ala leʻi i le soifua aʻoaʻoina o le talatanoaga la lea ma le matagaluega o aʻoga o loo vavaai mai pe ia se sa o tatou e taumafai una ia e pea le aʻoaʻoga o le gagana Samoa i alo mafanau nei ia ma tatou foʻi matua ma to talatanoa la ia le tatou ofisa ia o vavaai e fia e tau foʻi na aʻoaʻo matou le tele o taimi e mo ia le talanoa atu le gagana ia e isi vaega o le gagana e tau foʻi na matou silafia lelei ia ia le mau foʻi lea le matagaluega aʻoga education is for life e lea faapea e umalola o aʻoga le tulaga lua ma le kolisi ma le university ia na e nofo ailoa laʻi na nofonofo loa lea lei o tatou e aʻoga aso uma e o lea lai tau vavaai nei polokalame faapena ae pe o vavaai le ia 8 ia peia o le vaega ia tonu aʻoga kolisi ia o talitonu o so se aʻoga faapea i tauana amata ma le pitautau ia toe iloa e totele alo mafanau fanau nei ia ua le iloa e latou le vaega lea ae tauna faisagaluega fesoasoani ina ia tamau pe le tatou gagana ia ma faauaua iā le vaega lea o le tonu nai silafia le toʻatele foʻi o le mamalu le atunuu o le gana Samoa o numero 3 le tele ona faaaogā e tagata e tautatala i nei New Zealand ae misi aukilani a tonu a tatou vavaai le tulaga lea le mea o loo tupu tonu New Zealand o le laki o le gana Samoa o loo tele o tatou ekalesia o loo faaaogā le gana Samoa i New Zealand atua e foʻi lailuga o tatou leitio pe o le siufoga laumua o le radio Samoa i aukilani ia o le talanoa atua le gana Samoa i aso uma o isi aʻoga o i tonu o New Zealand na amata mai aʻoga amata lelei o le faasamoa alo fanau le taimi lea e mai loiluga o primary magaʻi atu kolisi ia amatana mo wafo i le oaʻoe le gagana e no atu le university toe o tau aʻoga le gagana Samoa le fai po le Victoria faataʻitaʻiga ia o aukilani ia o isi university e leai se latou ovasega i gagana Samoa ia na o aʻoga la e failuga o
so ta inga fa ne ono po ia o tal tan no ni si fo sa ia o ngai e se fo la to ele I umale a onga ni si no lungo me atu tu le la to va se awala fa ngo fie na ia fai ai ona tu mau fa to sinele ma fo le alo o tamaiti o tangata ia lunga onga ia ina ia mawhai o na whaawau pei po ia fo ia onga. Ina ia mau se sini o le wha mui moe. O le lu I tau tele na in matova ai le lo o ngatau whai ngā due nei. E whatu langa se au vivi. Ia o na whaatala noa na ia o le a fo I o le whaingo le whatu pengo le vaenga lea. Ia amanuia. Ia pta a o lola ia le sa ili dinga au idi o le whaatinonga ai le pele o tau wawa I le ata. Ina ia whaatino le wha mui moe anga I luma. Ia ma se vaenga o mātou tala noa ia whaape mani ia fo ile. Whaisia o ngā ia ili trainer, ia ona trainer, ia isi ia tupulanga tala vau ia. Ia ma wha mui ina ia to e wha o lola le ima wha mau ima wha sa o ini so vaenga o wha le tonu teimini. Ia ma tato anga ina ia wha to mau pele si sini au tō si ufongo lo mule tā mauleo le ngan Samoa. Ia tātou tonu a te roa nei. Ia pe o le sina polo keti o leo tau wawai fo I ona o whatala noa mai o a seuta I mai le ofisa a onga wawai pese a wale mwhai ai ona whatino se pol kalame whapea. Ia, savadina tonu nei vaenga nei mo tuaile. Tal noa I ngangana e pe o le vaso ne le whata waile ngangana fo ile sign language. Whaonga ia, mo la tau e longa noa ma, tutu. O leo te maltua i po kalame le na file access radio, whai nei tau sanga o mwai, atu le sa ta o ia ilewe mai, tasi al melo te maltua le, I'm too busy. If siri mai lo vatu, alfa pedi mo pisi telia. Ia, patspati, ia patspati. Oh, ia na. Whai lolo fia senga menga mana ia la fa. Se kolingi umal te tau whainga luenga, tau whaina wa ai mai tangata, whatino tu lato ngana ni vaias. Lei ato no si vaenga ia o ngai mane ia le tata no isi ai le tau lava si e sina si lo fia ni si o vaenga ni ia vai e taimi e tatu filo I matanga te whapea ia lato ia mane wa ai mai ala tan no tu o le mana ia fo ina o lato a pe tatu lo lato nga mane ia ia ai pe o lo fata wa pe ma fa manato le tui le o sa fa manato le tui poi o le covid ia pe o lo tatu fa la ulo pem fa manato le tu il fulu le pa umo tato tanga te Pasifika ni masfulima tau sanga ngai longa sa antono le si vaenga na tau to na mo tato ma tato le vaenga le ina ia tato fa yo tato tu ia ni si pe fa tu mata ai o me lo le ngase ia to tapa lo le ia fa le tu ia utuai ma tau dia e dia ngal to fa lo tu pa wo ngase o le tui e whaina ia pui ai o e male maua o e ngase. O le aunga tōmua ana o le tui. I taulana whaia le tui ai le i o le tūlanga lea le oa a matana o ai fo I pol kalame I teimine. O a mata o le whaatumula ia o whaatumulia ia potu ngase I whalmai. Ma fo I leo pesi whamai. O leo te tala tato borders o a matana malanga maitangata maisi atunu. Ia o isi nai whiawe ia le fulu masani vo ile. Ia ma pesi ai tātou nei New Zealand. Taulan tātou whai te tūlanga ia. A tonu o le ama lea le whaonga tali whafonga pe on tala noa pe alu no whanga whai tele. O lunga pasi ma vaenga na whaleo loa. Ina ia pui ia oe. A le whateria istangata ale ma na o lanto pui la tō ia. Ai o loo ia lava so I fua tauna I wha mua mwhataua. O le aungana. Ia male situ le lava tātou te iai le taimi o le COVID-19 iwa le fo ie o mai ia wha amatalanga matala tonu o ilang tau fo ie whaito whae nei wha amai pepes e le taimi e atili e ono toi alulunga le whainu mea o tangata fia le COVID-19 iwa le taimi nei o le tau malulu a tonu a tato wai fo ile nā tūla mane aunga o le fo o le tūlanga i ele fulu masani e a taimi o tau sanga o whaale tele le pesi o whaamai. Ai fo isi taimi mtua tele an tinga ina. Iona la. O le tūlanga fo ile I tanoanga la tō le tūlanga o le COVID. E ai taimi e alu to e maui a tō le malosi o le tuile a tato tino.
Tai pia la le fulu le e tui tau sanga uma tātou wa e o atu lisi tau tanga. Ia o te atu le maa losi o le tui le na whai a. Ia na toi whai fole o lisi tui. Me fo ina le tal noa i nisi o la tau tata tal noa i whai ngō booster shots. E se ale tui mua, lona lua, whai ma le booster. Ngana e wha pe e umi o na o ngā le immune system e tono tātou po o wainga i te atu i wha mai i tono tātou. Lona winga la o tau sanga i le whai se tui. Ia wa amatana mau ia tule maa losi o le tui lea. Ia o le vaenga nā le wha maa losi au mai a tātou. O le tui ala pui pui e flu masani. E whai tau sanga uma. Ala masina o e fo i o whai uma o mati. A pelila ma le masina nei oisi taimi. E o atua ia iulai. O lo whangu mai la valentanga albenga o soi fua maloloina. Wha muli o e whai tui. Awa a tātou e whai tui. E lai titi ele numero o tātou e ave tonu whan mai. Ia pe o le tūlanga nea leina whaamalusi au mai le maungani mai te whanwai mo tātou e whai o tātou tui pui pui. Ma vaso nei lena silia ma le miliona tangata New Zealand na fie le COVID-19. Ma le United States silia ma le miliona tangata maali liu ma le COVID-19. Ia mtua ato o tele lavo nei whai numera. Ia pe o le pui pui ngā lava lwa ngata. Wala whai whanga solo atu pui pui o le COVID la tau. Na samatan no tu po kala me vai a misia tu pulanga tele vo mai la to le wale fa solo mai le tuila o si la mo woni te mini wo mo na fai tu ye lua ai le fai le a le stuila ia to fa mana tu ya lum fa na o fa mo tu ye mo mi ina ia af so ni mo la to pui puinga ia ina ne i o atu taimi ta alonga i vaenga i o tata noanga wale laval taimi ai o leli o Brandon McCallum leo wa filfilia ni avea mafaya onga le awa Peritania. Kirkiti. Ioi. Awa ele le tūranga ina ofta sau ni New Zealand. O matamata le tālonga leo le kirkiti. Awa i taimi o a onga. E ia mo meo o polkalame na e te whaitau ai le Ingilisi. Ai wha matalai la le kirkiti. Ole pēna ofta no e fo lunga le tio. Ole taimi o mona no tau le tālonga leo kirkiti wha matalanga. No wafo e di maso fa talo ki a no fole o le titi o tau fo o ma fo le samo o tato e me fai tanga i lua la so tas e a le ki pa la ni le fa mai di maso fa il talo pe te lo pe fa fiana fa ni to nga talo nga so lima pe fi tanga ale o te sauta va e ne mata mai ta ia amata lo ina fa tau mo so e ki nei New Zealand ma no fa ia na va ia tu la ia o le leva ia ona polonga le au New Zealand i whaangata mani o kirikiti. E sasa solo mafue solo e au ia mai Engelani wapi o la tauna na amata no mai Intia o mai Intia. Ia mai sino o Afrika, Australia, vave ona pick up e Australia. Wapi o kirikiti na mai e palangi mai yosi e tunu ua o nei a. Sawai. Ne vai e tausang ai pe i talua i nei le fatoa e le polonga o le au New Zealand. O te tono o le taimina ena lele au New Zealand. O tangata ne o Brandon McCallum sa tau kaptini. E se vo ile whaingola na ia tai tono ta longa ia misia ta longa fo itai fast full over. Ele tu e lo tu ele pole fo ile le pui lo le tu lo e lo sasa le polo e le pui lo tono o le leina o le mental approach for fa lo na ia fo ina va ile ta longa e la tutang foi pune o lo pe to te lo tangata ina ia umia so mena ato le di maso foi le o la tuna le polo ka ai le tal polo ia va mo ai mo se fa un o talo al mera le fa to la ta amai lo ina McCallum alu fa ia onga na o se mai mal tatu au sui marki kitine New Zealand la o ai la na ia foi kapteni na ia alu fa ia onga i au ia le IPL ta lo le fa inti le likilia ai wa ai mai la ia au ia England a pe tasi nei tangata na suia ta longa New Zealand sa fo i o lai longa fo i au le na te va ia Intia a tonu sile le mai a tonu sile tu lo istanga te o fa mai na to e va ia la to au la wo te fo ia au ia na o fa longa tu le amtangol va ia so nei o ta o le ngo o ta o tangata le ngo e fo i Brandon McCallum o lo va ia England e via mala to fa ia fa pia Afena wa ai mai Engelani ya New Zealand so to se la to fa ya onga au le sa polo ma polo ta to ya ale o mai ya
a tonu sa o tala fo ie e alua tato i uma i tasi tato ftau i uma runga i na elvainga na to te ia ia le la wa a fo le wa fa manui na fo le alo o le tunu nei sa pesa va vai ma wala lo engelani au New Zealand ya so mo vai ia te mi le do vai tanga te New Zealand o mai so so ni mai to panga tia le au le ia mela le ia le tulanga le oi vo le ngo stock Ben Stokes ia le kapteni la ine ia o le New Zealand ia le o vai to Brandon Makala ia o le New Zealand ia tape ala tato o peliki a sai tala na fai aso le fai to fai il Pacifica le o peliki ia le o fai Pacifica le termine ia le watu le New Zealand le fai le awa England ia tonu la so ia fo le va inga fai ngol ta longa e o tu le sa sau ai le o tu na le puni o lo male umbi o le ta ano man mena mo ia tanga te lu mo TV ai le ai le mate ta longa ya mana i fulna alo le atunu ai ole saininga ole fo ile ale tal sanga fala wa telele na i saini tangata pela man fala lu al tato le tioni foi vai aso le o tawla mo le consumer New Zealand na ia no tulanga tango ta level soifuanga matau lo ia i supermarket mane tata no fo il pokola mo vai ono fa tawana wele Consumer New Zealand tangata ina i saini le la to petition po se la to fo i tal sanga of itu ina tu le malo e fai se fo fuanga i le tulanga lo e nele e fata wa inga i vao fa lo ane lua i of company te tele e supermarket in New Zealand e tel to nunga ona na le lua i company te tele fa pia ia wa pule ala to fai ngol tau e me fai ana ele una fa pitani o kolut enga lue fa tasi apia ia ela palasi la lo tau pata ma to ne va ya so ai si lungo tau si o lo to e no fo le si temi e fa pena su inga e pe o wala na lo ma lue fa tasi la to ia malia e mo wan fo tato telefone na ye i poti e miliona talai le mo wala la to polo fiti Iliaso ia a fa pe tau sanga atoa ia tau se la ono lima so tau sanga tau se la ono 5 miliona tupe nai fa sidi el tau sanga lo me tau na ye o le lava ai se tu langa ina ia tau fiti le va nga le ia to no le si va nga na le tato mo to le mo se va nga se a fo se emili a mo fo ia saini a nga o mo saini a u te longo ina le fa mo le o me le uma ia wa i male malo to tele saini di mai i fa tampa fa pe ona fa le langa lu ai ava ia to le to tele ni so o ala langa mai ma ia na to ia la ia fa ma ia ia ai te mi ne ma na ia fa tupu la ia o me fa pe ni le anga ia tul palo tel tau sanga fo ni tau na fa i senga luenga ai le yo o tul te me ve sel fa nga palota ia wa manto foi le sai linga le komisi foi le o mata aptau business ia va to foi le o fautuanga i fofuanga tau na faia ne foi la pe sai se fofuanga foi le pe se kiwi shop se me foi le o so tonu na ia tau mo faia fai TTL to langa le pe fo nga mai le mana o mia le komisi le io pe e va tu lo ia ma fo ia pe te mai ai tau na ma fo le fo ima si la to i le fo i ma fo ango le na va tu le va nga le a sa o si va nga ye le fo mai le ngona le a fa pe finga ta ona fa si awale mo wini si company fo e tau va fa ta si company e lo la me le fa va e lo se fa le lo le malo supermarket el malo e fa tu so ania le o ye fo i tau mo me tau mo tangata le di mo vai ma tu la va pena ina ia mo wa se panga to lo le ia na ta no mo le kiwi bank ole awala ton wale na fa vai le kiwi bank le temi a HM entertain ta ia le progressive party ina ia se fa le tupe New Zealand e fa tau va ma fa le tupe umo ye ne leva ye Australia io le temi na ia sona a tau se bank fo le New Zealand mai e se me ala ta tu fo se bank ale ma fu anga na ne fa le tupe New Zealand le kiwi bank ina ia
palasi lalo ia tau o le whainga o mo meo pasene tuloi o fo i mo kesi o mena ia mo i tangata o le me tonu ana talu ana i le kiwi peng na so ia ma mionga fale tupe ia ai o me le temine o lai titile a tupe ia mo a ale me sili le o ese fale tupe ni usila ia Malaysia me pe tato tata no telo teng a mo profiti le kiwi peng le kiwi bank e no fo nei New Zealand to e fa se fu mai tato a ole profiti le tele na mo e fale tupe ia Australia va amata mai le fa pilione le 1 pilione tele vai teng e o tupe na e o Australia ia no fo le Australia tu foi o la tangata ia a pe o mena le tata no apia tato e o pongi tato fale tupe au ai to e so zoni tato yo ia pe o mena taun tato va ia na la o fa mai le fautuanga ale commerce New Zealand consumer fa si tato wa fale o lo supermarket ia on tato o mole wa a fa de supermarket e fa tanga ta New Zealand o malango fale tato fale o lo ia e va vento e palasi mai le tau o countdown o le New World mai si back and save ia wal te mine e de asesi o no mai le na le pisa le se me tu pa fai lo se fale fa pena ia la fa pesi e lo se pisi ni sinal malo e lo se ia la fa mai fa vai ia le te me fai ona fa ta wat pe o le fainga na ina Yesu ia wa le o ia le moli mauna ana le Kiwi Bank e le sau la lo tau o fainga le sa ia ai si fal tupe malo ia pe foi le siwai ngona tu ina tu staff sanga consumer New Zealand po se fau tuanga ina ia aveanga i o isui o le MP ia sai ili nisi i tu en fena sa ia mo meo o fo io o fata o inga pe o le Ministry of Business Innovation and Employment o la tona e faia mo meo tu la fono e ta lima ina i faingo ngā ruenga whape nei tonu New Zealand. O la lai tau wa isi au wala ina ia whaingo fie isi company o nau whale mai tonu i new entrance to the market o isi business ma fo na to. Ia ma whai au wala whaingo fie po tu la fono mai ia inga. Ina ia tau mwhai e fo e whawhita au li lolo ia nei. Awa a whai fo liska to whale oloa. Ia lo inga a to le lua tolu tau sangafto a tu mai ia ai tu la fono fai no fai temine e tau fo e fa fita o le ia io le foi e mai ai nisi lunga le ta pula ia le Maori party o le tal no temine e tau ona ese o machi st tau lo e le ngato le va vai ale foi langa mai la tau si va ngai o Australia ia o lo ese le chi st e si o lo fa wa ia o final la na to ava pe me fai Australia no fai de tulanga na o lai me dem fai New Zealand ia antonu e tau fo va vai malo New Zealand si awala ia fai ia ina ia fa mama aven awai o le tupe tau umale o tato fa tau le termine ava pe se lauta la le net le tau fo le ia fa popo mo suli ma pasendo o le to inga tau na le tongi tato pe fa tau lo le ia se i vai foi se va to tama stato pesele iona fa holo le vang mulmul tato por kalame Watinu Samoa wa elane la lele oi inu ole basa o te mita inu so se mea ona ono ingoa ole Samoa ua beata ua e ona le whanua po o tau sitia le ngota ua po o tau sono ia oi tu Sili
sili sili lo loto. Te whatalo whatu le whawhonganga le tunu. Wainga lo nuani te tano e fo i tala ulungo le vai aso. Ia, malo. Tal tono te le fo i tanga talo whaatu langa la tau whai ngā malanga ne vai tanga wa le ua. Manino mai le taimi peona whaasisila le malo e. Toi te tala atoa ia toa o New Zealand le toi in papui pui e tangata malanga mai. Pea le ututu mai Mai o ke topa le safa i loa mo. Safa ia sina ma mau atu yo ia. Wale la se me toi fina wene le tua ngai. Wa pe o le sia vai ngale na tu ia la to le malo tu wai tene te tala tu ante tala. E le vola ututu mai afa mai e le ia se me ta fil te mi tau loma tala lo a. Ia ola si le malo le tu lango tatu fal mai. O le tatu lo le wa matana fa tu mudia ia mo tanga sengasi. Ia a lofi mai nei a mai te to te lo ni tangata. Ia ona tinga ina lo le tatu. No mai lo le tangata ia mai fa fuma mai avel fal mai o tatu le no fo ne mai ave tu fa fo le lo po fela tu ia. Tu falta pole. Ole pe ole polenga na la tau fo. Ia sa ne si le wa mata on tala mali. Ia mata fo ne fai fo nga I mata puni. Ia male mata toa fautuanga. A failo poking insure. Fisili le ye po atu lango ye inga pe te uto ta punia ia vao fo inga fo ile I ono se fa mai po sisi fo tu lango tu lai mai. Ina ia pui oi a si le insure. E mo tino ai to mo lo pa se pa insure. E mo ia lu si tupe a o to ale se lautala. Ia fika e to mo lo I fa se lautala pe va pe lo pa se na ale va to le se lautala e fa po. Ai ale tongia la se lautala le ai ngau le se lo. Ti le te le lo ma. Pe fa penana e ma fo tu langa fa pe. Fo le te la ti to tupe fo so so ne insure a wa tupe ana tupe e la lo te le to mo. Ia. Ai a te o tupu fa la vela ve nem fa ina malanga. Pe tenga se foi o le la malanga. Ia ele faina fa sorry what mai a sa wa ele ava no le tu langa na ia nai ai pe o manele o tala mali mai ia se va ai fo ia te tonu la lofi mai tanga ta mai fa fo ia le vema motor pacific ia afta to vo ni o si bo le von fa tali se matala se yo sa mo a matana malulu te lo e tanga tala o mana faila to pu Ole foi o lo tau malulu I New Zealand yo o mal to te lo au palangi ka ma foi ma fan e o foi lai ta to sa mo ne o palangi foi ta to le te mi lo tau malulu ai o si wo holiday sa mo yo ave ia fai fo ta to fo wanga ia te ia se si o poloka si ta fie tu lango fa mai po se si variant I fa so longo fa mai le ni Ia si dia le mo wanda o lai la vata pina. Malo ia le fo sa fa si le malo tu lango swinga ia la to polisi manisi fo io fo fanga le ofisa fe malanga inga tanga ta fo ie va vena mo la to sa e va ven char sanga mono fo mau to nga ngalwenga ese pe fo mai si vai. O le si vai ngana o le vana o mia isi a fo I mistao fe malanga ina ia Chris Fafo. Ata baba ia tu nei si po TV tate alofa tua ia fo le va tu le pire la vol malo longo le telo nei mau va fo le ngasu tau fa fo mai vai ngai o fo ona tofi le ia nei no tanga rengo lo vai ia lo fa sanga fa solo mai ale swinga le pe on tato mun ma wina fo ni ten e moni ola tola ia le on bai ia vai nga fa pito nga wenga e fo mai o le ve mo fo mai manu o me no fa pe o ta o te fo mai manu la to e o mai vai nga nei e le umia nei no fo nei ai mo lo te tal sanga lo ia ve o me sanga ta no o New Zealand ia ai na istanga tele ta o pe fo mai le fi le na fo fa tongo tentau si mai la me le na le ta o I malo I tentau si mai mai no fo lo tau sanga to fental sanga no fo mau ai se ama fo fongo tanga te fo ia polisi mo tanga te inga ben o tau no fo fa senga ma fo mi sa malo ava pe ele le fo de tu lo tau sanga ia o miene no fo fa inga ben New Zealand ia awa va pe lo saulo nei mo lava no fo mau ia te ia su out fo inga ben Australia ai nga o ta to le na mo nei
Pe o si mafuanga nei lo mavovou e va ai to fo le malo i si kuea te taimi le mai ta tu tanga teni ai wana na sawa nei mo le singi ki au su o le si masina mai la walu Australia wala e alu nei fal mai o le tele o au tau si soifu po tau si mai vo e se mai o la toa me se la vai vanga i Asia le au Filipino la Filipina yo la toa na pe to tele to no fal mai pe a e le tau sanga no e o kilani po ato e le se fulu tau sanga le tau mantu o te la tul fal mai nai admo o le tumu tangata e tol fal mai e tau si mai o tangata lanu o tangata ma Indonesia ma India no fa pela so o le tangata parangi tonu fal mai ne o tumu e wa fo bo ta to fa ngal e o sali fa mai tupilele o peltania ia na nei rolen tang ia mai lo tanga mai sia tu mai nei o mai sa mo ia le umia nei tanga na mo lo si tse nei ia o Australia o sinu ia o tulanga na la ye ai tu no le si vai ngale a ma fai mo to Pacifica no fai lengi la to a onga ai o ye tanga te tau si mai ia ai o le da tau apuma no mai lo le tangata na mai fainga luenga ai mo fu tangata fainga luenga in Motor Pacific awale to sanga uma le tata va ia lo so informa o fa ia onga ya kulingi le mai la tata o Force Pacific inga luenga ia no mai le nei tu pilele ia to e bo la va no e mai mano no fu nei tu sa pe no to sanga fa ia onga ia pe a fo i e fo mai ni ia na ia la va no fa ia ona mai so ni fo to tele o tanga tele ave fan ma mana malo ia ole manso fo ele o nanga fo po le fa tolonga nga fo ole so fo malo no ina New Zealand le wa ia ele pe ole ne pale mai fo ise tasio walo Samoa ia e avea ma polisili ole fa tolonga nga fo le ale fo la va va ai se tasi e va ia le tu Pacifica i tono tanga luenga po le au nanga tele le so fo malo no ina New Zealand ana ia mane tele le fo fanga le a machi of pule ai machi pule sa ole leia o le fo tava ai ma o le fo fa fita o le mo la to o le la to so e fo a o la to ta pe o machi e mon ma o la to health authority ya le fo vai ta to i yo na va ai silia le stanga te Pacific va ia nga fa me ta Pacific o ai tele o tulanga o so fo malolo ina o le ya fieta tu ia na lau tau sa i stasi o te tonu to telefo tanga to le ta te lo le ta no ai la apply nga lunga le ia tau si ia si o lunga li mo tanga te le ma to tele la wanga va ai le ia mo e fa le nga lunga le ina ia tau sui le tulanga lo i ta to ai mane o le ai e foi e pisa le tua mai o le fa mai nei ko viti mai si ale fo e nga yo ya le malo e fai o vai la ana fa pe de nga yo le malo mai ta mi na fa ta vale pe nga le nga yo e o mai ni e se me fa pe o tu ala na va vai le ya le malo mo ia le na tinga ina le tu ne le fa mai ai fa nga solo pe nga te ta wana fa tino e o fa ta si am te mi le fa mai o mal fa mai ala wa ta mai nga le nga fa yo le la o tu la i mal te mi ni wala o man tofia ia pula ia machi pula i tofilia te ia ta to va ngale ia ai to so fo mesi se va ia le ia tu langa to fu ia to no ia lana e o malova vai pola tu langa la ia ta to o langa Pacifica o mali le te mini ia ta sia le ole tama tole ia a mo fo ia si te mi lu mala i to si la mai fa ta no ta to por fa sala na mane ia tal tonu sa to tele mai mo to fo television poile tala fole na sa wai si taule ale sa pesa manu ai le taimio ngalwenga ia e pe foto ina le pisini simal company e pepelo pe a o tula si Singapore le so engal va ngale work safe na o ata o e to le pa fata no ngol TV va pe ia mo wai mo fa fainga luenga e le tau na fa fainga luenga vai le no tanga tano foma ia to la vea ni wa tile lo la vea o le work safety o le health and safety nei New Zealand tele ia fa salanga pe e over le million
ia sala o mta o fa pe nei pe mo le pui pui e tele na me la vea o le Sheffield o ngal we fa tino ngo taimi fo le mo pui pui ngala fa ngal tu fa fa ngal ngal tanga tele tau fa ngal i tono New Zealand ia o le me la o tupu nei na o lo tama fa se awala ina ia awo ina tau tala sa o stama le ia la ki fo i potole ele vasi ele vasi stama le ia na no fo pu ele ngata no fo pu el tano ngale le sa vali le no ia na mo le mai ya o va pe tele e sala le mese se lua mese se tu a te o tam foi e tal pepelo le mele mo o to wa tele ya sa anga sala la ulia e mai nei la le vo le sala ele na le sala le meta si sala le meto wa hat trick le sala la ulia wa o no fo fai le ai o tu langa fa peni o le te ma fo le me o no tupu wa foi e mo le si tanga ta Pacifica le na va tu na tele fa ngal venga no ngai tuli nei company ma tua ina na va pia ele i loi ma to fa ngal venga e ma to sanga te ele ye se pepa no fo mau nei yo mena e la a wala fa penala tum ta si ta fa ma avenga i le company wai wona te puni mo company pe ma le sala ele ai te lele a tonua o ngai mo ta to ye fo yo ta to wa tanga to lo fa yala to business e teimi e fatu e la tau isa ngata wha whainga ruenga o tangata mai tā whau mai ni wha mai teimi a mi mai pe mita fo e asiasi mai e mana i ale whai a e whai ma le mautinoa a wa a te wala vea i teimi o ngā ruenga a sua e sa le tauna whainga ruenga o te lea te pera alam tā kutonu ale e nai fautua ina e fo tātou a Business Pacifica wa ai a wha peo mai tangata ainga tā whau ia ora vea whawhainga luenga te ua tupus whala ve lave ona e lave a toile ma oe ia nei a wala e whai e nisi tūranga na nei ia ole fsilingi al vaeng whai lea man tolo whala ulo fo i vaenga nei pe ole national ma le act i o polisi le act le pe wa tu mai fo le vesinga o le va o le o maori ona o polisi le act le leo David Seymour fo ile e whaatau e fa pe manuia fa nga palota ia tai tasina ve se atu le ima tatum tanga venga mo tanga Pacifica yo la tina engo maori io vi tele ana va nga ie pe la lo polisi le fa le fifi e lo ma si fai pule le maori tono palme o pati la itini la wa ma tau mai tau sanga uma o ye nei o fa nga venga fo tono malo e fa ngo fie la to ona fa ye tala fa pe e fifi e si va nga o New Zealand pe sa le le ese o mai tanga te se fei tu pel malo tu pe la foi la fonga le vat ai va ile mata pule mai fa mai ele ese Maori Development ele ese Ministry of Pacific People ele ese Ministry of Women ele ese Ministry of Ethnic Communities ma le Human Rights Commission fa fe fiana ese se ma fo fonga fa pe sta i ono sta i se ia a whanu uma tangata le nei whapeso. Ia a tonu isi whapea o nai sa. Ia a vai whatinongo ngā ruenga tangata nei mal mere tupu New Zealand. Nā lana whaavai ia whaenga uma nei. Ina ia fua le ngā ruenga whai te tonu le tunu nei tangata o ngā maua. Talusi o tangata uma le whiwhi ia uni pārota isis. Mai o mena e pawana le tūlanga whai. Ia a utua ngā pati nei nei peno whatu. Whaingo fia la tonu whale tala wafo iloa. E li te tei o teimi o e tonu e whaatino ko i ngā mene e te sian meo tau su ngā pārota i o e tonu. Ia nō tō lele tō pise mta au kulea. Ia nāra e na misa e lole ma Willie Jackson. Maftau malau e Willie Jackson mai alisi tangate le ma tō i lea o ngā. Ai esu na pito Māori. E ma tō i lea sa o nā o ngā. Malesi iwa mai dangerous. O tangata le whai asina wha le tōnunga e rea o ngā mona tangata Māori. Se iwa ai o te fie lope e se Māori fie pārota e. Pe atonu vo e ani Māori e pipi i le tō i ngā maulea. Ia au te loa tō te le pipi i ai. Ia na o whai ele misa i lunga o le TV, o le leti o mo le TV. Ma Willie Jackson o e whatu ia Willie Jackson pe talawhenga ian tala saunoangan whai wha mai. Pitau.
o tangata o mātou le whai antala. O le misa wha Polynesia le sa waia a Willie Jackson. E wa mani vo le siringi ai le tai o le national. Po o lana min stau tu pele pe a te ua pale malwhenga maloa ia pe lau tapni ai ili a vea ili tofi min stau tu. Le sui tai le ine la tu mana wha min stau tu. Na, ia o la e sau fo ia e pepe a oanga winse fo ia pe. E le mawhai ona la tau whai se polo misi wha pena. E le i whai pa rota tangata. E le i sau noa le la tunu. Ia wai mwhai na whai uma ia whiriwhiringa matonu ia. Pea umol fai ngā pārota. Wai li lope umai, ia ele o mai e whaise mālo, le alan mea linta nufo le mita ufa pene te mini. Ai rei, peo nei vaenga le wha vivisi e fo ia wha tupu manatu. Ia mamafo fo i tātou le au pārota. Pese me te tau, ia toa i ngā wha i unga leo a mata na saufolo-sanga. Ia na fufu e lo leo lau pārota. Talitanoi a uo, wa mea nei whai talitanoi a inga whai utou lo, talalai whai lunga, wha mai te puni le Ministry of Pacific People. Vai me va pe fai ngofia le fai ngolo palota. Na sauli deia o le na fai wa ava pe te au i de fai le tala i te lo foi le me fai. Ya e le vai nga le pe va ia tu ia i o le fa pe o se chai mi lumana e le to ia ni password po o pu manumero fa lilo fo i invent tala ma lokani tato tu singa i lungo penga te whailang. Ia, o elero la pola se si toi ngā awala e mawhai ona whaatino i toi ngā pe pui aile mo sota inga nei whaate konolos. Sa, o le taimine i eimo meo le two-stage verification, o le step verification, tu sa a e alu mo le Kiwi Bank fo whaateta inga po le ANC to te leo whalitupe. Ai loka en pe te alu tono lau te unga tu pe lungo pe ngof tō tainga. E sau le text ia oe, na whamaila ia o le numero le te tango tu tonu. E whaamaunia o oe le te alu tonu i. Ma tau lia lai lafo mai le numero le, lai lafo mai le telefoni ia oe te ona le account a. A whapea lau se stanga tala na alu tonu le penga kia alo i lo le password e alu tonu. Ai lafo mai le verification. Ele mwhaina whai ia wafo ele o maua ia le numero le mai e whaamauni e o ele am. Ia pe o le sina whainga le e taimine e pui e tātou. Wa ana whape e alu tangata le tona la toa matala mai i mwhaina alu a se tupu. Ia alua tu tonu. Ala e sau mai wa e lau verification number na walatu. Lau number le numero le whaamauni e o ele. Ele mwhaila na maua langa ele o ie o ele telefoni le e uso mai ele. Ia na tangolo le tūlung. Ia mawhai lole na e alu tonu. Ia alisi mela tau waina la tau me ta o le password manager. O le tau whai tau o malamalama le whamtalanga e whaonga i lau telefoni. Whamai tasi ale taimi i loa, tati alau telefoni na pu e lola ia. Lo inga lai pu e tu whamonga o le telefoni, me lau te pole. A whapea lau telefoni le na sis tangata, le taimi le na lutu. Lo inga pawana tangata le lau lutonu lau. Te unga tupea. Ia atonu ini awala e pui e foi. A le tau a fo le fa solo mo le fa mtalanga on mele no ma fo le tulanga le a fa pe va tu ne pe tasi ale fa ngola password le to fa sa password lumanai o ai lan tanga tele la pule u ma ia me ia le tauna silafia wai po le ale fa mai e se fe ma sai sai tia le uta to lo ne le fa ngo no mai a matanga fa mai fa to bank account to fa le internet banking e all po le se fe ale uta to lo ne e ia taimi e sa wo ilunga le fo sa o so fo ia le account le o alu fo ia fai o le fo ia so inga yo oi company te tele malo le na o so fai fo tangata i mo cyber security ia i me fa pe ia le la mai le va nga le fa pe mania ai te dite te u to di o se longa e de van fa nga after all fa nga ia wai ta te o e le ai o ai company fo ia sa o so fai le au ulava vale ma sau fiole la fa fiano mai e se fe mato io le fo ina vai tu nei fo le tala tai o nei ile ai i fa mo mo na ye o so fai la wo ma wo u ma fa mo mo na tangata na ye na le ai ia wa fo ina fa mai ata to e se fe o to te pole mai a mato ia le o mo tu nei te le fa le to nu la ye ia o fa pe
o te mempo le i a fa pe lo polo o a fa ina tu a fa pe a ye ni o tan no nga mal e le taimi dia ia lo inga la o va tu u mal fa mo mo ia yo e pu le ala tanga ta ia po tanga ta ia pe la tu lunga le ngole li dia a va tu u mai po ana fa mtalanga le vai dia te le ia fa le tonu na ia malo ia o le isi vaenga le a msanga pe yo o le tūlanga fo i paketia wa le pe o le verso fo fa la ulo paketi ia taimini le fa nga solo la vona to lau Minister o tupe ia mana ia le tasio sa a tonu o le a mata ona tau wa i New Zealand e anga i lumba o lo tau faile malo i siana i ana polo keti la fo ai wo i paketi na wa mai ave so ni i tangata i tua i matua i rural areas leta o i ma whatoanga. Mga lulua i nisi whainga fo i lele tau whai ina ia wha Sofia ma wha amalo si au i lato ina ia whaia ia tua i ngā ruenga whainga o whatoanga. E le lei mo tātoa ngā i luma i le sio manga, mo sio manga. O le fo i lai e tau whaia ia James Shaw le Minister o le tātoa climate change. Le fo sio manga tātou le swing o le tau a maila na pidi le na mani malo masa ia fa fetai ele tuanga o le taimi mo le wa vatua i se tau ai o pongi o mai e pati tele ye ina i fa ingo fiel me tau e mo ila le wa pipi e tu le tua le national ia lai sa wa malesi vainga fo le tua o le fatinonga ia atonu e de o tasi mal fu fanga lo mai taimi ni tu sala pe ia voi esele le fatinonga lato o le mesidi o le utalia lato o se mete tau le ngalu voi fatasi a wala vale le sao New Zealand mo sio manga e le ngata o tato ia al panita ia tono vainga uma ia e tato wa ai fo i tato tena tato talno e pe antata no ia o le sao o ema o le mai wila vidi vai o le mai train a o fetau ile le masanga ia va ai le tau le pensini le o nei tolu ta las fulli ma se nei stasio pamui o kilan pe ia wa tau on vai ngam ngam fale verso se fe ai pensini se fe male fale ngam sio ma ia le o fa no longa tu a matana e tanu mai fa ngam ngam fale o le ata vai ai o le tonu ana e pe tatu tanu ai fo a me se ia ngam fa sala la a mata na whaatūlanga le leia ia tātou mea whaasalalau masini ia matatano le au whainga ruenga pe ngā whatia le whale po i se potu e mwhai ena whai mai wai e se fo ile whatu e whainga ruenga ma le whale pe una ie nei tātou le taimile na lockdown ai au si ainga motoa i le fia mātua le pisa o tamo e tana tau whainga ruenga ia na tele au stress a isi a o si ainga o lai tau matamata le TV ai mai o le pisa le whainga ruenga ia na misa iara ia o le inga ruenga e le whainga o fia le ngā lue ma le whale o whale na whai ena rofo i tangata ma whai ame masani o ainga ai avatu lo ma le ofisa whaatua e tonu le vanu i tula le aso ai ape tolu aso ia la ngā lue ma le whale ia na le misa o le ainga mea na te ia le o misa o ngā luenga le kampani le la avatu i o si vaenga na o le tau wawa ai fo iai po le ale awala e whaatino a tonu e mo e kalisia le ho a tonu whaino i kampani fo i le whainga lunga inga wha mai e la whaati tū lau lau le matolo ai pei mau tu stupid wha nganga le matolo ai ole nofu tanga te lato ainga langa le misa o ainga le mele tu alo o le ia nawa noa lau talta noa fo i mo tato Paul Kalame mo le tain a mo whafonga anga le atino ia ase i o le tato a misa tato a whailotu a watu pere whaftai tele au tō mo tai tapsaino tato ngaluenga asa i tasi Paul Kalame fo i e tato Paul Kalame le la so o nei mo ni la tō no fo fale ma lo o mau fo i ngase ia a lo fole tuam so swani a tō a mo te minei i manu i tele lavo le ngā solo te whai mo le vai aso mo le sa pati mo la no tan no na vai aso te minei fa so fa so i fua
O le tātou porkalame o le se singa le la whatau taia le sunga ya Reverend Yoapo Fonomaitu Ansiata e Kalesia Theophilus Church of Christ in Stokes Valley. Ia usmai al whafonga.
te ialo mo tasi ai lo tatou falai le loto. Pele lolo olo mai mauna, la mea I lo unei ola. Taula I le atu oia le ola, sa olo to mai ai le polonga. Lo utino le malu malu sa, o le paleli I le o le foa foa na. Malunga tule tunu uona le fale tonu fsota inga mo le tatou porokalame lea sa fuafua I le tae nei o la tapena mai le susunga le whawhenga inga ia i wapo fono mai tua siata e panga lea ia ona o le fsota inga o le mwhaiona whaawon porokalame ai e le tu ua lava le iau se uwha malu si au mo ina tolo maftia I mai o le tina o le nei vai tau ia on porokalame nei tapena ina sunga le to ina malo lori sati so le ete usmel whafonga O te whatalofa atu fo ile ni tae au, maleanganga whaaloalo tele. Ile malo lau whawhonganga Samoa I o sa ele avea. Mau pa ia sau ngutā, whamalolo so I fo maua. Ia whaftai fo I lau tau langi maina. Whatalofa atu ile malu o tātou te māma tina mātutua, o tātou matua tausi te tonu o ainga. Ia po te tonu fo I o maota ngasi ma maota o tausi ai la tau, le tau li ai o le whala ma le
a pulo tō whanga i a ilantou o lo a fie whata whangase. Tei nane o mawhitianga uma, o lo pōpō ngā tia te tonu o mauta ngase po a inga, he o lawai nai a tātou whana witi. Nisi fo yo whea ngai ma whana noanga, ia maa whianga ese o le soifuanga nei e whapapole nai tātou, ia tātou tua pēr ma wha moe le, wha tō ina o i tātou le nganga o le atua, e ono sa i ai whainga tā ma tō whatafonga ese, o lo tātou whea ngai le taimi ma le taimi, i lo tātou wha tua i le atua, ma lo nā lofa tau si mai. O le siu fonga le nei o le laumua i Wellington, malana Paul Kalame Masani e Sfraile Taitasi, o le asia singa i ngase, i le sfulu tōru sfulu, e o i le sfulu matasi. Ai alu mai lo, se i o tātou tāpua i whaatasi i le tua. Le li iela o tua, o te whātua tua lava i ante oe. Ia e whaola mai i ante au, i e o tuliloa mai i ante au malava. Ma ia e lawe ina. Si o tātou te tālo. Mlea tua sili e se, le te māle alo ma le ngang pa ia. Le tupu lau fio le whaavavau ma le lii o le file mo. O mātou whātua tua o lo so i fua lau fio i le langi o langi. A o sili foi ona e lata mai i a i mātou. Ma ua papai mai pēo o ao le alofa tu noa. E apo ina ai i mātou i teimi uma, ma wha ana kata ina ai lo mātou wola ana ngofie. O mātou vivi i ma whane ne i lo suafa mamalu, o no lo walofa ma lo wha maoni o sili ese lea. O mātou au lia manu i ai fo ile nei aso, e uilawa ina ongo tia o mātou tino o loto fo i manganga, i mea wha ingata ma lu i tau o le ola nei. A o mātou teli tonu e te leo tu la fo ina i mātou. O lo e awo i mai e te lango ma wha malosi i ante i mātou. Whawhitai mo ngā luenga le lei uma ma au nanga ese. O whaia e au o auna o ngā lulue pea mo le soi fua malolo ina, mo le soi fua saunga le mua tangata. O mea lofa manga waa o e wha mea lofa i nai i lato. Mo le tautua ina o pōpua ngā o lau whanau. Whaftai mo manuia matalasi lea li ie, o e wha manuia i nai, lau whanau ma i mātou umalaw. O manuia o le tino i me tausiai i mātou ua lea o noa lea. Ai maisa foi o manuia o le mawhau whau. Tā leni manga waa ese o e tufa mo i mātou. Ma lofu soani mai o mātou wola whalea nganga. E uilawa ina mātou tau teva i le tele o taimi. Peitai o mātou talitonu te toi whātu tuwina i mātou. Ia mātou sāwa vali pē le lumanai. I le whātu o tua ma le talitonu i lau fio. Sili le pēa la mātou whawhitai. Ngona o la mātou whamoe le ola fau ma le ola e whawa vau. I talatu o le tunga mau. Ai meisi lo mātou whamanga longa ma lo mātou whaola tanga. O mawai ala ia Yesu Keriso lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Ma le tau langa tong yola o i saunia mai a hea le lei mo i mātou. O la mātou vi inga le li ie. O le whawhitai ma le whamanu. Tu i nātu mai ta ele o mātou loto. Ma ta ele o mātou o langa te ito tas. Ia whapale nai pēlo suafa e whawavau lava. Amen. O le antātou pese atu le vi inga o le tua. Bye.
Faitawina o le tusipaia, tusi o e soto mai le whengeng tuai. Tā pusfulu ma le whā, o te faitawina, whai pusfulu lima, e o le sfulu iwa. Whaafonga mai o fionga pa ia nei e le atua. Unu whitalai mai leo le ali i a Mose, si ale me wai alanga mai ai a tea. Whai atu i le whanaunga Israelu, ia lanto o atu pe ia, a oe. Ia e si lunga lo to, ma whaaloa lolo lima i lunga o le sami. Ma e vae lua inai, e o atu ai le whanaunga Israelu, tonu o le sami, i le iliti tai matu tu, o au fo, whauta. O te whama a aina loto i kupito, lantou te mulimuli atu fo i ante i lantou. E vi ia fo i au o nau wharau. Ma lana i tu taua o malama. Ma ona kariota a toa mana au ti e solfanua. O na ilole e kupito o au lava o le ali. Pe avi ia o nau wharau. Ma ona kariota a toa mana au ti e i solfanua. Manuia mai le atua, i lu tātou whaitau. Ma lu tātou whanongolongo ia nā whiong pa ia. Vi ia pēlo na swafa e whāwawau. Amene. Al fitalai mai leo le li i a Mose. Whai atu il whanaunga Israel, ia lantou o atu pe ia. E sotom tā pasu whawha i pasu lima. E iai awala o taua, o ala mutu, po dead end streets. O wala ia ngata, e le mwhai na wha awa wais whai ngamalanga. E wha pena tonu le wala lea nau iai, le sola anga Mose, ma le nuu o le tuana mua. O loo tuli tau tā mai tua, wha avale malosi. Au tau ma tau tia ma le ite tele, a le wharao sa wao ai kapito. O loo lili vau i le fia wha au matia, o te ngata Israel. Wala ta maile tuli loanga au tau wharao. O leo toi mamau. Peitai o le mea o lo lilo ya Mose. Ma tangata Israel. O le ala antou te so solai. O le ala mutu. I leo se awala e mwhaiuna wha a wawai. La lantou sola anga. A le dead end street. E ngata. Ua mutu le ala. E le aise awala lau papa. E le aise va. Po se isi whainga. E mawhai ona sopo ai le isi tu. O whafu se nei, ona lu mawhale le moana, le sami ula ula. E tu whale le papa, o au tau ma tau tia wharau. O nao le ala langa mau i o tangata, a wawa mau tinoa, lo lanto i unga e tusa ma le fōlinga mai o mea o tūlanga ai nei. E le ito e minga le nu, i le tu uai uma ya Mose le mala lea ua o mai. O e mai nisi o lanto upu. O na wale ai e nitu unga mau i ai kupito. Na e au mai ai mantou, ina ia mantou woti i le wau. O waile le iuna mantou au auna i ai kupito. A e le anga una mantou woti i le wau. A se mea manu le toa o le toa whama mau. Ma le toa whama nino o le tangata. O taula i le atua na whama mai. Whai maila na tala. Aua tau te whewhewe. A iau tau lau tutu, ma wa ai atu i leo le tanga mai le ali. O le a whaia e ia, ma o tau le aso nei. Vai mai le matua. Ona vitalai mai leo le ali i a Mose. Whai atu le whanaunga Israelu. Ia latu o atu pe ia. O lona winga. E le aise awala e mutu, pe ngata. Pe a tātou malanga ma lea tua, i le whātou tua. O le tūlanga le wha moe moe, wā ngai na mate. O na wa whaafua sei, o na motu le ala. Wa nā o le sami le mea o lo wha lava i luma. A le whātou tua o Mose le taitai. Ia i ova le ali i le tua. Na wha ma mana i nai le tō. Na wha ma mana i nai o na lima o sisi. O oi Mose, si lunga le tō le na. Whaloa loa u lima i lunga o le sami. E te vai lua ina e le sami. O tau si le fia uma. Le i unga o le tala. I le lave ina o Israel.
Ma le fasi o tia o mai o au farao. I le loloto le sami ula ula. E tele taimi o le soifuanga, ma le o langa le nei. Tātou si savali ai, le ala e fōlinga mai. E anga i na motu. E anga i na ngata. O le ale mwhai o na wha au le lumanai. Le tātou whainga malanga. E iai whaalawe lawe. E iai to atunga. E tuli lo mai i tātou. Toi a maua mai. O na tupu lole o le popole. Ma tupu le fefe. Ma peise a i ala fwa i le talitonu i le tua. Pe lutia fo i loto so i fua malo uola. I whaatafa ngase i le taimi ma le taimi. O afo i me tupu ele popole. O whaano noanga ma fianga ese o le loto. Ma le mafau fau. O na o leo langa le nei tau te so i fua ma o uola ai. O le vau whawhita auli tātou te tauivi ai. O nei mea O lo tuli loa ina pēi tātou. O ma whai ona whātusa ina. O ala mutu uma ia o leo langa. Pita, ele aisi ala e mutu i le atua. E ama noa i le atua so se ala. Pe mutu pe ngata i le wa ai ale tangata. E te le maua i le atua se mea whapena. E pe ona sa ia whaia mo lona nuu, ana mua. O le a whapena fo. Ona ia whaia mo o e ma. Pe a whai o ia te i taua. Le ito ai ngā whātua tua, whamaoni i le atua le ana iamos, ma le ustai i le atua. O le ngā lulue whātasi o le tangata whātua tua, ma le atua. E so se mea, ma so se tūlanga, whaingata, e whaingofia. Awa, e le aisi ala mutu i le atua. O ma whaiona whamaonia i le tuspa ia. Ma le tele o tala, soi fua o tangata o le kalesia kerisiano i le lalolangi. Tala wha solo pito o le kalesia. Wha mau ni aile nei mau. Whenga intuai. Tau mwhaitupo ne pukane se wha ngata. Wha muta le ala o le mo le mau tau le lea i utei o le tawhenga. E ala i le la fuina o i lantou le o ngā umu asa. O na walatou filifili. E tu mau le lantou tapua inga i le tu so i fua. Wa lantou whātua tuam tapua i. E pita, sa a waile tu whātasi ma sataraka me sako ma abitiniko. Whasa wina mai ai lantou nei le whaafanuina. Telai maile ali i a mose. Whai atu le whanau ngā Israel. Lantou watu pei. I oe usoi. Malu leo whaafonga uete pa pole vale. E au ina luma whale le moana, ai tua le papa, le ala o lau whainga malanga. I mana tua pea. Sa unuanga tu sao mai le whonga o le ali toi tu o Yesu Kiriso. I maua o tau, pōpua ngai le lalonani. I au tau loto te tele, o manu malo, i le lalonani. I le mele nei, o te iante o tau, yaso umalama, e o lama. I le nganta anga o le lalonani. Nei loa le apostolo Paulo. Le moni ma le whamaoni o ia saunoanga umaleli. I le ala o lana au au nanga, mala ese o lana tautua. Sa vali e lona soi fua mo le mau le tala lelei. Sa tumu i whaingata. Lui tau ese. Tofu i nai lona whaatua. Tua i le ali. Ma tau mawhai e whaamuta lana mo le mau le tala lelei. Ai le mawhai. E mainisi o na upu o tu sia lana tu sia lua le ka le sia koranito. Wātu tolu na sasa ina au ila au. Tasi le fitongia o au ma. Ātu tolu na malai o fōlaunga sa au iai. Ātu lasi au malanga se manua au leanga i vaitafe. Se manua au leanga i whao mea. Se manua au leanga i tangata o fili. Na ule ngā luenga ma mafa malitinga. Na manta ala so. Fia ai mali fia. Tonu ole wau fili. O nei whainga tau. Pāma noe le tua wala uma, mo le apostolo. Na te sopo i ai mea whainga tau. Ma la si ai ala uma, sa vali pe luma i le whātua tua. I le leo Yesu o wala wino ia. Tau mwhailitanga tanga sala e whaamuta le ala o le whaaolatanga. Na fioma iei ke riso i le lalolangi. E ala i pōpua ngā, ma le maliu i le sātauro.
ma wha muta i le tuunga mau peta i le imwhai. Na whaatu ina mai ki riso, mai le tuunga mau, wa fioa i le langi, o lo fautua mo oe maa. Wa wina mai le ngang pa ia, a malo sia tili, lo tanto whaatu tua. I le aise ala e mutu i le tua, pe a tatou talia ki riso, i le whaatu tua wha maoni. Amen. Si o tanto te talo, te fia whao ngaina le te talo, sa ngata Francis. Mileli ie, whaiau maa wala lo file mo. I le meo iai le mai a, ia o tutoa i le alofa. I le meo iai le loto wha manua ina, le nganga wha mangalo. I le meo iai le loto masalo salo, le nganga wha tuotu. I le meo iai le atu vale, le wha moe moe. I le meo iai le pongsa, le malmalama. I le meo iai le wha noa, le oli oli. Le alipa iai. Wai mai ante au le langona, le nganga o te tau sili ai. E le ine ia wha mawhana whana mai tangata. A ia o wha mawhana whana atu i tangata. E le ine ia malamalama tangata i ate au. A ia o malamalama i tangata. E le ine ia lofa mai tangata. A ina ia o lofa atu i tangata. A wā o le foa i atu. Tātou te maua mai ai le wha manuianga. O le wha mangalo atu. Tātou te maua mai ai le wha mangalo. Ile maleoti. Tātou te maua ai le ola e wha vau. Amen. Si la lofa mai leli ie. Wha mangalo i mato. I o mato se. O mato vai vainga. O mato to ilala. Ia e wha mangalo ina i mato. Soso ani mai. Ina ia sala mo ina o mato wolang. Toi fota ina i mato le ola fo. Ia ala le toto Yesu Kiriso. Wha mai na i mato. Le tua pa iai. Lo mato fo mai sili. O mato si mai atu i lau fio. O i lanto uma o ngotia. So se ito inga ngase o le tino. Le ngata i whale mai atu tono a inga. Ia o atu i ante i lanto. Lauwha malolong. Mai se o mato uso. O i tono o whale mai o le mawhawhau. O mato wole mo lo walofa. So swani mwha malolo i ante i lanto. Mato te talo atu. Mo mato te mamiti na mato tua. Whale mai o whale o tausi ai i lanto. Ina ia lanto maualo manuia malo file mo. So swani ai lanto. O tausia i lanto na ia whaia ma le whamaoni ma le alofa. Mato wole ma ai o iatu. Mo ea whano no ma lo tonuti mo moia. Ia iai lo manuia ma lau whamai senga ma lau whamafan whanang. Ia ala ili ngā luenga mana lo wanganga. Mato wai oi mo e ngungu. Longo noa pipili. Polu wa ai. Wa fianga ese o le tino ma le mawhauwhau. Mato te talo. Ia e fiso soani ma whamanuia i lato. A meise o ngā luenga le lei u whaia mo i lato. Ina ia mawhai. Ona fiso soani a tili mo i lato. Mato te talo se ia whamanuia. A mato whanau. O lo mawhatia i whale mai o tamaiti. Manai o lato matua. O whai lele fo i ma pepe fo. Mato wole atu ia e whamanuia. Ma fiso soani mo i lato. Mato te talo mo ngā luenga tā la ia lau i kale sia kirisiano au i le lalulangi. Ina ia whaasala lau ina atili le tala le lei. I le ngā luenga wha misionari. Oa i mai a te matou ma leo whai ngā luenga ma leo kirisiano. Le nganga o lau fio. Matou te olai e tusa ma lau teita inga. Mo le manuia o le lalulangi. Matou te talo mo le lalulangi vevesi le ale ie. Ona o taua ma whewaiwai inga. Ia e anga le lei, mai e fiso soani, ina ia mau se toa file mo. Talo mo whai ngā malo,
tonu le nei tunu o mātou no nofo ai. E meise lo mātou tunu i Samoa. So swani e wa ve tai tai. Ina ia whai e le alofa ma le ami o tonu mai lau fio. Mo le manuia lau tele o tangata. Tālo mo mātou wa inga le tuai. Ia iai au wha manuianga i mātua ma whanau. Oso matua whawhine matua ngani. Ne iatia e le manuia ma le alofa i tonu a inga. Ma ia whai ma vi inga o lau fio o mātou wa inga. Tālo le atua se ia wha manuia. E au whawhafonga o le nei aso. Ia lato fufuanga o fe au. Wha moe moenga fe ngai mai lato. Tālo mo leo fiso whasara lau. Siu fonga o le lau mua. Ia iai lo manuia ma lo file mua teita ina ai lato fe au. E ati ina enga o me manuia ai le lau tele o tangata. Wha manuia leo whai ngā luenga. E ia lato maua le fia ma le whamaoni. E au nai mo lo vi inga ia lato ngā luenga. Fia maia, tātou malanga pēr malau fio. Ina ia mātou wa ngai pēle lumanai ma le fia ma le lotu tele. I le mautinoa, o loe teita ina i mātou i ala o whamarianga. O mātou te tālo i te mā. Wātasi mo te tālo lilo o mātou loto ua silfia. O mātou ole, ma wala ahu tuai ma le loto whawhatai. O mātou whātua tua o loe whawhafonga matali mai. A wau mātou ai oi ma ole atu. E ala li swafa ma malu i Jesu Kirisa. O lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Amen. O le atatou pese i le vi inga o le tua. Son of
le atu le whaftai, le malu lau whafonga le nefutai ao, e loutou au e mai, i le tatou samninga, whaftai foi, mo loutou ngaluenga te talo, mo tatou te mamti nā mātutua, ma loutou te talo mo nisi, e meise o te tangata puapua ngatia. Pamanuia le tua, i loutou ngaluenga te talo mo nisi. Ia manuia le nei vai aso, mo na toi teimi, ia malo tatou wanga i atu pe le lumanai, fantasi mwhamanuianga le tua. Tatou whaiu i le titalo. Ia tu maumai o mātou lunga uma, ma lunga o lau whanau i le lalolangi, le ali ie. Le manuia o lau fio le tua, o lo mātou te mā. File mua Jesu Kiriso, o lo mātou wali, ma lo mātou whaola. Le tanga mawhana whana, ma lo lava nganga pa ia. Nei se i le whamamau, e whamamau lava. Amen. Amen. Oh
mai lo utotongi ua o oli oli wa maua o sa utupe o te alu te omi omi palangi tala pepelo ele oni tau mea moni wa uma o lo utotongi na alu se oli maua mai lo utotongi ua o oli oli wa maua o la utupe o te alu te omi omi palangi tala pepelo ele oni tau mea moni wa uma i lo utotongi na alu se oli Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio pio Wa unga matatu, pesa teio matatino Na ai eto masine le ai ninifo Casino tau fa alata, casino tau lama lama E casino, 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 casino potoleanga Avatu ola uafe, ai au mai na ole afa Ai le tau lia le tele waso te aruna fata fata Casino tau fa alata, casino tau lama lama E casino, 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 casino potoleanga Avatu ola uafe, ai au mai na ole afa Ai le tau lia le tele o aso te fo inar fata fata Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio pio Wa uma matatu, pesa teio matatino Na ai eto masine le ai ninifo Casino fa apau pau, casino le tuina nau Valea ia i le mafa fau tina o la ufanau Te lofa se watari i, o sia ma pepela i titi Nano ka le kapa ka ai au eva male masini Casino fa apau pau, casino le tuina nau Valea ia i le mafa fau tina o la ufanau Te lofa se watari i, o sia ma pepela i titi Nano ka le ta avale ai au eva male masini Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio pio Wa unga matatu, pesa teio matatino Na ai eto masine le ai ninifo Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata Mafa a se e oe, ilana ata ata O mono le lima se lau, ai peti le tasi se lau Ai fo i mai le fale wafia a ai o lau whanau Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata Mafa a se e oe, ilana ata ata O mono le lima se lau, ai peti le tasi se lau Ai fo i mai le fale wafia a ai o lau whanau Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio pio Wa unga matatupe, sa teio matatino Na ai eto masine le ai ninifo Le fale whaatupu mativa, le fale tale pe ainga O le sua mani e pe o le suka ali ilo whaatosina O au masini i ila, o pele yo mato lima O oa nei o le lalo langi o ona pe o le masima Le fale whaatupu mativa, le fale tale pe ainga O sua mani e pe o le suka ali ilo whaatosina O au masini i ila, o pele yo mato lima O oa nei o le lalo langi o ona pe o le masima Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio pio Wa uma matatu, pesa teio matatino Na ai eto masine le ai ninifo Na ai eto masine le ai ninifo Na folo eto masine le ai ninifo Se wacha oti o pato ulu se le
Pesiligia o amio nganailo ai o malama Ole nei au mai pese o pusia ele fe alofani Ai apio I pole akanga o ia lea ole tai tai Rauni atu ile malo olo oile langi Ai se la bona pinau tu la I pasavali Tato sama vali patasiana ile siti Ole lau mua ua teu ina mai e leoni Wani a pena ma papaia e la poai Sauni atu ile ai na moni o loo I le langi Papoto poto pa atasi ma pepe se tumu tumu maonga Ai apio I pole anga ka mapua I anga sala uma Tala I atu I le lalo langi lelele o Yesu Apio mai se pa poto potonga ole a mautu Pa poto poto pa atasi ma pepe se tumu tumu maonga Ai apio I pole anga na e mua I anga sala upa Tala I atu I le lalo langi lelele o Yesu Apio mai se au fai pese ole a mautu Tato sana vali fantasiana ile siti Ole lau mua o teu ina mai e leoni Wani a vena mama paia o la poai Sauni atu ile ai na moni o loo ile langi Tato sana vali fatasiana ile siti Ole lau mua ua teu ina mai e leoni Wani a vena mama paia o la poai Sauni atu ile ai na moni o loo ile langi Samoa wa tini o wa ato tino lau au apo le ngava tawa lea ma lau tino I malo Samoa wa tasi I lau toa le manu Samoa Ua awai nei Samoa Samoa isa sa e masisifo Ua sole fetua Ua susulu atu I numama Le manu Samoa le ae ua mua Mua Tula fale I lalo I le sami Fai ma fale I le langi No foi au ai longo I le sao Ma le fale le Sa tulu tulu I tau Samoa le fale se la Samoa longo ai o
tau tua na lau tau tua Upula o mata ma faa mua mua lava le atua Ole poli mai le nei mai Hawaii Aloha le manu Samoa ma le kapeteni Ia faa manuia o la asanga I le tanga vai o Amerika O le ae to le alele sa o la maanga I le la Le manu Samoa lea Samoa ua ea Tupulanga uma Samoa Tau tua na lau tau tua Upula o mata ma faa mua mua lava le atua Tau tia pango fie la ufea ngainga Tui mai le muli papanga I atua Ai se I fai la utau tua I lo ai ngau sa tupua Ai walu fo ia I tai no mali e toa Le manu Samoa lea Samoa ua ea Tupulanga umau Samoa Tau tua na lau tau tua Upula o mata ma faa mua mua lava le atua Manu ai matutu I la lo tali sapaya Me manu Samoa I na ua fai O le samalinga O lau foa I whawhetai tele I le au la patai Ma le sau ele Tutu I la mamanoa se I lango lango mai O lo tawa a lele Le manu Samoa lea Samoa ua ea Tupulanga umau Samoa Tau tua na lau tau tua Upula o mata ma faa mua mua lava le atua Au mai le mawainga nai fale kuna Manuna o manu Samoa e te tiwai O manuna e te vai O manua fōi e te talo ai So e whilo ai I pu e o manu Samoa Le manu Samoa lea Samoa ua ea Tupulanga umau Samoa Tau tua na lau tau tua Upula o mata ma faa mua mua lava le atua Le manu Samoa lea Samoa ua ea Tupulanga umau Samoa Tau tua na lau tau tua Upula o mata ma faa mua mua lava le atua
Le matai watu uatu o talenio la tau le ma. E fua fua i le tangata i le mea na te mawhaia. Maalu le na ia taleni e lima ua wha atawina. Maua mai ai o le wha asilina awa sanga roeina. E leo le matai ua wha alongo i ai le au au na le lei. Ulu wha le maia le fia fia o lou ali. Le ata moli lea le au au na wha maoli. Alu o ile na iai le lua man wha atua tua. Mata watu malona loto tale no toe fa al popo. Leo le matai wa fa alomo iai le au au na lele. Ulu fa le maia le fia fia o lo matai. Le ata moli lea o lo toke le abesea. Alu le taxi ua fa se poto. O nau le nofo nofo. Wa ia ele le ele ele. Mananai o le ario. Leo le matai ua wha alongo i ai. Le au au na leanga. O whapolo i una. Le bongi salo nofo anga. Le tau whai tangi a wehe. Le maoni polo i una. Tama mateine Uai ula upese Ofua e te uru te toe sele sele Le aso ole sile singese Ma'au ma o se taleni Ofua ina mai e le aliki Ia fio mai le matai Ma'a mea o le pai Le manui ai fa'a papau Manu te ulu fale iai Matina o tama mateine Uai ula upese Opua e te ruru te toi sele sele E aso ole sili singese Ma'au ma o se taleni O foa ina mai a le aliki Ia fio mai le matai O ma'a mea o le mai Le manui ai fa'a paparu Tanto te ulu fale E manui ai fa'a papau Tanto te ulu fale iai E manui ai fa'a papau Tanto te ulu fale iai Mare maka fufula o pese maka fufunga o maka la unga fa nga mele lei e ke yese me maka fufunga e fo kwanga malava mo ka ko langa wai lua va engo le vaenga lei mare vaenga o sama wai le lava lo wola ma eso so mai le mo yala wai siru skai lo nga o le mamu kama wa o le o inga so wai fa ma le me so e malo malo ka yanga e ola maka fa mo le langa ngi ale yakuru sa o ngoko le wanga
Tole sunga karia se faukwanga ia mako upu wha mawhawhanga upu madi whakangi pe whaaka. Se sunga sole Whamole mole Se sunga sole Whamole mole Whamole mole Se aua Oia mera Se aua Oia mera Tole sunga se aure whaia mea ngā ai a whaia te mawhaia aure ngā kia ka lingi e wha ngā ai lea ngā upu whamakaranga au ngā ruenga ngaka mō longa o langa whika leima wha ngā kauma kau whaunga e maungi ailo o langa yaso i luma e ki whau kua kua ingisi ka ngaka oro fia maua se whaola kanga ku ese fia kengi au kufia kamba leanga whika fuaka ika e leise a ngā sala a o mako la unga whau kua a kongo e a ngā mō roso i kua au are wha mō runga e loko mō lalo au ese mai mako kongo re masa o salo wha maongi me iki e pule me kere ai auangi maua e loko feki o ka kongo lango do langa kau kua ai le yafu le mo se mea ngā mangi mea ka ua alofa i ka ngaka uma a inga mau ka kua e whasi siri le lofa i le kua Se sunga sole Whamole mole Se sunga sole Whamole mole Whamole mole Se aua Oia mera Se aua Oia mera Tole sunga se aua le wha mauarurunga e le fia wha longo wha pāngi le uru le pusa e maua ima le maka pufula o pese ma whakawhakunga o a mako la unga wha ngā mele lei e kia ese mea mako wapunga e whaukuanga o malawa mo kako o langa a wai lua vaenga le vaenga le leima le vaenga o sama o wai le lava lo wola ma e so mai le mo le ala o wai sile usika ilo le ngako le mamu e kama o wai o le o inga soa e wha maa o le mea so e malo karianga e ola ma whaukaunga ngai o langa ngai ale yakuru sa o ngoko le wanga Tole sunga karia se whaukwanga ia mako upu whamawhawhanga upu madi whakangi pe whaaka Se sunga sole Whamole mole Se sunga sole Whamole mole Whamole mole Se aua Oia mera Se aua Oia mera Ia o tatou polokalame leina e lau tina ia whaafonga mai e whalitua malolo ia whawedi ete le ua tāpina ina le polokalame le tai au. Talo fatu I le paia ma le mamano le au whaafonga le nei tūla talo lava. Whaftai le alofa ma le anga le leo le tua wa au mailo tau soifua. Maso mato bola le nei fo I wato e wheiloa I fia I lunga o pea o le ea. I le nei aso matango fia I le vaia tu le suru mai o le la. I to tonu o Wellington nei. Bi ia lava le suafa o le tātou o tua ona o lo nanga le lei ma lo na alofa. I lo o tau soifua maso mato wola. Ia mwhai e fo unto I tala noa I lunga o leina I laua tina. Ia o tatou tala a mata e whapea. E le tala whea ngai le wa ai atu I ai. It seems unfair.
Ona whaapea leo le tāla se tasi ta maitai. O se tasi o ata tifanga pito I whaanoa noa waia mata matai. O le ata lea e ingoa Sophie's Joyce. O le filifilinga Sophie. O le ata la lea na mauai le whailonga I se tasi o ta maitai whaatino ata tifanga. Po le actress o Meryl Streep. A tonu wautou sila fia fo I le ta maitai. Na ia mawaina le whailonga Academy Award. E pei ona masani ona mawe li imata maitai pito I sili ona le leia lato fatino ina o ata tifanga. O le ata la lea na teine au tu mai e le te maitai fatino ata la le lei o Meryl Streep o au tau sila fia lea te maitai fo I tau ta ua. I lona fatino ina o Sophie o se te maitai mai Polani sa nofo I Brooklyn I le teimi tonu lava o sa wanga le tangata o hiti la. O se atai mātango fie, ai ai ona vaenga I le whaingo fie, ona tātou fia e mai moa I ai. O se mea whainga tāna tupu I le neiti nā taravou I le taimi o sa wanga hitilanga, malana vaenga. Tālo whae, o se whaale e tonu tele na o iai le neiti nā. Masale ma whai ona ave ese lona mawhau se tū langa matautia, no o iai, mai whaapea lea tala. I le taualo na lua o le lalolangi, na whaafale pui na I Auschwitz, masiana whanau e to o lua, o le tama ma le teini. Na tau ma whai lava siti na e usi tai whaatonunga o mana tui na atu I a teia, ina ia whaasao ina ai o ia masiana whanau, mai le sawa o le vaenga hiti la. Ai peitai, e le I mawhai o na lavea ina mai Sophie whainga sawa a I la tau na whaapango taina o ia, masiana whanau I le whale pui. Na matua whainga tā le filifilinga na tu ina atu e neitanga ta sawa, malele ai o se alofa I le neiti nā talavou, se filifilinga whainga tā. Wa tu ina atu I a Sophie, e filifili po fea o lana whanau, o le atu ina atu e ngā lue le nofuanga o pangotā, ai o le tasi o le atu ina atu I le gas chamber, po le mea lea o lo iei le kesi, e fasiotia ai tangata vai atu lau whaafonga anga Samoa. A whaina te e ina le whaatonunga o le atu ina atu loa nei ta maite to o lua ina ia o uma le gas chamber po le nofuanga i le kesi wha o matia ai so I fua tangata. Oka se whainga tā. Wa tātou wa ai atu nei I le matautia o mea na whaia le neita mā loa leanga fasioti tangata vai atu lau whaafonga anga Samoa o hiti la. Na whainga tā o na whaia le filifilinga Sophie, ai na whaapena o na whaia ina ia maua se tasi o le whanau, la te mafuta. Peitai, ini aso muli ane, na le mawhai ina ua uma ia whainga sawa. I aso muli ane, e le I mawhai o na ave ese ina le mawhau Sophie, mawhau ngā lofa I si ana whanau, ma sa pule ai loa I lona ola. Le mamale o le au whaafonga, whai mai le tātou ulu tala, e le tala whea ngai. I oe, e le tala whea ngai, mea na whai e le lalolangi, I le alo pele to tasi o le atua. O Yesu o le alo o le atua, na ia awina mai e le atua I le lalolangi, ina ia lavea ina le lalolangi anga sala. Ai ua li liu atu le lalolangi ma fasiotia. E le tala whea ngai le fasiotia ni tangata ola, le alo pele to tasi o le atua. O le ali I mamā, male le ai o se elea, le ai se pona I tasi le lalolangi anga sala. Na toi whaatatu ina Yesu e na mali liu e pei o na whaia I a la salo. Ai na li liu atu tangata o le lalolangi ma fasioti I a te ia. E matua le tala whea ngai le fasiotia I tangata anga sala. Le alo e to tasi, o le tangata e to tasi na o soifua mai le lalolangi, e matua le ai se elea po se pisipisia I a te ia. E matua le tala whea ngai, e le tala whea ngai, le uru tala tātou, e le tala whea ngai le tau whaatasi, o le alo o le atua, ma le au soli tu la fono. Aina tātou wa ai fo I le ese esenga o tangata I to o lua. O le tasi, e tātou te iloa I ana upu, e le tari tonu I a Yesu, whai mai ana upu. A whai oe o le alo o le atua. Ina e whaaola ia oe I a te oe,
Whaatasi mai mā ua nei. Tala le tangata pei o fefe i le oti. Ai saua i fo i malele ai o se whaalo alo, malele ai o se talitonu o Yesu o le alo o le atua. Whaalongo i upo ale pangota o talitonu lona loto i a Yesu. E te le mata o ea i le atua, ina o tātou sala whaatasi maia, ai le aisa na sala. O tau mai ia i tā ua, e tusa mea. O ta tau ia i tā ua, i mea na tā whaia. A o ia, o tonu lava la tā sala. A wā o tau ia mai i tā ua e tusa ma mea na tā whaia. A o ia nei, e le aise mea e le tusa na whaia e Yesu. Ia e mana tua mai au, Yesu e, ia e mana tua mai au, pe a e a fio i lo malo. O ia e tau, o lahe tau i lunga o le sa tau, o le tātou ali. Ai tātou te iloa lava le ese esenga, i le talanoanga a i la ua lea o lo ta i tupito. O le halo o le alii i le langi i lunga ma le lalo langi nei. E le tala whea ngai o le lafo ni upu, whata ue mo e pei o na whai e tangata pangota i le isi tu, a whai oe o le halo o le atua o le mea moni. E le whaingata i le atua o na sahonia nisi awala, e whaali liu mai ai tangata mai le angasala, ma winga whaingata, wa whaasese i na ai le ti apolo, peitai. Wa tātou talitonu i le alofa silisili ese o le atua, e ui ina le tala whea ngai i le vainga whaatangata, le mali liu whaatasi o le ala o le atua, ma tangata soli tu la fono ma le angasala. Ai wa tātou mori mawina le moni ma le whaamaoni, o le alofa o le alo o lii o le langi, e tusa malana tali atu. Ia Yesu i launa tu langa na iai, e tali i le loto maulalo ma le file mo, e le ai lava ma se pōna se ia o lava ina malim, ia ai whaafonga mai lo le tātou pese lea. Namaliwai o lo faula o se aso fainata mapua puana o no tana sala wamaliwai o ia o le tasiu o tau palili o le isiu a loi matamali Namaliwai o lo faula o se aso fainata mapua puana o no tana sala wamaliwai o ia o le tasiu o tau maalili o le isiu a loi matamali Tua Maria, Ilo Malo, Mana Tua Maria, Lua Tamile Manota, Ona Ola Ualopa, Ua Oma Usinoa, Mana Tua Maria, Ilo Malo. Malo whaafonga ia na wautou whaafonga i le nā pese mātango fia o saunia fo i le li whatu pese i o whitau te le lei ma le tala i le maliu whaalawa au o le tātou ali i whaona. Ia o le aise tala e sili o na sala lau le lalolangi le nei taimi e pei o tala o lo o maua mai nei Ukraine. Ai mai se lava le mae a le nei tangata o Putin. Ai ua fo linga mai lava ua pei ua ilo o mai le lalolangi le leanga. O lea la ua tātou wa ai atu i le liwa le neito malo au whaatasi e la tau te lango ina Ukraine ia ai ua atili ai le pei e whaale tonu le ulu o le tamaloa.
O whaalonga tu fo i tala o le ali ua ngase ua le toi umi fo i sana taimi lunga o le ele. E tele lava na mionga le wale ali mai. O le fai o le sawa, a o le tia i o le awa ua leva o na mafuta le tolu se fulu tausanga. Ia ai lea ua toe alu i le teine e tusa o le afa o tausanga o ia. Ia ma o mea fo o lo tutupo mai nei Ukraine pei o lea e la o whaalonga atu o lo tau sa ilia se tasi o tamaita i whaasala lau i lunga o le TV. Ia o lo ia ile masal salonga po o le se mea ua ave nisi po o lea. Ia e tātou te talo i lea tua. Ia whaasao ina fo i lea tamaita ia tamai. Ma le lei i le vaai atu i ai o ia whaasala ina por kalame tono Ukraine. Ia e taluai o le o toi lava le taimi o lewa o le taimi fo i whaia isi whaasala laua. O lea o le awha angata mai ai i fo i le au nanga le ina i laua tina, whaamalia tu fo i lau whaafonga anga Samoa, le ase mawhai o mawhai o na whai, e na ona au na matau tua atu i leo whaafonga anga i le nei taimi. Ia mole atu fo i whaafitai te le lava i le tatou le tio le fionga ia whamsanga, ia male ai maise le o whainga luenga le tamaita ia Savalina ma ana, ia ai maise le tsunga ia tu fue matasi, e li ia wa o whaafitai, tu fue le maua le awa no fo le nei taimi, ia ale taimi nei, ia to whaaso i fua le mamalu le au whaafonga. I le lava aso, whadia e le tama. Tino ga mai tintiri, se aso a polisa. Walili ua tuona popoga, tinga ua tumuilo la lopa. Ole aso le nei tasma kutai ma oe le ola.
Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafong ma le si ufonga le lau mo le nei vaenga o le awa uli. E se fulu afe wha se lau tala le whaasalanga o stangata ana se whale ainga I Southland. Ina waia leus ta ia le tula fono I whaamawina I leo whainga o I ai whaata watu. Pe ona tupu I le vawa na whale ainga I te anau. Na whaasalaina Jan Father and Son Limited. I le whaamasinonga whaaito malo in Regagirl I le asos fulmalilua o me. Ina ua mai aise so engal matanga alwenga. More Primary Industries. E lua nisi whale ainga le company tonu o te anau. Masatu ina atu fo ieni la pata inga e winga le whiawea inga o tau mawhasami I le vao ia pisinisi. O nei leini pe po whaamaunga po invoices. O ia whiwhaatawa inga I le luafes fuluono ma le luafes fuluvalu. O le luafes fuluiva na tu ina atua ia le MPI se whaatonunga I le company ina ia tau sisia sa lātou polkalame tasi o le whaataunga o lātou o loa. Ma ia mawania o onga ma isui o le matanga luenga o whainga whaiva. Pei tai I se suenga I le luafe luas fulu le MPI I whale ainga ia lua le China City ma le Ming Garden Chinese I te anau na mawaini pa ua whaamaloi le aisaiono kilo le mamafa ma ia pisinisi. O le whautuanga le matanga luenga I le atunuu a masalomia ni ngā ioinga whaasoltu la fono I whainga whaiva ia longo ina lua lo lātou ofisa I le ovalu selau whaafitu ono lua whaa. O le taua Lucia Ukraine ua whaalatalata I le lalulangi le ono tupo se taua o mea tau whaaneo kilia pe afua I le fia se fulu tau sanga ua tua nai. Ai o loo fesilingia pe ua lavata pena iai New Zealand pe ona lipotia I le leiti o New Zealand e alo malo le lalulangi le fia talnoi lea mata upu o nai le mana nao e whaafefe tangata ai le o sila fia tangata New Zealand. Po iei se tāpenanga ale atunoo moni tūlanga whaapea, ono ni whaamatalanga ua whaavasenga ina whaapitoa. Pei taina tā ue Professor Nick Wilson ma Dr. Matt Boyd o le University o Otago. O le taimi le nei, e le ngata ua tataona tātou tala noa, pe whaapewhiona tātou whaafesanga I maia mata upo, a ia tāpena fo ia I ni fuafuanga. A tonu e leo ni taua whaaniu kilia mō le taimi nei, ai o se isi vaenga matautia e a fia I le lalulangi I se taimi o lumanai. O lo ngā lulu e whaatasi Wilson ma Boyd, I le tusinga o se reporti e whaatatau I le tali atu, ini a fianga o se taua niu kilia I tangata New Zealand, ai whaapea foi ona whaaititia fianga mai ni vaenga matautia whaapea. O lo whautoina malapata ina pia tangata New Zealand ina ia mata I tū ma mātala I se whaingatau whaasese, lea uaso o atoa I le atunu. Na tā ua le matanga luenga o mata upa le loto I whale ma le matanga luenga o leo New Zealand. E ieni tangata o lo lātou tauli maina ni whi autos to si e telefoni whea vea ai, e whaapea o lātou whalitupe, ma o whalitupe le BNZ, Westpac, ASB, ma le ANZ. O lo ta watu ia whi autos to si e whaapea, e lua whetala ni vai ngā tupe ua tatauna ave ese mai a lātou teo ngā tupe. Ma whaatonu ina I tangata, ia e lafo ia ia whi autos to sia, e tatala se link po se whasoota inga o lo lafo ina atu, e tau whiele ave ese ngā ia tupe mai a lātou teo ngā tupe. O itu wa inga tau whaasese whaapea, e fōlinga mai lavoni mea moni pe tai, o le lapata inga, awane I whaasese ina I so stangata, maone I fo ito a inga o whi autos to sia, e maasani o na lafu il whaitau se lau o tangata, ma le whaanau naua ia iailavani se se ti ai. Ua whaailoa leo, so se tasi o atu iai ni whi autos to sia whaapea, awane I tatalaina ni whasoota inga po ni links o lo lafo atu wai, e ia vave lafo ina atu ile au nanga leo, o le fitu lua ono. A tonu e teleni mata upu e SSA manato malangona suyal pulenganu o Wellington e beitai, na iyo e whaatasi umai na ia whaalano mea mata. Le o ngā tutonu o le ai ma le taulanga I la au toto. Sa langalango ina malo silfofanga ina ia o atu. I le isi se fulu tau sanga o lo manai, ua whaalua ina le numero la au le o ngā tutonu ma le taulanga Wellington pe o nei u iai, la la tau palo tailawa uliana nafi. O se aso mātanga o whieina ua talieina, le fuafuanga o le Crane Network Plan, pe ona sauno se tasiol pule ngā nuu, o le aiai ni la au mani pakatitele e tawhia I ma le vai
i vaenga i o le taulanga Wellingtone. O le whaanaunaunga ina ia o atu le isi tolu se fulu tausanga o iluma o atu le lima ni pakatitele e iaile o ngā tutono Wellingtone. Ele i mai a fuafuanga mo le whaatupenga lo ngā luenga mai tolu se fulfitu te sima le 5 miliona tā la. Se isi vaenga atu pe whaaupopo ua fuafuaina mo le isi tolu se fulu tausanga i fuafuanga mamao a le pulenga nuu. Ua whaapaleina le tina o Teresa Olsen e avea matangata Wellington o le tausanga. Ona ola na ngā luenga sa ia tau mawhaia ia whaia tui pui pui o tangata sa whainga tau na o iele whi au mo le COVID se fuluwiva. O Olsen, o le pule sile le au nanga mo le seifua maloloina ma au nanga mo tangata lau tele i le kōkiri i marae i Sea View. E iele talitonunga o ana tau mawhainga ia na fisoso ani tele i le ausia o le iwa se 10% o tangata e whaia tui pui pui i lo nei tō malo. Ai maise o tangata e whainga tau na talia ina. Le tui pui pui o le whaama e le Hunt Valley e au fiai i lātou i tatono o kengi ma e matuati te e lava i le vaila au. Na ia tā ua, o le whāse fulu tausanga ua tua nai, sa ia fisosoni i tangata na pito sili o nei ni tūlanga whainga tā i lona i tō mālo. Ma o se isi ona mana onga pe a whai a e mawhai, ia au sia se isi fo i whāse fulu tausanga e toi tautu ai mo ona tangata. Sa iei fo i isi na whaamau whailonga ai i totono Wellingtone i atufanga whailonga i le pōana pō. I whawhata New Zealand, wa tā ue reporter TV tasi whapea, a o tau wala au se tamaitai ona o ti ngā ilona tino, ma tau mawhai e wala au atu mō se whesosoani, ai sā matamata lelei lava se atati whanga le tau si soifua e to tasi. Sa ia wa aia le aitu o le whale pui pui mele pone sa tiu te ai, na maliuli tamaitai tutono lona sela. I le Dame Phyllis Frost Centre ia Januari lua whelua sifulu. E ui e silia ma le wha se fulu o na wala au mo se whesosoani, mo ni tonga fitinga, ina ua wha aswati mai nisi tonga fitinga na whaia mōmua ia te ia. Na tā ue wha atolo na wala au leo leo le whale pui pui le tausi soifua i le pōla valea, e siaki le tamaitai na ngase peitai, na tā ue wha peo le talia le tausi soifua Athena George, e ielon talitonunga ile o ngase le pangota e whaatasione i siaki ina le pō, ma pasi atu ia na whala au, na tā ua le tausi soifua. Na fefe alu i tutono le sela o le tamaitai na ngase peitai, i se susu enga le maliu o le pangota na whaalia ai, ni ata o taimi po o i tō la, na sauwha e le tausi soifua ilu mo le televisi, ma mata na ata. Na i oele tausi soifua le wipo te whaapea, na ia te tala ina le whaituto o le sela, ma sā te tau o na ia ilo ai, le mo umia vave le pangota o se tonga fitinga i lea taimi, ma ave le whale mai se manue whaasau ina ilo na soifua, o lo whaawau su enga pe o na ta ua. I ta alonga, o whaamaoni ala whaalapatonga le lakapia lalangi o au se talia o le atali malo i le ipo lalangi mo le itu paoli i le tausanga e lua whelua fitu, ma le ipo lalangi le itu pao tamaitai i le lua whelua iwa, ma ua filifilia ingelani e tani malo i le ipo lalangi tamaitai i le lua whelua 5. Wa whaamaoni o le United States e tali malo i le taamilo sanga li i le lua whetolu tasi, ai o le isi lua tausanga mulimuliane e tali malo ai le taamilo sanga tamaitai. O le reporti sa whaamautuina i se fono le lakapia lalangi na whai i Dublin. Wa filifilia se tasi na avea makapeteni o le aukilikite New Zealand, Brandon McCallum, e avea mawhaia o ngaulo le aukilikite Engelani. Mo ala tau ta alonga whai taulia, po ta alonga kilikite ta ilima aso, mo le isi wha tausanga. Ina ua mai ai se isi whai unga na filifili ai Ben Stokes, o se ali New Zealand foi e avea makapeteni o Engelani. O le taimine o lo whaia onga McCallum i le awa Kolkata Night Riders, i le liki kilikite initia. Mai le whaia onga lawa i se awa ta alonga whaitau lia tele nei, maana fito a malo lo mai fo i le ta alonga i le loa fesifuluiva. Na ta awa Rob Key, le whaaton silo le kilikite ali i le komiti whaatono, o le kilikite Engelani mawelese, e te lelo ntalidonunga ya Brendan, ma Ben Stokes i la whainga pa anga o le whaia onga ma le kapeteni. O McCallum, whaato a whaasa fulutau sanga o lona soifua. Tala fawia malisi ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli.
O te toi whātana whātu tātua tunu ule whai ungo le nei whai aso, ia e alo mai o se whao pōponga, o tala I meo lo tutupu e lo tātua tunu o Samoa. E uile tūlanga pangātia wa ielo tātua tunu umolona te mau ainga ono le whaamai. Ai o lo maua lava nei tupe whaasiri mai te umo whainga mtanga luenga te ita se le maa lo. Pei foi ona tu inatu le whaase lau iwa se furuafe iwa se lau valu se fulma le lua. A le whaala popitongo ele tu ma ote sa mo le sa la si, a nga I le maa lo e fesoa swani I anati nae. Wa ato ai le ono te si ma le fitu miliona ta lau tupe whaasiri le whaala popitonga, ua tu inatu le maa lo mo I e fesoa swani. O le siaki tupe wetu inatu e le sui o le komiti whaatonu al whaala popitonga, I atu I langi James Bartley. Wa tau a awe e le fionga le minister o pisinisi ala manuia maleipa, le fionga le atino u Wayne so o ialo. Le tolu se funma 5% o tupe whaasili le whaala popitonga, o le lanto tupe maua le tausanga whaale tupe mai le masino Iulai lua felua se funma le tasi, anga I mai I ante sema lua felua se funma le tasi. Na whaelo manino le fionga le minister, wa te lele a fianga o tupe maua le whaala popitonga, talu o na a fia le atino o le wha mai. Tusa o le valu se 40% o tupe maua le sala si, e maua mai le lisi o whanua a o le isi lua se fulu, o lo maua mai le whaonga inoa na marketi. Peitai, wa tele ilanto wa a fia lo lato ta mau ainga, ma whawhainga tae o na tongi mai tau o lisi o whanua, ma isi au onanga o nole a fianga o tupe maua tangata. Wa o lava foi o tātou tangata o loo whaia poloka I te tonu o marketi, wa leo toi ngā whatia on tutongi a lato lisi. O le vaenga tāu e pe o na tāu e le fionga le minister, o lo ave le sosoani mo I lato nei, e ave I le wha mama ave ngai te milene o le koviti. Mai o afianga I wa afia I le atunu atoa, mo o anei lava foi leo whainga luenga le wha la popitonga le maftianga, ma whaai ti ai le o whainga luenga. Wa sila nele pule sila le whaala popitongo ele tō ma o te Samoa I aurungia pe telo kavesi. Masalo le whaai ungo le tausanga le nei, o le a wha mautua lo le whausi ino le whilima ke te fau I Savalalo, e le no whanga lava le sa iai mua, e se mai le fōwhanga sa whaata tia le whainga malo umawai, le whanua le sa tanu I tuano le maoto le tupua tamasese e fipo le tate I songi. O le whalitele le whili maketi lea o le ato e whausia le no whanga sa iei mua I Savalalo, na whaai loe unungi e le whelua inga ma le sa vali, e na o le tolu lava I tua inga pisinise ma whai o na wha tino ai le maketi fau, e na o I lato e whaia whale o lo la iti, o whale ainga la iti, ma I lato e whaata wina mea tau 5. Peitai o le lau whanua le wa mai o na tanu I tuane o le tate, wa iel wha moe o le whaala popitongo ele tō ma o te Samoa, o le ata atia mo se isi ati na e le atunu, mo le anga I luma. O le whilima ke te fau wa fua le a whausia, wa sila se vaenga tupe wha alui nai, e tusa ma le se lau miliona tā la. E le toi wha a wawayo na iai peo le atunu u le la asanga numera 2 o polo ingol wha la vilave tup wha se I le koviti. Le ua wha amaunia le toi wha au popo atu mai le aso se fulma le fitu o le masina le nei o me, anga I le aso 5 o le masina 4 Iuni. O le wha a wawai pea lava leo ngā luenga antanga luenga o malu o le malo, mo le leo ina o wawao o lo iai le atunu. Tanu mai le aso whareile se fulma le valu o mati lua a whelo se fulma le lua, wa o atu I le 5 se lau ono se fulma le ono, le au wha inga ato pepa wha asala wa o fo inatu ia I lantou, wa leu sta ia polo a inga ma ia inga I teimi o vavao. Ai tolu se lau valu se fuluiva lapta inga po warnings, sa tu inatu ia I lantou sa leu sta ia a ia inga polo a inga mo le teimi mua. E le report ele mtanga luenga o leo le masina o mati, e valu se fumalifitu pepa wha asala tu inatu I leo le mamalo le atunu. Ai tolu se lau 5 se fumaliva lapta inga. Ai mo le masina o aperila, e wha se lau ono se fumale wha pepa wha sala, ai tolu se fulu lapta inga nau fo inatu. Ai ile masina o mea o mai lea so, wa se fulma le 5 wha salanga,
ai le i se la ta inga. O ia pe pa whaasala, e a fua maile solio ai a ingo polo inga mo whimalanga inga i ta vale whaitele, pasi ma taxi, o whaata singa i no whanga whaitele, e iei sauninga lotu, o le whaata winatu le awa malosi, o le solio i tu lai te tala i pisinese, o le whaata usa vali o loa i le awala male taulanga, whaata siai manisi o le mamalo le atu no, o lo lantou le usta ia le solia leo no whanga, o loo whaanofo e se aitanga tō lato a inga malanga mai fafo. Na whailoa manino le mtanga luenga o leo leo, e whase lau se fulma le lua leo leo sa pēsi e le COVID-19 fulwiva, se io o mai i le aso lulu le masina nei. E o mai le temi nei, ua tol se lau iwa se fulma le lima, malu le malo ua toe manuia mwhaafu i se iei le malosi, o nisi sa whaanofo e se io la tōlava a inga, lea ua toe fo iane e wha wau tiu te masani. O le whaata waina o le au unanga whaati nei mui le lanolangi atoa, wa matu e le whaata ua le whaala putonga le whesa Samoa, mo le tamai atu i poloa ma anai mata wā. Wa lima sifuma le whaata usanga le matua le soifua mai le afio anga o le lata, ai ua tolu sifuma le tolu te usanga o au ona pēr mo le whaala putonga ti nei mua le atu noo. O le vai aso nei, na whaata wei nai se sau ninga whaapitoa na whaia, le tā ua tele o le au nanga i lanto wau atu le soifua, e au nei la vea ina le mamalo le atu nu mai taimi o whaala vi lawe te tupu whaafua sei, e so se taimi e le lua se full whai tu la. Na whaamatala le tamai atu i poloa le whainga tā o le tau amata mai o le ngā luenga i na whato au le whale, e na o le to se full ma le lua le au whainga luenga, e tai to o lua i le sifi, sa tele ina wha alava i pakete le asui no le sua vai e tinei ai se mu. E pei foio na afea e sau noanga le minsta lango le pulengo tinei mu, le afionga fe pulea e fai manta sua. Le fai ngō fio le aulanga tautua na mata mai fo ia ta mali o le atunu. Pei tai, sau noa tui poloa, o mai le te mili nei wa te lele e se esenga ma le lumana i le anga i luma, o nei le ngata i mea fai ngā ruenga wa wha o ngā nei, o le to mai wa iai le au whai ngā ruenga, ai wa lava fo i mato tele le au whai ngā ruenga e tali atu i teimi o whana vi lave. O le whaftai e le fionga le minista lango i le au whai ngā ruenga, mai ia tu o lalo ia tu mau le wha maoni, ma le wha tinonga o tiu te mga ruenga o te tofi iai, mai ia tautua nalo la tu saunga le mu, ia wha mua pēa. O tātou talafobia, man ria langa ianto le tātou tunu u le wha i ungo le vaiaso, Fasoi foia. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofoka o le laumua. O le whawha mai pele tautua le nea si fonga laumua, ea, o na ua mai atu le whapuponga muli muli, ia po le whapuponga lan tolo tātou tala fau o le nei tai ao, ma le nei foi auli, ia mesi foi o le nei aso, ma le nei foi vai aso, pe o na tapeneina, te metai e Sabrina Casiano, ia e whaatasi foi tātou tala mai Samoa, e pe o na saunia ma au na mai le sunga ia tā se salam saimo mero tupu le tātou. Tinu, ia toi whaatalo whātua le nei taimi o le auli, ma nei lava le tau lau mo nei Wellington e se full malaiva minute, ua te e nei le tu lai se full malilua, ia lea whaua se e mai le foa, e whaawina tātou tautua, se ia fo isi taimi o le fiafia na nei, ina ua whai atu fo e mani malolonga, ia leu se atu fo e fiso, ia po le sunga nei au, ia sao tau mafuta mai le tai au na leila, sao ai lava, o mai lo le tu lai se full malilua, ia lea ua se e atu e whaisina malolonga, ia e se e mai ia awa fo e le tautua ina o lau tau pa ia ma lau tau malu, e ala mai le tautua le nei resi fonga le lau mua, i lau le tio whalonglongo le tasi ono, tesi ma le tasi whamo, ia e whape fo i lungo le tātou upenga te whailangi o le app, mo le tātou Facebook, ia e mesi fo i o le tātou YouTube, a le si fonga le lau mua, to e whamalo atu ai, whamalo atu ngā lue, ia i la tau sa ngā lue mai le tai na le la, ia ele manatu na ua to tele fo i la tau malo lo mai, ia e whai fo i se tari ngā sua, whasiri ngā malo si fo i, ia ua le whenga iai o tau ngā luenga sa whenga iai, mai le tai au na le la lewa afa le aso ia po le fu te ale afa le aso ia matou i New Zealand nei le aso fraile nei se fulma le tolu o le masina o me lua fe lua se fulma le lua ia e fulma natu na fa watari su foi
ia malo le nai matua ia o matua tausi ia i tari ngā sua o lea uli ia i fo inisi nai matua na ua tatala lato waso le taimi ia ai mo tātou le au kuka whaamalo atu ia le ngā sese ia ua fo i tāpenaina o tau maftanga ana i o tātou matua fo fo i lava fo i le se mautanga se ngase o lo e mafuta mai ai po o mauta o lo tausia whaapitoa ai nisi o nai o tātou tua a mātua e whaamalo atu whaaftai fo i le whaafonga mai ia i tātou pokolame ma le tātou tautua o le nei fo yaso ia ma le nei fo a oli le si fonga le lau mua i Wellington mo i latou fo lo fa o pe la to nga luenga le taimi ya aloi nga luenga le la au inatu nei fa fianga so i filoi se i pa ele tu la tasi e o poklame o le lalo langi o so nei ile fo wata pena mai le fionga ya la wano ati lawa ta le lua ya e fo swing o tatou poklame ya wa ye fo il tatou o fai pese fo le wa le stala mai ya wa fo i le swinga fo yo o poklame le ya so se fonga la mo ya le wa mon le stala mai le fai pese fo le mai i bitonu le por ya wa fo i le fa wina ya male te tuina lo to pa ia malo to malu tala le lua ya ona se me fo le o le au fai pese o le wa fa ilo mai le ngol au fai pese ia o le ula fala a foi pese la ula fala ia po tinai to tolu leo le afa fia tu le tu la e lua ile uli ia a walfa fong angal tatu tunu ia ma le mai mai le taimi ia se watu nai fa fia nei ia ayalo taringa le sua ia al sam al tama o sam tu kun mal pese a ma sari futa tu le ufulu ulo ia fa pe te ma sani ngal wenga le ufulu ulo ia moli atu lo fa moto wana foi la uma ia ngasi senga le uli ia ona to anga i foi le ufulu ulo ia walfa mai no ulo mo sauni fo le mo tau maftanga e le fia na nei luas fulu minuto te nei le tu las fulu lua le au fulu ulo ia e tini to ilalo nganga wenga ia fa fo mal pesera olo to alwa ia se au vai i te fa pia ilisa eta uhani matau ola mana mea Pea yo no le tau si ai no macho le fa apongai Dai tau to mai ya o wasili la uva ai E tu i pala lava u i fe au le tele o taimi Au ta fa fau tuanga ne mati e pasi O te moi le po male malingi o ulo i mata O beita o lingata e fasia ai pupula o na mata Ele o au se fai vali fuma se leo leopo Leo se fai tanga mea ma se fulu oh Leo se tama a se manu Uai fai fa pea ia u Le tano atu I kokolina E fai mucho alua E fa pela va oi Ele ima watu la uva ai Ta valele na esa wai atu mama mai Malona see you leona olang on the baby see you tomorrow morning away die lots of fat to becha teoti Wachai chai ni mapoi ile tuli manu au tu waina oa u mala ufa malu o te loi no wai ai sei si changata jaluna e apalai le fai ulu ale mala
Ele o au se fai pali fuma se leo leo po. Ele o se fai tanga mea ma se fulu ulo. Oh, ele o se chama a se mandu. Why fight for bear? Lexanu atu ikokolina if I'm on Joadua. If I'm on Joadua, ele o au se foi pali fuma se leo leo po. Ele o se fai tanga mea ma se fulu ulo. Oh, ele o se chama a se mandu. Why fight for bear? Janu atu ikokolina if I'm on Joadua. I do if I fall in my sunga ola uma. Ya ole fafianga na male sunga ya Sam Tiukun ya male pese ole au fulu ulo ya ulo fatuel tato poklame ya me se foi fafianga so ifilo nei taimi. Ia mo ilato umalava ia olo faia fo ilenga luenga taua ia pole fo inga luenga fo le fi tai tono ainga ole fuluino tato ulo to fa malo to le taimi ia malo lava le mafuta mai tono fo le fainga luenga le tato wetino ia me se foi so se vaenga o lungo penga fa ilangi o le tato Facebook mo lungo le tato YouTube ia awa fo fa fianga so ifilo le taimi ia a fianga yai o to tau mafutanga o vai ainga ole uli ma ila to fo yo lo fa o pe ala to ngal wenga nei taimi fa malo atu ya afa pe na fo wa e vili tamara inga la fa ngal wenga ma nei tele o se tu le lo vili tamara inga ia po se si fo da inga la fa ngal wenga ia masi ma fisiri ya wa mai le yaso ma le ya uli ngal wenga ia po e fo ina fa ngal wenga vili o le fale sia kiltina la inga ia po ngal wenga la fa ipo ma ia fo ila to ya ono va nga fa pena fa sia fa pena pe fa pe walu le tai au ele imo mo le tala po wa mo le ngal wenga tama po tinala i o fa ngal wenga ia po lisi fo la inga la tono le fale fa sia fa pena ia vidi hai ia nga fo ilo vidi pe o ta o le tero te ia nga fo ilo vidi ele te minne ia le po ye se va nga fo le wa tinga ile fin ngalo po le loto o le inga la fa ngal wenga ia nga la lo vidi atu ia e to mo wa fo se lua tala no nga fia ia ma ave ese mai ilo na mafau i tu langa pe ona fia inga luenga le yaso ia po e fo ina ele o le fale pe o fiul vai ngala isa mo e vili mai la foto stupele weekend bo tu puai lo le fia ia ona we vai atu e tele o me lo walo fa si vai ngala isa mo le vili mai ai e vai atu i pili le tongia ia fa mo mo na le me tau na fai mo mo ai o le me tau na fai ma le me ai fia ia wai te wa e mai fa misi le ia yaso ia la fo vaso le ia fa mo ta tu pili o le ngal na o lo vili o le fa fainga lunga ya sil tanga tala fainga lunga pol tama pol tina la inga ia pe te vili fo le inga le fa le ya sil tina pol inga la fa mai ma futa mai pe ta tu fa fi le time le si fonga la mo Wellington a fa tonu lava le tu la e se fulma lua ia se mai le sunga pa ngota ta ilo pule ia wa fo ina pe se va so mai le te ta tu
Fatalvatu le sunga ya April la ulu maro lava mafta mai tatu tu tu ni uli mai la tu bala mai le pai ni tala no mai ya lo mai mo mai fo le tatu pinga tfa ilangi Facebook malunga le tatu YouTube e mai sena mai tu lo fa no mai tono ainga tasi ono tesi mai tasi ya fa ngame le tatu pesi na pia wa kisiba ba no ya fa fo le fa le na e ti fa afo ni tem wa ki no la ni tio ya la mo le fa fo fa ngame tatu pesi na next to el lue mai nei lesi piccio ai lue tu lesi piccio le pa Vai ma io Alex Diaz muore no ma due Musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.
Fonga marie o le au fai pese le vaeva ia o nai musika e su i fifilo iatu ia wai te la foi tangata e a musika e fifi ai la tou fa longo iai ia o le pese na ia o le ngole pese ua malu le po ia o fetau ia man nei foi vai tai mo le tau sanga ua malu ata to ni sila nei fetau ia la upo le pese na ia o nga afa pe o nai fai ni o nga luenga i tonu a inga o nai fai la utanga lava wale ma nei o le tau sulu matango fiele la ia e tau au lava i lunga le waia tu se itu lou ia ma e pese e ia ina i tu olo fale ia vai tu foi ola
Folele whalongolongo mai next door I lau pese na pese wana ele o tele lau tio. Ia whai next door te rua pese whaatasi mai ili pese na. Ia walo whatua I mo utua malamal na o ngā lurua I tono a inga nei taimi. O halava fo ia o ngā luenga o lo whai tono le whale. Ia o whafo le whale. Ia maso se whaenga o lo whanua nai te ngalua nei taimi. Pese nai tai nā tu mo utou. Ia ai mo la tu e whainga luenga. Ia, ma mo pia lea ua e tu tātou whawhianga filoi. Ia ngai luenga le ia nei tina ia o whaile aso, ia o whenga uiai, ia o eisi ia. Ia ngai tu inga pese whapea. Ia wao nei tina ia o la sa whainga luenga po lai fo ie, ma lo to e whainga luenga. Ia o atu lalam pese whapea. Ia o uma upu. Ia vatalo vatu. Nei tinana, ia malesunga ia Alex Itasi, ia Eipola Ulu, I whenga uia Isila, ia o Sina Leo, ia male whaltua ia whaile aso se nio. Ua toe se fulmar whaminuti ana tā leo le tūla tasi pe ona whailo atu pula masani o le larolangi o aso nei leo, ua tāpena mai le fionga ia lawano ati lawa, ia awal tātou pokolami. Nā mantua le tūla e lua, ia ona se mai le leo le wei tato o fai pese leo le a pese atu le a pese atu ia I le tu lai lua ia se sui fo se fa fonga le atu no ia o tina wei fo la tu taleni fai o le taina o le ukulele o gitara ia ai ese fai lo atu le fai pese po fe mai la tu fai pese o le ngolo o fai pese o le ula fala ia ma lo fa fonga mai va te tele lava le tapo I mele tato atu no ala fo nga luenga lo fe ngai pe mo to wa ini se lo fa o pe nga luenga pa talo fa tu ia la to lo nga luenga fa vai taimi tono New Zealand ma Australia ia le lo fa nga mai le tato tu nei ia e mai mo mai ia ma lo la fo nga lue e ma tu na we fo isu ngo le tau ia tu no fo lo nga luenga fa vai taimi I fa to anga ia e na fa mna tu pe ia la ia wa fo isu ngo le tau nei ia tu no malulu le wa amata foi ona la ngona foi malulu ta to New Zealand nei ia ai fu la foi yo la fai ia mission nei matua nei ia mafana fana o la to la ia ela ina taimi foi ia mana tu la to appointment o lava ni matua te ngalo ni la to appointment o le nei yaso ia ona mission appointment nei matua mai se fu la au taimi no ia la to fu la au le o tos fulu minute ia ona tale o le tula tasi ia o tatu fa fianga lele ia le la tatu siva vai te fia moe pe te fia siva sa moa ia tatu walu pese le mai suma ya so fa se kai le fia lo wow te moe ai to no fala ko to no prefena le vai si ayu ya te oi
sika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. si fong manere sunga pa ngata ilongo pule male pese o lo wivi ina ua toe 3 minuti na ta leo le tasi ya e toe fa malo ma toe fa malo si atu ya te ila to na ole a toe a matala to nga wenga le tu la tasi leo le ya malo fa malo si ya toe anga iloi fa fa nga wenga ma nga wenga
ina ua mai ai foi tau maftanga malolonga le Jamie fa malosi le o toe umi foi ai mai foi le nei aso ia ai mai se foi nei wa aso ia fenga i to umalava foi manga luenga ia mo la tolo fa o pela to fa fonga mai tono ainga ia mau pele to vai ia mo le tapo mai ia il tatu to tu o le nei aso ia mai se proclame le wa sauni mai o le lalolangi o aso nei ia tatu peselea e tali el tatu proclame to fa malo atu ma to fa tal fatu ile pa ia mane mano le tatu tino tupulanga ana mai amani atoloa Ia mo muala foi on whaatalofa ma whaafeilo e atu i le malu ala whaafonga. Ai moise o paanga ale nei vaenga o le tautua ma le o aunanga le si ufonga o le lau mua. E tālo sia o lo o manuia lau tāpua inga i le tonu o Wellington nei. Ia ai moise foi o isi ai uma o lo o atu i ai le malosi o le tātou wala leo le nei. O le tasi o ono te tasi wha mō.
mātou te le whaangalo ina fo i loutou maru uma o loo sisila ma mai mo mai i le nei whaasara launga i lungo o wala wasota inga te le vavave i le tātou i tū lau i lungo le Meta po le Facebook ia ai whapena fo i le YouTube a toai ma le tātou app. Whamalo lava le langi wa ma le soi fua lau le lei. O loo manuia lava mātou i le nei tū langi o loo mātou o iai. E pei ona sila fia. O loo tu sao atu le tātou whaasara launga nei mai i le ofisa tu tonu o le si ufongo le lau mua i nei i le ai o pori rua. Ia mai i fo i whaailo atu i le tāpo inga le tātou tunu o le sunga ia tasi tui tolo waa. Ia le o whaatasi mai e langolango ma fisoani mai i le tu ina atu le tātou polka lame le nei o le lalolangi o aso nei e pei o na masani ai i asforeile o vai aso le tasi. O le melea ia e fo i toi whaatalo whatu i lau sunga tasi ma lo lava le soi fua manuia. Tā lauwha. Ia, le ngā whaalalo e whaatalo whatu ai ma le ngā maulalo i lau whiongala wano te fo i wa. Mo fo i mawhtanga le nei aso. Ia wa fo i le tātou poklame le neiva yaso. Whaftai. Ia, malo lava le taua tai. O le nei whaapoponga o le tātou polkalame i le so e pei ona sa whaai loa atu i le vai aso taluai. O le a tātou talatala no ai i le whaalapot putonga fo i le nei o mā lo au whaatasi po o le United Nations. Lea o lo o iailana ofisa tūru tonu i le ai o New York i le talawhātai mātūsa sae o le United States o Amerika. O le a le winga o le whaalapo putonga ai se a na whaawai nai ai o le a so nao ngā mō tunuu o lo a vea maona sui awai. Ia a whai o le a ia i se teimi e tu toe ia ona o te atu ila leo nisi o mea tupu i isi ta whae fia o le kelope ma le lalolangi o tātou o soi fuai. Ia ai usi mai pea le whaafonga. Ua avea ia le taua i le vāo Lucia ma Ukraine ma fuaanga o le tau soo i le tātou polkalame le nei o le whaalapo tonga a mā lo au whaatasi. Taruai, ona o le anganga a toa ma le mafuanga au tū na whaavai na ai le nei mafutanga tele o mā lo mā tunuu e tele o le lololangi. Ina ia tau fia ai ma fō ia le tutupu mai o ni taua mani fe vai inga. Ona o tūlanga mātu ia ma le matautia sa mori mawina i le whaitau 4 miliona o tangata na mali liu i taua te tele lua le laulangi. Ai e le ngata i le nā, e tele so i fua na maumawai nei taua, ai sa matuai longa fo i ona whaata funa i nai i a mea tō tino, a tō mea o ngai tele a maise ao whale o tangata, o ati nae o pisinisi ma company, e langolango i nai i a le tamao ainga mo le soi fuanga ma sani o tangata, o atunu au tū ia sa whetawai ma wā tau i ia ona pō. O le matautia o mawhatianga ma le mauwhawhita auli sa hawha i na ile laulangi ona o ia taua, sa avea ma le sona o ngā tele mō tai o le laulangi i ia ona pō. E to tele na matua si ilima e le to e fia tau, pei o le malo i Apani, o stasi o tunu usai longa i a le malosi o lana fita ma lana military i ia vai taimi. Sa ilonga o no mafuli tai o malo, ina ia sanga iane e whaia ni fuafuanga mani tau mo whainga uma,
e mauti noa ai le toa file mu, ma le saonga le mu o le lau langi a ngā i luma. Ai mai se ai, ina ua mōli mawina le tūlanga ma tau tia tele o mea tau wha aniu kilia i pō mue lua a Amerika i ana whaapapā e Hiroshima whaapea ma Nagasaki i Japani e pei ona sila fia. O leo laila o le tau o tele lona lua le lau langi i le tau sanga e awhi iwa se lau whalima. Sa whapena i loa na whaavae ma whaatuina loa ia le whaalapo tu putonga le nei whaale vāo mā lo ua whaingoa ina o mā lo au whaatasi. E suitu langa atu i le whaalapo tonga sa iei mua lea sa ta ua ma whaingoa ina o le liki o mā lo le lau langi ia pe o le whaapeltania o le League of Nations. O sina tala puu e winga i le League of Nations, o le whaalapotonga le nei o liki o mālore lololangi, le League of Nations, sa whawaina ia Januari o le awhe iwa se lau lua se fulu, i le teimi o se whonutanga sa whaia le ai o pale i whalani, a tai o mālo o le lololangi. Lea na tau nuai i le ola o le tau o tele mua a le lalolangi e pei o na iai ia vai tau. O le nganga ma le wha moe na mafuai fo i le wha avaina o le liki le nei o mālo le lalolangi. Ina ia taula mua i le tau singa o le file mu. O le wha avae o lea wha alapo tonga, sa au fia i le puia lea o le toi alia li mai o ni taua. Ma ia ngā lulu e whaatasi fo'i ia sui a wai o le whaalapo tonga i le pui ngā o le saonga le mu. Ma ia tau mawhai e whaititia le ngā o sia o mea tau mā o penga ma le fo ia o ni fe ese a inga wha le vāo mā lo. Ia ma le tele lo fo'i o isi vāenga tāua e au fia ai le a ia te tau o te ngata a e whaapea tūlanga tau i le soifua mā lo loina. Mai o le whaavae leo le League of Nations, sa muli ane a vea mawaenga mua, part 1, o le whengainga fo ile nei e whaingo ina i le ngana Peritania o le Treaty of Versailles. E masani te le aima si le fia le lei e le au sue o le tala wha solopito o le lalolangi. O le taua o le ngā ruenga ma le matawha ioi, sa whenga iai ma le whaalapo tonga le nei o le League of Nations, ai moise a o lona sao i le whaatulanga ina o le nei whaalapo tonga, na mafua ai o na whae i le Palestine sa iai o le United States o Amerika i le nāwai taimi, o le li iswafa ia Woodrow Wilson, ia le whailonga tau o loa o le no pele mo tau mwhainga o le file mu, le Nobel Peace Prize. O le tele la o vaenga o le whaavae o le League of Nations na muliane whaamatu umatu ia matau aveina e malo au whaatasi e pei o na iai le teimi le nei. Ina ua tāpunia ma le to e whaaua wina le whaalapo tonga le nei o le League of Nations i le aso lua se fulu a perila i le tausanga e a feiva se lau whaono. O lona winga e tusa ma le luas fulmo le ono tausanga sa whape nao na tūla i mai ai mahalo ia le whaalapo tonga mua le nei e mahalo le laulangi o le League of Nations. Ai o le toi fwoi mai la o le tātou tala i le tātou mta opu le nei vai aso o mahalo au whaatasi. O le winga moni al whaalapo tonga o mahalo au whaatasi, o se whaalapo putonga le laulangi e ati nai, ma una ia i ngā luenga ma tau mwhainga mō le file mu, ma le nofo le lei o tangata ma malo. Ai maise o le tūtau i le puipuinga o le saonga le mu, a toa ma le ngā rue whatasi, fe langolango mai o atunu uma e avea mo sui a wai al whaalapo tonga. E tu sai o aia inga ma mana onga o le whaavae, lea sa ioeina ma mali lia iai tai o malo e lima se fulma le tasi o le langi na o latu sa inia lea whaavae i se fontanga
i le ai o San Francisco i Amerika i le tausanga i afe iwa se lau wha lima. Ia e pei o le wha aliliunga na o le wha upunga wha pele tānia e tusa o le winga monia o le wha alapo tonga o le United Nations. O le wha vai tu sia po o le charter o le wha alapo tonga le nei o loo te tala e mamawaila vanoa o so o se atu nuu lava e nau i le toa file mu ma ia talia ia tiu te whai a to ai mamata whaioi e pei ona ia i le wha vai ona a vea ma sui a wai le wha alapo tonga ma ua tali tonuina le wha alapo tonga le ma whai e sea ma lo po o sea atu nuu ona ia whaatino ma tau ave tiu te whai ma mata whaioi wha sui a wai a to toa. O le whainga e maasani ai, o malo mātunu umalawa e ta lia alo ia le urufale i te tonu o malo au whaatasi, e awala le i se whaai unga mai le fono a wao, e po o le fono tele, e le General Assembly a le whaalapo tonga, i lunga o le whautuanga mai le komiti o le puipuinga, lea e ta ua o le Security Council. Ia, I don't know se fisili o no tula i mai. Pe whapewhea lao na alo ia e malo au whaatasi se atu nuu, po o se malo fau fo i o le laulangi. O le tulanga uinga i le amana ia ina, ia pe o le aloa ia o se atu nuu, po o se malo fau. O se tulanga lea e na o isi malo ma isi atu nuu, e ma whaio na lātou whaia pe whaatino. Ai o lona winga moni lava o lea mea, ua nofo sauni nā atu nuu, e a mata aloa ia i alo lātou wāwhe aloa loa i wha ale mā lo, ma lea atu nuu po o lea mā lo fau. O le whalapo tonga lao mā lo o whaatasi, e le o se mā lo, pe o se atu nuu tū maoti. Mai o lona winga, e le aiso na mālosi, ia po o se pule whaale tū la fono o iai le whaalapo tonga mālo o whaatasi, e nā te alo i aise atu nuu po o se mālo. O mālo o whaatasi lewa ia, o le whaalapo tonga atu nuu tū maoti, mai ma whaio na ia talia, ma whaofi atu iai le tonu se atu nuu fau, e fia a vea ma sui a wai o le whaalapo tonga, ma ia talia ina fo'i tūlanga aloa ia, e a tusi tō whinga o sui tau a loa o se mālo fau, e a vea ma sui a wai o le whaalapo tonga le nei, o mālo au whaatasi. O le whainga e mā sani ai pe a whai, e tālo sanga se atu nuu ma se mālo e fia a vea ma sui a wai, o le whaalapo tonga a mālo au whaatasi, e muamua, ona tau au atu ia le tālo sanga aloa ia, a lea atu nuu ia po lea fo i mālo, i le whailau tusi au o mālo au whaatasi. E whaatasi ei lama se tusi aloa ia e whaailoa atu ai, le talia ato atoa e lea mālo o tiu te whai, mamata whaioi e pei o nā ia i lalo o le whaavae o le whaalapoto tonga. O lona lua, o le laksanga se so ai, o le ilo ina lea o le talo sanga e le komiti o le puipuinga po le Security Council. O so se whautuanga lava la ina ia talia, ma whaaofi i te tonu se atu nuu e a vea masui a wai al whaalapo tonga. E te tau o na langolangoina e sui e to iwa, mai la fa inga e to se fulu mo le lima o sui a wai o le komiti o le puipuinga. Pe a whaila lea e le te i aise tasi o sui tu mau o le komiti. Ia sa ta ua fo inisi teimi ua mawail tātou Paul Kalamele nei. E lima lava ia sui tu mau o le komiti leo puipuinga le Security Council a malo o Whatasi. Ia ma sui tu mau lai pe ona
silo fia ma whaelo atu fo i le nā taimi e au fia ai le mālo saina o lona lua o le mālo falani tolu o le mālo o Lucia lona wha o le mālo Peletania ma lona lima o le United States o Amerika. E pei o sui tu mau nei e le suia o le komiti le nei o le pui puinga ia ai iwa isi sui filifilia ma i le taimi i to tonu o le komiti le nei ia mai o stasi ale nei o komiti au pito malosi o le whaalapo tonga ai mai se lava le tūlanga e au fia i le pui puinga ma le saonga le mu o le vā o malo. A whaila o le whautuanga a le komiti o le pui puinga e ta lia se tāl sanga ua tu ina atu mō le avea o se atu nuu masui a waia le United Nations o na whapeleo na tu ina atu o le lato whautuanga i le fono tele i po o le fono le a wao le General Assembly e le whaalapo tonga e ilo ma sanga tala noa inai. Ia ma o inala e mana o mia le langolango ina o lea whautuanga e le au whainga e lua vai tolu o sui a wai o malo o whaatasi i le taimi e pā lota ai ina ia talia ma wha maonia le ulu whale atu alo ia o se atu nuu ma se mā lofau sa talu sanga e avea ma sui a wai ato o toa o le whaala potu putonga. O le taimi lava la ma le aso e pāsi ai ia le unga whono whapea a le General Assembly whaawhi aisa sui fau i le tonu o le whaala putonga. O le taimi fo i le nā ma le aso e whaama marwai alo ia lona avea ma sui a wai ato o toa o le whaala putonga le nei o malo au whaatasi. E tasi ia le vai taimi o le tausanga e whaatulanga ai a vanoa mo taitai ma whaaurulunga o malo uma o le langi o loo avea ma sui a wai ato o toa o malo au whaatasi. E malanga atu ai mo le whaia wa lato saunoanga au tu i luma o le taua o fianga o le fono tele po o le General Assembly a malo au whaatasi i New York. E masani o na whaanga solo ia taua o fianga wha ale tausanga a le fono tele i le amatatu le masina o se tema. E mai o se vai taimi tā ua tele lea ma se vai taimi pisi i le tonu o malo o whaatasi i le to tele o tai ma whaaururunga o malo i pālemia ai whapea o Pelestene ma la te usu ngā whono e whapea na whaatumuri ai le ai o New York ma le vaenga o iai malo o whaatasi e mo le whaasolonga o la te saunoanga i le tonu o le whono lea a le whaala potu putonga. O teimi umalava e tau au fiai le whono tele malo o whaatasi e whapena o na ilo i nai i a tusi whaamaoni o tofinga o sui alo ia o malo mātunu te tasi o le a awai i lea tau au fianga. Ia ai usi mai pea le whafonga. I le whaawawina la o le tātou tala, o le awhaisina whamtalanga e tusa i le au whai o sui a wai a to toa
o le whaalapo tonga le nei o malo au whaatasi. O le taimi nei, e se lau iwa se fulu tolu, tasi iwa tolu, le au whainga o malo, ma tunuu ese o le laulangi, o lo a vea masui a wai a to toa, o malo au whaatasi. O ia sui a wai uma, o atu nuu ma malo tu maoti. Ia mai e tutusa ia o lato wai a te tau whaasui, i tu tonu o le whono tele po o le General Assembly, i taimi o ana tau o fianga. E le mawhai ona avea masui a wai o le whaalapo tonga le nei, ia seisi whaalapo tu tonga e le o se atu nuu tu maoti. Pei tai e iaila vanoa o lo maua e nisi whaalapo tonga e avea i masui whaalongolongo. Ia po o le bainga hoi nei ta ua o le observer status i le tonu o le tau o fianga po o le whonoa malo au whaatasi. E le ngata la i sui ato o toa o le whaalapo tonga, ai e mawhai e malo o whaatasi o na wala au lia. Ia isi atu nuu e le o avea o ni sui a wai ato o toa, ai e mawhai o na avea la tau masui whaalongolongo, i taimi ia e whaanga solo ai ia tau o fianga le whono tele le whaalapo tonga. E mawhai o na awai i la tau, mawhai ni a la tau saunoanga, ai e le mawhai o na pālota, ini mata upu e pālota ina e le whono tele le nei bo o le General Assembly. E mai la whainga le nei e se lau iwa se fulutolu o maa lo maa tunuu o lo o iai le tonu o le li o le nei o malo o whaatasi. E se fulu ma le wha ia le a whai o malo ma tunuu mai i lo tātou i tūlangi o le Pasifika o lo o awai e au fiai ia New Zealand ma au se tālia. Ai e se fulu ma le lua lava le a whainga o tu motu o le Pasifika o lo ua iai le tonu o avea masui a wai a to toa o malo au whaatasi. O to motu la le Pasifika o lo o iai e au fiai i a fiti o le atu o fiti na avea masui a wai al whaalapu tonga le nei i le masina o ke topa o le tausanga i afe iwa se lau fitu se fulu. Pei on sila fia o le masina ho i leo i ulai a fitu se lau fitu se fulu na tu maoti ai le malo fiti la tau. O leisi atu motu o lo o avea masui a wai o le atu Kiripati po o Kiribati na avea masui a wai a se tema o le afe iwa se lau iwa iwa. So o atu iai ia le atu Marisala, Marshall Islands, na avea la tau ia ma sui a wai o malo o whatasi i a se tema o le afe iwa se lau iwa tasi. O atu motu o Micronesia, le Federated States of Micronesia, na avea foi ma sui a wai o malo o whatasi le masina leo se tema tasi iwa tasi. O le motu o Nauru fale i te tonu o malo o whatasi i a se tema o le afe iwa se lau iwa. Ai o atu motu o Palau, na avea masui a wai o le United Nations i a te sema afe iwa se lau iwa wha. O le tasi o malo tele o le Pasifika o Papua New Guinea, na avea la tau masui a wai o malo o whatasi i a o ke topa o le afe iwa se lau fitu lima. O le atu Solomona, na ulufale i malo o whatasi, avea masui a wai a to toa i a se tema o le tasi iwa fitu walu. O le malo Tonga, na avea masui a wai i a se tema o le afe iwa se lau iwa. Tu walu, na urufale i malo o whaatasi a se tema o le tausanga e lua afe. O atu motu o Vanuatu, o le masina o se tema, afe iwa se lau valutasi, na ave ai la tau masui a wai. Ai o lo tātou o tunuu i Samoa, na urufale ma avea masui a to toa o malo o whaatasi, i le aso se fulu lima o te sema,
afe iwa se lau fitus fuluono. Ai o New Zealand, na vela tau masui a waial whalapo tonga mala o wadasi i le aso luas fulufao o ke topa afe iwa se lau wha lima. Ai whapea ai fo ima Australia i le aso mua no vema i le tau sanga lava lea afe iwa se lau wha lima na mua ai wha vai nai i le whalapo tonga a malo au whatasi. E mai peila ona mai tau mai, o le nei whalapo tonga o malo au whatasi po le United Nations, o le whalapo tonga au pito te le lea whaale vao malo i le laulolangi a toa. O lona no fuanga, tūru tonu, i a po lona headquarters, e iai lea i le tuatusi po le numela fitu lima o i le United Nations Plaza i Manhattan i New York i Amerika. E pei ona sila fia hui le tutele ua o atu iai maa sia i a lea vaenga o le talawhatai mātu sa sae o le United States. Ai e pei ona a tangia i le tātou whaamatalanga i le polkalame i le nei aso. O leo ngā au tū lava o le whalapo tonga a mala o whaatasi. O le tūlanga lea winga i le tausia o le file mū o le launolangi a toa. Ai whape ai le saonga le mū o tangata uma. A toa ai fo i male a ti nae, ma le una ia o le vā whealoa loa i le lei wha le wō i le vā o atu nu uma mā lo. Ina ia mawhai ona ngā lulue whelangolongo mai, ma ia avea al whalapo tonga, ma o ngā tonu o whesa o ta inga, ma ngai o inga, mo le nofo le lei o tangata uma o le laulangi. E wi o New York ai Amerika, o lo o iaile ofisa tu tonu o malo au whaatasi. Ai betai e iai foi ia isi o na la te tele, o lo o iai i Sineva po o Geneva, ai whape ai fo le ai o Nairobi i Kenya, i Afrika, o le ai o Vienna, a to ai ma le Hague, lea o lo o iai, ia le ofisa tu tonu o le whaamasinoga le laulangi, lea whaingoina o le International Court of Justice. E le amatanga, e lima se fultasi la whai o ma lo, ma tu nuu tu maoti na o lātou whaavaina mai le whaalapo tonga le nei. Ia ona whaaso solo mo iei lea ina ulu whale ma whaaofi atu e whai ma sui atu o toa. Ia le tele o atu nuu e pei o nā ofi ai atu motu le Pasifika, lea sa tō laulau ina atu e le ima mao atu nei. Ai o le tausanga e lua afe se furu tasi, lea o loo au pito lata mai nei o na vea ai ma sui atu o toa. Ia le tunuu o Sudan i Afrika, lea la ua oi nei ma atoa le se lau iwa se fulmo le tolu o ma lo ma tunuu ese o le laulangi o loo i le tonu o le lio o ma lo au whatasi. O le matafa ioi a ma lo au whatasi i le tausinga o le file mua le laulangi. Sa ilonga o na whea ngai ma whaafita uli i o na taimi a mata. E mafua lea o le taimi lea o le taua malulu po o le Cold War. E pei o na whaai ngoi nai. O se vai taimi sa ilonga o na aasa ai le whea maa salo ai. E ma le taula malama i le vao Amerika ma Rusia. Ma tunuu la tau te au whau ma whai mea whaatasi. Peitai sa maitawina le vave o na whaatupula ia o la whai o sui a wai a to toa malo o whaatasi. I le vaitaimi lea na sawa ai ia le ave esea o pulenga whaakolone mai i le tele o territory ma atu motu a mata mai lava i le tausanga awhi vesela wonus fulu ia ma wha solo mai ai. I wha mau ngalo ia o loo iai e taru mai ia le nawai taimi ua valu se fulu lea wha i o atu nuu sa i lalo pulenga wha kolone
ua maua o lātou mā lo tū maoti ma tū tō tasi. E au fia ai ia le se furu ma le tasi o territory fo inei sa tā ua o trust territories ia sawa ia ma tausia e le committee mo territory tausi ia po o le trusteeship council a malo au fatasi. O le vai tau o le awhiwa se lau fitu se fulu wha aso solo mai ai. Sa ilonga o na tele ai tupe wha alu a malo au fatasi mo ana polka lame tau i le ati nae o le tamau ainga ma le ati nae lau tele nai lo le tau i le pui pui o le file mu. Ma ina ua uma ia le taua malulu po o le Cold War lena ta ua mumua. Ona se e atua i lola leo malo o whaatasi e whaalau tele ia na polo kalame ma ana ngā luenga so swani mo le tele o tunu uma malo e mana o mia ia tu langa o se ngā luenga e whaifui pea o lo o wha wau mai lava e o mai i le so. Mōre si le fia, e ono la whainga o vaenga te tele a o le whaalapo tonga a malo au whatasi. O ia vaenga e au fiai ia le fono tele po le fono awao le ta ua o le General Assembly. Ia ai whapea fo i le committee o le pui puinga, Security Council, o le committee o le tamau ainga mati na e lau tele, le Economic and Social Council po o le ECOSOC. E le ngata i lea o le committee mo territory tausi i le Trusteeship Council o le whaamasinonga whaalewao ma lo, le International Court of Justice, ma le ofisa o le whailau tusi ao le UN Secretariat. E pei o vanga au tūlawa ia o le whaalapo tonga ai pei tai. E telefoi maano anoa ai isi whaalapo tonga ese e whea ngai ma le whaatino ina o ngā ruenga whaapitoa a malo au whaatasi. Ia e au fiai, ia le whaaputu ngā tupe ma porkalame e pei o le whale tupe o le lalolangi, le World Bank Group. Ia e se foi le whaalapo tonga le soifua maloloina o le lalolangi, le World Health Organization, o le porkalame o mea tau mafa le lalolangi, le World Food Program. Ia ai whaapea le whaalapo tonga mo mata upu tau a onga maanga nuu, ma suenga whaasai nisi o le UNESCO. Ma le whaaputu ngā tupe o ngā ruenga ma polo kalame mō ta moiti taimi o whaalawe whaafosei po o le UNICEF, le United Nations International Children's Emergency Fund. E pei o vaenga te tele nā e ono, ai o le whaururunga o mea tau i le pūlenga a le whaalapo tonga a mara o whaatasi o lona whailau tusi au le General Secretary, lea o loo se e iai le teimi le nei, ia le li e swafa ia Antonio Guterres, mai i le atunu o Portugale po o Portugal. O le aso mua o Ianuali, i le tausanga e lua afes fulfitu, na amata alo iai lo na tofinga e lima tausanga le umi. Peitai o le aso valu o Juni le tausanga te ruai, lua afe, lua sfultasi, lea na to e fili ai ia Antonio Guterres, mo lona lua ona nofo inga i le tofinga whailau tusi au, e pei ona iai i le taimi nei. O se leni e mana o mia mo ngā luenga whaatino a malo o whaatasi, e awala mai lea i sauwhanga fuafuaina, e ato ai fo ima fuai, ma mea lofa mai malo ma tunuu, o loo avea masui awai ato toa. E tele taimi ua manu malo ai, ma whae i le whaarapo tonga atoa malo o whaatasi, ia ai mai se foi o nisi o ana tangata whai ngā luenga, ia le whaai longa tau o loa fo le nei mo ngā luenga o le file mua le lololangi, le Nobel Peace Prize. Ai o le tūlanga o ao lona o ngā, ia ta aufi SSA, ia tangata i o lato finangalo malangona, o nisi o tangata tu stala, ia ila lato tel tununga,
E matua le lei tele ma ato toa ia la tiu te whai o malo o whatasi i la tina ina o tangata ma le tausinga o le file mu. Ia a nisi fo ye le manatu whapea e le o ia ia sao ngā tele o le nei wha alapo tonga e tele ina wha ai tu au ia ma le lei le whainga o ana ngā ruenga. Ia o le soi fuanga lava e whapea ai e pule lava ia le tangata ia i lona fina ngalo. E whaitau piliona tā la i tupe e mo mia mo Paul Kalame ma ngā luenga whaatino a malo o whaatasi i tau sanga te itasi. O se whaataita inga i tau sanga e lua afe, lua sifulu, lua o le whaitau a whai o le tala o le tupe masani e le whaalapo tonga e tusa ma le tolu, tesi ma le tasi, piliona tā la. Ia e lea o fiaila i le tala o le tupe lea, ia le tau, ia atoa ma tupe whaalu, mana o mia mo fita whaapitoa e tausia le file mu, ia e tele ina ofo mai, ma fesoa sani ma iaia tunuu, ma sui a wai ato o toa o le whaalapo tupotonga. O sao whanga sui a wai ato o toa o malo o whaatasi, e iaia se fua o lo wha o ngā e fua le leiai e tusa o le lei o le ati nae ma le tamao a inga o tunu utaitasi. Ia ma o lea fua e pasia ma whaatulanga ina mai le fono tele i taimi uma e tā pena inai le tala o le tupe a le whaalapo tonga. Ai ma tele lava ina whaalango i le sao whanga sui a wai i lona mawhai o na tutongi o sea sao whanga mai i ana tupe maua wha le tausanga. Ua whaatulanga ina fo i le whaalapo tonga e le te tau o na so o na whaalango tele i se sui a wai se to atasi i a le United Nations mo le whaatupe ina o ana ngā luenga whai. O le mafuanga lea e iai le tapu laa po le ceiling i le mawarunga o iai e le tau o na whaao ngā i le fua ina lea ma le whaatulanga ina te tau o meo sauwhanga a malo a wai ato o toa. O te sema o le tausanga e lua afe na whaiai e le fono tele ni swinga i le fua e whaao ngā ina e whaatulanga i sauwhanga a ona sui a wai ia ona le malo losi o ni whaitionga sa iai le taimi a le malo tele o Amerika. Pe ona manatua fo il taimi a Palestine ia Donald Trump e sa whapena ona whaitio ai i le tele na ua o le tamao ainga ma le se leni a Amerika e alu i malo o whaatasi ia mo ana ngā luenga whai ia ona utulanga o le tamao ainga o le atunuu. O le la swinga e pe ona foi ai le lua felua o na whaapa ui fwai mai le 25% sa iai i le 2% 2% le tapula a e fua iai sa whanga malo o lo a vea masui a wai a to toa o malo au watasi. E mo atunu o tauati ae o le lorolangi ia po o atunu e vai ia lo lata utamao ainga le taua o least developed countries o le fua e whao ngā mo le whaatulanga ina o sao whanga a tunu ia e o tesi o tasi o le pasene. Ioe, e le ngata la i le tapula o le mawalunga ai e iai fo i le fua o pito maua lalo mo malo nei e vai lo lātou ati na e maro lātou tamau ainga e whao ngā fo i ai le fua lea e o tesi o tasi o le pasene o le tala o le tupe a malo au fatasi. E atonu se whata te inga whaingo fie o lea fua mo le tausanga wha le tupe a malo au fatasi i tausanga e lua afe se ful tolu ma le lua afe se ful wha o le sao whanga a malo e vai ia lo lātou ati nae ma lo lātou tamau ainga sa tula i mai le nata imi i le 5 afe se lau 2 tala a le atunu ua tasi. Ia pe iatangia i nā
ia le tūlanga o tupe mo mia ia mō ngā luenga whai le nei whaala po tonga tele a le lau langi. O se vaenga tele o tupe whaalu a malo o whaatasi i tausanga uma. O le vaenga lea o whiai le tausia o le file mū, ma ngā luenga tau i le pui puinga o le saunga le mū, i tu ese o le kelope. O le tala o le tupe, mō ngā luenga o le pui puinga, ma le tausia o le file mū, e ese mai i le tala o le tupe masani mō ngā luenga whaia le whaalapo tonga. O le tūlanga na iai le tala o le tupe i le tausinga o le file mū, tausanga wha le tupe, luafe sfuru lima sfuru ono, na o i le valu tesi ma le lua fitu piliona tā la. Ea mai o le asa langalongi nai, la o whainga, e tusa ma le valu se fulu luafe, tolu se lau se fulu valu, o fita wha le vao ma lo, sa ngā lulue i tūlangi ese o le kelope, i ngā luenga po o tiute ia i mata upu tau le tausinga o le file mū. O le whaatupa ina au nanga whaapitoa nei mo le tausia o le file mū, e se fo i lona fua whaatu langa aisa o whanga mā lo mā tunu, ai mauti no lava iai ia se sao whanga whaau popo, o se surcharge whaapitoa mo le lava whaamoe moe, e to tongi la ia le tupe whaau popo lea e suitu mau uma e lima o le komiti o le pui puinga ia po o le Security Council e pei o na lau sila fiai. O le nei sao whanga whaau popo e wheso soani tele lea mo atu nuu vai le ati nae malta mau ainga e tau wha maa ai a lātou sao whanga e mana o mia ma whaatulunga ina i le avea ma sui a wai. O te nuu sao pito maulunga la tu sao whanga mō ngā ruenga i le tausinga o le file mua malo o whaatasi, i le vāo le lua afe suruiva, ma le lua afe lua fultasi, e numela mua i lava le United States o Amerika. E lua fulfitu te si valu iwa pasene lo la tu sao. Pito atu iai le malo saina, na se fulu lima te si ono tasi pasene, ia lo la tu sao whanga, so o tuwai a pani, i le tūlanga o le wha tūlanga ina o sao whanga nei, ia awa ia le ngā luenga o le pui puinga. O Polkalame whaapitoa mala o whaatasi e pei o le UNICEF, ma le Polkalame o Tau Mafa, le World Food Program, e lea o fia i le tala o le tupe masani e le whaalapo tonga, ia se leni e mo mia mo ala tau fo i ngā luenga whai. Taluai ona Polkalame nei e whaatupe i foai ma mea lofa mai e tunuu o lo a vea masui a to toa malo o whaatasi. Ia ai maise o le tele o kompani tu maoti, ia ma le tele o whaalapo tonga wha le vā o malo. Ia pei o sina ata le nao le tūlanga o le matawha yoi, ia maise o ngā luenga whai le nei whaalapo tonga tele le laulangi, ia pei o na tātou tā uso o i le tātou Polkalame o malo au whaatasi. Ia atonu o lo o maua mai le whaafonga tā pua ia le pa i o le tātou o tunuu. E ui lava i le tele o isi ma tātā ma ti nae o lo o awhiai ia malo o whaatasi. Ai pei o le mamafa lava o ana ngā luenga whai o le tūlea tau i le tausinga o le file mū ia ma le pui puinga o le saonga le mū o le laulangi. I lea na mafuai o na fisilingia le totele mai se ale taua o lo ovesi ai nei ia le vā o Lucia mo Ukraine. Po o fea o iai malo o whaatasi wa lai o na le whaia vave ia se fuafuanga i le whaitau miliona lea ua sola ese ua sulu whai ese mai i Ukraine ia ma le fia se lau e ua mauma waile sui fua ia ma le tele o mea o ngā ua whaatama ia ona o le taua. Ia pela ona taua atangia mai i le tātou whaamtalanga i le nei Polkalame. O le mafuanga tonu wā ua peia no ti ai
ia lima o malo o dasi a mai se le komiti le o le pui puinga. E ona o le sao fa ia i te tonu le malo o Lucia. O Lucia o se tasi o sui tu mau, permanent member o le Security Council. Ia mai ele eise ele ngata o tunu nei e lima. E ia la tau le malo si fa al tu la fono la tau te tau fia eise fa ai unga e faia ele ngata i le komiti le nei o le pui puinga. Ia ai o so o se o iunga fono a malo o vatasi e faia e winga i le taua. Ia e me faia Lucia ona ta ofi. Po le a le fa ai unga e fai. E iei le veto power, a veto e se nuu o lo o vema sui a wai tu mau. Ia ona lem fai ona fa atino, lem fai ona fa atau nuu. E ui lava la ua umo na iei le fa ai unga a le fono tele, ia pe o le Security Council foi. Ai pangalea, ia a ta ofi loa se sui e tasi. Ia ua lem fai ona fa atau nuu. Ia pe o le ala foi le tele ai fai tionga fa sanga. I le whaalapo tonga mana ngā luenga whai. Ia ona o tūlanga ma winga ia pe ona tātou mōli ma wina. Ia lala leo le tau whai o Amerika, ia ma le tele o malo i sifo. E au fia whai ma tātou i New Zealand nei. E whai mō tapu mo meo sā ia e whaasanga i le au milionea o Lucia. Ia e whaasanga i mea tau tupe Lucia, le wha awe ingo wha mtalanga ma le alawa. Ina ia awala tuai ia se whai ngā e malama ai mai loa e Lucia, e le o fia ia le lalolangi, i le lātou taua o lo whai mo Ukraine. Ia ai pei o le mafu anga tonu ale na e le ma whai ai e mala o whatasi, o na whaise ngai o inga pe mi noi, i se fufuanga e wha umawawe ai le taua, ia ona o le sa whai ai Lucia i le tonu o le komiti lea. Na o le whai mai a Lucia o whai, ia wha o ngalo lātou paua lea, e tā ofi ai le whaonga ina i e pe o le veto power o le pālota whaapitoa e whaale au ngā ina ai i le whaaiunga o whai. Ia pe o le talipupu alna o le tele o mafuanga e laiona le eise se iunga vave maua o le taua o loo tātou mōli mau ina pēr. Ia pe o sina o totonga na o le tātou Paul Kalamedas i le nei aso e pe o na autu i malo o whatas. Ia ai se e... Ia. Mana ia tele lo fiola wona le 2 minuti ona mai ele o tapo kalame au mana ia fa ale fa longo atu man fa fonga mai le tunu ia e pe o to tele fo ile fa longo mai o le fa to amanino le le ia pe ona e sa no ai vai nga fa pe ai male mafu anga le wa le fisili no to fisili atu ai ale wa mai to nuane tali po le ale mafu anga u fa atu ai ona fisoso ani le United Nations po malo of atasi i se atunu ule o Ukraine ia ana ala o mawale tali ia ona ia i tonu ia Rusia i tonu o tama matu ile vai ngale ole tulanga sa ala na e la iona le mafai ona minoi malo of atasi se fuanga vave e tau fia ile taua lala foi leo le fai me io sa ia po tapu ia mo sanctions economic sanctions fa al tamau ainga ina ia afai na il tamau ainga o Lucia i tulanga taipela o le tau suau fa lango ia ile tele o malo Europa ile me o le gas ia wa suau ia mai Lucia mo lato tulanga mo mia fa malo sianga afai la o le le to e whaataua mai e Europa i ale kesi whaapea mana suau. Ia lo winga, o le atelea se tupe le maua e Lucia, o la le mwhaian, tongi ala to mana onga maasani. Ia pe onai awala na ai e umi se toimi. Ia e le maua se whaaiunga, ai pe o le nganga tonu ala na o le pawa le i malo ne i lima. Ai mai se a tonu o le komiti o le pui puinga o malo o vatas. Roi o le Security Council mo le pui puinga o saunga le mu. E tasa no ma oila malo e lima te tele te tonu o le vaenga lea. A fo le kusa o sui tu mau ai le suia. E se fulu lima la fa e sui o le komiti. Ia ai e lima ia tunu ia o Amerika mua Lucia Saina Falani Beltania.
So o le lima au tu ale. O a ye se me se fa ai unga al komiti le nei e a fiai Amerika se fa te inga e fai foi fa Amerika ia lona power na ta o fiai. Ele fa pela na o Lucia. Ai pe ole ngana mola tolo vai. Ne foi fa fonga mai il tatu tala. E au pito tele a tu pe atu nu nei lai fa alu e ngā luenga ia. E ona na ole malo si po le power le lai ai. Ia toi malo si fo i maula tau te mau ai. E ngā fotia ala la tau na fai. Ia e pe mo tātou ia o nai atu nu u laiti. Ia pe i faa le manuia pe i le fea tele. Ia ai pangale ia e tau tala ale malo si anga o le seleni malo si anga fo ile fa military. I le tilo tu iai ai pe o le set up na mo le structure me. Ia la ion iai fa fi tauli pe fo ona fa fo mai. E se amana tu tangata o isi tangata fo mai la ele le tele le fa la vo tonga ma na ruenga. Ia to tele fo mai si mai maul kai. E o fau la vea tu la vainga le fo e si fe wala tu sa nga lu fo le vainga le la wan. O da se tu le iai o fa la tonga le malo o fatas. So o e silfi. Ia e pe ora i le tulanga o de tele la vai tele ia la nga mo tu vai pe o tato. Pe fo fa fo ma ele ia se tu upo se tu motul Pasifika. Ele ia i tonu il teimi nei. O lai avea uma masui awai. Po lai member uma tato il Pasifika. Ia si le i nai tu ia vai pe o tu var. Kiripas, ele ni atu no de tele. Ia ai e ma fuo na o i ona te le la ma le lango ma so sani la ma wa la to lo la to ati na e o me uma la. So i fuo ma lo loina a o onga a ruenga business mo mai ile la fo na ole ia yo tato ia e te le tu per wai. Ia ai e mo ia la titil pasene a fa tu pe ta tu pe fu ta tama ainga ia ai a fu fo ila e me mau mai ai ia ola ta la fe ngai la e a nga tele e a nga o ta tu wa ia e la iti o ta tu fo nu mo ta tu tama ainga ia ta tu tele mau le tu ainga malo si le ia tu nu tele ia so ona foi a le nga le ia e ia ta tu leo i fa la nga mai lo la wa tau sanga umalama ia se tema pe aulia ia e malanga al pale mio sa moa i Amerika e faile sa unanga le au tu al datu tu e tau tu o mana onga ia o mato me ia mato te mo mia ai foi ska ko fa se a is o ia wala tuai e ele datu am pasa nga lue ai i o i New York ia pe o le mtata na al fa so tai umo vai nga mo ia se so soani mo se datu tu no ia si vi foi das ele na tanto la foi el kofu am pasa uma foi al el tele o tenu se ivan na ia el Pasifika ha foi ma sai dia no foi elesi ofisa ia nga luenga mo lesi a mese na ia tunu la iti le ia ni la tu am pasa pe o tato ia voleva nga ia le am pasa sa mo i malo of das ia malo Amerika Malo fatai ia el manatua na ia tele ana ia ofisilia tau fa tu fa na ia e mana ia tu mo le vai aso pe apule lo fa le ia li atu ve aso ia ona wo mal temel ta fa mai el ta klamela wano la tu fa tele lava mo lo wa no ia malo foi fa tai so mai ta si fa malia tu ile ta po inga mal fa fonga ale ta tu no ile tai o ta tu umo na talo noa i matata amalo o das ia ai ile manatu ia fa po mo il tato por kalame a tonu em fai una to o ia se aso mua ia ona tato por kalame fa tu ngaina ia ai molia tu le fa tele le fa fo mai ia ai tau ina mo ni lava le ana tu le fa unga o mai aso tato to fe lo fo il te masani il vaso mua ai mol nei taimi ia fa so fo ia mo i mo le fa fo ngal tato tu no so fo
whaafonga mai pele tau tua nere si fonga le mua nei taimi o le auli wa 5 minuto te ene le tulai lua ia pe ona whaelo atu le neva yaso atoa le tulai lua ia lea la whaafia tuai le tātou whai pese lea mai porua o whaingoina ia o le ula fala ia e fia lava e whaelo atu o lea ua i tono le tātou fisa whaasala lau ia le tātou whai pese ia e lela atu atu hei le tātou mepo e ata ia an whaelo atu lava fo ilai o lātou suafa ia mafio anga fo isa moa ia mai iai ia e walta ueni no ia nu walta maa ia tamaa tamaiti ia watalvatu le tātou whai pese ia whaatalo whatu i le au whainga luenga tofia le tua whaatalo whatu fo i pa i o Samoa whaatalo whatu fo i wō mapaanga o lo maua mai le nei whaasalaunga i tawhai fia o le lalolani ma loro soifua ma le nangi mama ta lo falava ia ma loro soifua ia e fo ile mai mo mai tatu no tunu le taimi po kalame e taimi ani po kalame a faftai fo i wa taria fo ile vala watu ia e to fioma ia e suma ia wa fo i tatu po kalame le ia uli ia ele amataina na tatu fa fianga ma pespesenga fo ile ne ia uli ia ma ne tu atu le amanoa ia e fa ilo mai o to suafa ia mafio anga fo i te sumai Samoa ia ana ele mo mai o le tatu gitara ia whaftai mo le avanoa ia wa vea foi le ne taimi e watu es whaftai mo tau tatu atunu Samoa whapena foi mato e la matoke lau e whanongolo mai ia o lo suafa o lo ingoa o i lasa i sako o lo tina o rosa isako mai a tafu tokelau o lotama o Neil McFarlane mai Alisa alo whaftai ia ma lo whaftai o au peti tea o lesi ngoa i loa ia au ele matua o ngai Paulo o Serafina ia o lotama o Simona Nansen mai Alisa o lo tina isa mai manono o lo tamasa mai Alisa o le ainga mulpola mai manono ia o lo mai nei ile i porua masi o mato ainga ia ni marota muliang tele tea mai sasa le mutele savai ia o lo manga luen nei ile e kalesia ale sunga le faifautoe ina ia au fanga faafia malamato tina ia sina faafia ia malamato e kalesia pele Kenneth Week ia malo faaftai tai ia faaftai lava ma le avanoa o au alena role Tyrell Krause ia o umatua o lo tama o le afatu e lau mai whakaofo i Whaleasiu o Sale Tyrell ia o lo tina ia o Maliu o aso Maliu Ioana pi itala mai li visa le mua ia wa whailangi ia o launga nei o matua o lo manofo nei porua ia malo ainga ia pole to tasis ma tama ia o Carl Tuilangi Cross ia lo la o au lotu ia mai i le Holy Family Parish i Porua ia whaftai lava ma lo whaftai ia na ua whafonga meni tātou no ia oi loa fo ia suafa ia o tātou o whaipese ia mafio anga fo i Samoa ia a whai a pēr sa mai Whaleasiu ia o whia o Manono ia o Tokelau e koe tātou paanga e to tele ia nei tātou ainga Tokelau lo mai mo mani taimi ia alela a whanga sauro tātou program ia o le ngol tātou o whaipese no lele i mahu mai le ngol tātou o whaipese pe ona ia o le ngol mātou a whaipese o le ula whala ia o le ana mafuanga na fulia na mafuai o na whai ngol tātou o whaipese o le ula whala ia lau sunga tasi o le mātou o le aso tinana na tuana ia tu nei sa fai le mātou live wai mātou i live e whawhanga runga i whawhiawhia ana ia mātou wai pe o le si vai fōna o le pese ia sa fai le mātou live e fia au mai i e fia whao atu tina a te i wa mai lo mātou ula o suolo le mātou ingo au vai atu o le ula mai le ula whala
Fai mai lo pole al mato ingo fa. Ia fai ngolo le ula fala. Ia wale sa o malva ngale me to suia te roa ma wa ingo fa le ai ula fala la le anga la o mana na muri atasim. Ia. Aftai. Ole a telen stato tala to fai pe ama al tato pese amata ya. E ole amata tato fai pese. Malo le fonga tato fe pese e oi. O le mate mai tau atu. E fai asi le tele o tau e ki taura ma le kulele. O le fafe sili. O le ale mate tu o tau so i fuana amatai ono tau o ina le tai na le ki taura pena amata mai sa mo pe fo inisi o ainga e yei musika fo lele ye o tau ainga pena fafe fo ina o tau ta ki taura. Ia o au na oilo na mata mai lo tata ki tara o lai titi I o I toke lau na o lai fo ai le ki tala ma le utulele e o le toa telenga o tangata toke lau e popoto ai le tango le ki tala ma le utulele e o foi tangata le matou wainga ta isa ako family
pe ia o se ka o le tāleni le nā mātou i le tanga le ki tala ma le utulele. O le ala e whāua o pea lava mo le taimi nei a manatua o le tāleni mai le ali. Mali. Ia mai le tāleni le ali a tātou e whaunga. Ia o le ala o tau sisi pe iai i loa i mea tau ki tala ma le utulele e whaafia ai foi. Tonu a inga ma so se whala potonga lava. Ma o te fia o le tau ave pea ia o le tāleni le nei o le ki tala ma le utulele. Ia, o nai tina foi la le nei, ma tō te whai ngalu e ngā whātasi i whale e vai foi tātou tangata ngase. Ia, o masani foi la mātou a o i taime whai mātou breaks. Ia, ma ko ngō foi lalo, ma usu pese, ma tātā ki tāra ma le utulele pe o se mea foi le ke mapu iai pea e ki ngā inga foi pea bebela le aso pea ti ngā ina ngā luenga. Ia, e ostolo e ki tala, karo ki tala, ini mari ki tala, usu mai stau pese maali e. Ia, ma fuanga le nanu mātou whātasi ai manai tinani le nei, ua mātou mawhawhawai e whaise mākou au whai pese pe le lei leo. Ia, mea sili alea e whaafonga o tau le mātou te le lei ale mea o le tāngal ki tala ma le utulele. Ia, o lo ia, lau whaasoa re ngā i lo e le mea tau ki tala. Ese ale maanga ia le iloa. Wa ini mai nei lau ki tara e leisa, whaltua e leisa. Se wo utue mana tua sa mo le sola. Taimi fu ire le vavea o le whaatari o tuli le waa. Ai ingi lai tono le whale, i whaatari malo, le whaatari le pasi le waa. Se utue mana tua vavea i lau ini malo a mo le tālen. Ia, Betty, e whena amata mai lau? Ia, whaatai lau sunga mo whaafsili. Oa, sa whale whaile al matu anga i Samoa o mai taimi nei, o le whaile a se o tuangane na Samoa. O le nisi o ta ape. Ia na whaile al matu CG, a mua ma le lua e te u matu ta ape. Ia le ua whaapea ia o le ai. Ai pe tai taimi na matu mafuta, i matu e ususu. Pe o toi whang mai a te awa. Pe o se te malo si fau le o toi whang mai pe se tuai, mai se tuai, tatu fia tatu o ai, e whai tatu fia au Samoa ma ususu wa. Ma lo whaatai, ia, Susi. Ia whaatai lava mo le whaasili, ia o au ia. Ke kausa o akua. Ka le loa ka siki kala ko se kulele. Nga o se o tina yaso ia ini ko langa ki kala. Ia ele ke le so oa. E so oa i si o so makua. Ia ai ole kulele. O pe na o uso ia. Ia pe na fai atu ia i rasa. E pe se me fonga le fai mako break ia mako mapu iai. Ia e fai ngai activities a mako mai. Ia o kami foi fia mako mai malorosi e fa fia e fia siva ma pe akama ko pe akaki kala i rasa ma peti. Awa o ia ngali pese ala o mea fai. Ai pe kaiange. La solulu. Ma vira koi peti. Alena. Vai sa ungi o le vile mai kasi e whalika ko au whai pese ei o whai ako sunga. E o lea sa ungi ako ke le roa ka se mea. Ma o ia ngale pese a. Ia le la ko vai mai ngei. E ke nge whalma ko ai ngal vai mai. Ia le wa ka kurki ka le ukulele. Le fatso o ala solulu le na ti anei. Ai whaftai ato ia uso ia. Le whala le o ka ukulele ai. Ia, whaftai lawa ma whafsili. Whaftai. O le fula o mātou o mai tau atu fo i ma whaafonga fo letu. Le ai e futu ngā ruenga le tu te whai nei o tātou tangata mātou. A tonu lisi vaenga nā le wha o so fia e fo i nā tau moe fo i mānosi. O nā o le amata mai o le whanau ngai tangata ia nei o tātou mātou e tu te ngā rue. Ia le tu tāleni, ia o whaamanianga e le e hona le e te taloha ia nei ta maa ma le tina mātou. Ia mo o tau mālo fo i ngā rue. Ia e wafu ngā rue ngā oro whengai mautou. Ia e, o sao misi stano pese. I
pese so wa matas. Yeah. Malo, fonga. Ia. Malo lava le fonga malo foi le ini male. Io. Ma ne tele io veo nai mana ia le alungol tato fe pese ape tau sasi ya tu po fiana mo mai el tu ta fala le ape na mo mai awala tu ta fala. Ya ai malo lava le fonga. Si ka fala o mo ne pese ya wala fe. Fonga silau. Ya malo va tai. Ya malo Tasi. Ya. Ya, fa fonga peta tu tino ora fa solo peta tu pese.
Ya, la vai atu foi tatu pese lea. Tatu pese lea. Ya mama pele, fa fonga mai le tulu. Ya se inu sina vai le tatu fe pese. Ya ona to e. Auso tu vole tatu pese tatu ta apela vale tu la tolu. Ya malo la fa fonga mai le tulu. Fa malo lu atu tatu tulu. Ya ole foi pese fa to afa so talu onao. Ya me lea. Ya fa malo lu tu ai. Le mafuchanga ia soe lua e soe bala bala ai ina chama ile basa ai peilo a ipea i chalo sanga ramona cha chalo pea ile atua iso semea Chau feo inga mua mua wa feo e o se te inele aini machua male achule na lo ua achu e chau i changa chachonga mababa u ramona o ele pele ele papea wa usola ese Sama chela sa ya New Zealand la se cheche we chole ma kilani ai pechai ile chuma ura choi se chashi ole le chai mi o chau chino chu na o le chai le o fachu ramona fama Olo alo paseo o ileochi Ramona fama oni Olo alo paseo o ileochi Whawhiwhenga whepese nei taimi o lea uli ina ua awhatonu lava le tu lai lua ia mo ila tau le whato a whaafonga mai mo mai lungo tātou pinga whailangi le Facebook mo le YouTube ia o lea ua tātou fisa ia lau whepese a le ula whala ia o lau whepese whato a tasi lwa yaso ia nau tu whaafonga mai pese o whepese ua 5 tausanga talu ona ia lau whepese whato a tasi lwa yaso ia aere a taina le tātou pese Talu ai ona lea o lo tau whaamtareni fo ia le tau ngadwenga le o lo whai ai I ngadwenga lo tau iai ma whaonga tau tareni ki tala I whare nei tangata matua. Le taimina le tau te whawhia fia ai e
O ani wa le filongia mai na tangata palangi. O ani tangala e fia ia na tangata matua palangi te mitu te e usuna ini tau pese. E whawhatai mana whesiri. Ole e le au sa mo le mate e. E usu mai ai e fia e usu. Ma te fu ave ia le vai fo ia spuni e tata ai. Ia fai e in me fai fo le e au isi. E si siva. E lalo foi le e vai mai le mate fai e na foi le la tau lalo mai e sa mo le mate fai si fa tata ma na ia tele ia la tu le mano le tiu atu mai ma tu ta fala le no vinga e fu tu ta fala le o ai ngona ia ta foi Malole, fonga. Ja, so. Ja, alo fa fonga pe le fa fianga le pe se le ula fala mai porirua. Mo ila to le osi le fiere ngol ta to fa pese. Ja. Malo.
Malo lava le fia. Yo, vai le to luas fulu minute ia ona mai alo le o tato. Ya mulai tu fa tele lava. Ona winga ato inga luenga tu te oma ave ia tu kitara. Ia, o te tau tino atu lava, o lau ia ki tala nei, ma leo tulele, o te whialu ai lava, ma lau ki tala, ma lau tulele, i lunga i lau tāwale, so se mea o te alu iai, o te alu ma ave lau ki tala, ma lau tulele. O se whawhia fianga, o se... Mea fwoi nge di kaunga. Se fia fianga. Ia, o se vai la au foile na, le pese, whaali lo i loa, a whai te whitape, le la ba fai nga lo pese me ma fai lo ma fa fa ai ke tamo lo ki tala usu la pese pe o se avenga foi le wa be este ma o ya te fia pese vivi le tua le na o pese tono fa sa ta to te o vi ta poi le tua ia foi pese ta to usu i le la nei ma wa foi ma lo si le tino malo o le tu ma na yo le o to su mai fo il tato ofisama fa fia fo le te mi le o le a lu ye fo i nisi tanga tol tato tu no le o ye jale ni ya lo na fo le ye mele ya a fa pe na wa mulo lo tol tato fa pese la fala o le te mai mo mai fa fo mai ya wa tau na listala mai lo suafa ya ona mo fo le va no e te su mai fa ali lo tale ni ya il tato tu nei ya ai tu le va no tato o pese. Fonga le tato fai pese malosi le ula fala mai porua ia mo la to ia fito mai mo le taimi Mai molo si le fiesta ia pale sei tu loa ia solo kulele mane itara tasi mane
Ia, o taimi ma tata, e fifia ia tamai o mai au. Ia. Ia, na taule ia i wa sa mo tata o whaongal mole mele o selo. Ia. O sipuni se tulo, o me umana tata whaonga whai le tata whai, ale o malia ia. Sa ole le. O le mea na leo mato mai toi whawhanga mai tata o pese tuai. Whamalulu o atu pe a whai ele o sa o le mato suina leanga o Kukuru taimi sa mai tō suina e pesi. E le simo iai, pawale mea, ia, mo le atu whaafatai tēne lava, ia, te o tō fionga fo i ona, o talia fo i ole. Wala watu, ia, awa fo i ni sui mo tātou poklami. Ai mana tua ole iai tu te, fo i le tu te whaafia fo i te le vasa tu i tua, le aso lusa fo le fitu. Ia, pei ona, iai, ia, whaupea la tātou whaafia fianga. Ia, ale a volo us me pele mai mo man fa fonga mai le tunu ia pe ia na failo atu o tato fai pese fato a fa aso talu na o no winga o le fai pese fo ele se fai pese tuai me la fa pe tu fa fonga mai o fonele o ye ni si vai ngo o por pese le ia o le stem muri ane o na fa menino le Laftai ia tele ia o samia ia Malo vai le fonga ma na ia tele. E to tele tana tanga to le wala o mai tua. E fi fa longo le ini e sitina la ko le. Ona e to mana tu ila tu sa mo ya sola. Ah. Ia wa e pe ya o le e ringo le sui ki e pole e ia na. Ia e matua pa le ni le tatou kulele ma tatou kitara. Ia e malo lava fa malo si le wa. Wa to es full tasi minute ia ona mai alo le tatou fa fianga. Ia e ma ole si fasili muli te masalo fasili muli ale fe tu natu. A fa pe ye ni mafutanga fu ina tamama tu mana tinga ma tu e na o mia to inga fa fianga ia. E ma fai ono to te fa fia pe fa pe e tau fai mai vala o mai leitio pe e mana o mia lo to fa fia. E fai ono to wo ni fa la to fu ni mafutanga. E ma sila ma tamama na tina ma tu. E fai ona to wo e to te fa fia pe fa pe te ua. E stai me vala o mai tato wala leo. Mana o mia ia na
whawhiwhianga whapea. After la sunga mo le no e te le ava no ma te whawhiwhi ai. Wa awhai wa mana ta le ni ona whaonga lea. Ai leo le mai ta le ni ona le e tu wai e tu telefoi tanga ta lo ye ta le ni ale o whaali mai. Ia e pei fo i o tabata le sunga ya Savilina sa matua o ma nai o lona si funga. Atu le staimi ona ma nai o lona si funga. Ia ai te le ava no ma te whawhiwhi ai pe amana mia e se tina po e se fie vala mai. Nana na lo fa vesili wa to tele na yo tatou matua ia lo fa longo mai tonu mo ta fa pitua foi. Ia ava pe fa mana o ia na wa fa fonga mai foi ia les. Fa tu ia peti ma la to fa ili ia te lele ava no e o tu ila to fa fie pe a ma wole. E la vesili le fi fa yetu. Yes o e se manager to fa ili wa le notas. Oi, whawheta ia mo le manoa. O le mato wala aulina watu o le sunga ia tasi. Na whaile iai, na o whaile iai tasi. O oe lea la aposi le tato. A iai la se si e fie whafsota i se whawhiwhianga. Tu sa la e whafsota i tasi o na whapena le whafsota i mato. O le sila whasili. Po iai ni tele ni tahi ne tukela o 5 po avano. Ia o i wasa 5. O mato ini, o le 5. O le ini le 5. Ma le tau sila fia. Ma tau sila fia, ma o ele ya, yo ele i. Ia, tasi, ia, o avano. Ia, na ua whawhoma. Ia, o leo ua maua tā whala. Leo tau sila mai. Leo ia tā whala lau whai pese. Ia, o hau lea la mene tā lau whai. Ia, lau wasi whawhiwhianga tau te mana. O ian whaso ta i me leo. Aso ta ilo fo le tatou fa ili ya wa le wa to fa fo mal tatou ta fala le mo ta fala na mo ya ile wala tatou ta fala mana ya ya ya
Ia, o le whaafonga mai le tunu, ia o le pese muli muli lea le tātou whaili, ia o na mai a fwoi lea o le tātou pukalame i le itulai tolu. Malo lava whaatai, ia, e le manatu o lea ua maia ia le tātou pukalame, ia e mole atuai le whaatai tele vele o leo e whai mawhonga o le pule, ma le a whainga aluanga nei, e mole atuai le whaatai tele lava i le tātou whai pese, ia e tusai o le whaapano mai o le tau taimi, ia awa fwisi wala ua atu, ia e sue fwoi ia le pukalame o le nei aso, ia e whaatai o leo mai tau atu, ia e mo e atu tala noa ilunga o penga te whailangi, ia le whatua tātou whailoa i lea, mole atuai le ngang whaatai tele lava i le tātou whai pese, e ele manatu e leo le tai muli muli fwoi leo le tātou maftanga o le vaiaso i tua i le aso lusi fulfitu, ia o le tātou tue mafuta fwoi lea, ia wafa fi fianga, ia ma le tulanga le iai wha moe le si whonga lau mua i le asfrei le vaiaso i tua i le aso lusi fulfitu, ia e mole tuai le whaatai tele, peti ma nei faltua, ia tu sai o le tātou whai pese, i whape fwoi i le tau tā whala, ia na mo mai la wala ia mo foi o se so le tanga le fala ia no le temo mo le fatu a ma futa el tato fe pese ia tu le va no mo se molase sa ulang muli i fatu ia na fa mai le tato proclame ia fa tai mo le no ia ave ele ne ava no e fa tai e mo le ava no fa auro o foi na mai le tio sa mo ma tu te fa fi ai ai a watu malu i puenga pe a whai ua sala se ngangana po se mato pese fo ua whale ton ia Samoa ia wha mole wha mangalo mai mato ai wa o tai mua mua nei masalo o tai milona lua wa leo wa mene chatas ia ole a e lo plasma ko e fa tai tele mole a no ai pe fa ni mato alo fa nga fa mole tasi ia fa mole e mole to lo fa nga se to lo pele ai tu se fa mole se va tu mo lo fa nga se ta ma fa le nga ya fa nga fa fia fa fa to e ina ya fa fa fia ma se tina sina lo tapta ko i mai fa pe fo se mato a inga ya mole nga tele ni ma lo tatea lo fa nga luenga se fa na i Brisbane Australia Trinity Maccabi
Whapea fo ia eme o tea, ai maise se o tama ia Evelyn tea, o otu whengai ma o onga ia manu ia tele le ni yaso, ai maise se o tuangane le ia mta afasa ma whiloa i tae au, le ngata fo i lea o se tase o so na fsoson mai a te imato le nei tae au ia ala vai ma le fale tua fa tele ai le lofa fo ai ia manu tele do tato aso i manu teleina fa fonga sa mo lofa ia mo le atu ia na fa tai le nei i tula le aso ia pena na atu ia le sona ia peti ai foi se meu fale tonu la fa pese nei ia pa uia ulanga le fa ko a ka mai ko a mai le ka ki kale la solulu ia ai fai le kala fo nga le fai ia nice ia ai mo le atu lo fa nga i si o to lo pele lo fa tani mai fale ia masi ma fa na ia ma wai nga umala o po rua i po fela val me o ma o mai ele tato ala le o le nei taimi ia mo le atu lo fa nga ia fa pe foi la o e kalesia mai po rua le ai pa ia ia whaftai lau ma le avanoa. Alo, whaftai. Ia watu foi lau whaftai mo le matou avanoa i le nei aso, matou mai whawhiawhia atu po tau mawhai. O leo langa tau mawhai e mawai foi se mea lilei. Tatou wawai atu i lumanai. Atonu o le alofa o le atua, soani mai a tatou umai mea tatou te manao i whai. Ai a watu foi lau lo tamana i Australia ia Neil McFarlane pe te mata mai ia hello Dad ia leo au sau represent atu oe i le kato pokalame le Samoa i ngai porurua e o foi ngai o aunties malo uncle ngai i Samoa ma Amerika ia ai le ngata i lea o lau e kalesia lo atunu pele o Tokelau a tahu Tokelau o lo whaiwhiauna o tui sopoanga ia e o foi le mātou mawhtanga a tafu i Matawala ma so se Tokelau lava e whanonga mai ia o reo langa tau mawhai e mawai se mele lei ia o whaftai lava mo nai tamana i a tasi ma tufue mo le avanoa wa mawai mātou mo le nei asto e o mai whawhiawhia atu i le se meua mawhai mātou a sala atu foi se upu pe se ia whamangalu mai mātou o leo langa tau mawhai lewa penga o whai tuai mua a tono le longa lua pe a whai lewa mātou toi o mai whawhiawhia e was te laupa senge la mea ngā se mako aku e sa ungi mai le whamoemoenga le nā ia e manuia lava o tou tātou tangata sa mō mato e lau po ai foi lava e mata mai a mātou nei ua matou whawhiawhia ngātu mō tātou ia whawhtai lava ia malo whawhtai ia ele to e eni tātou upo al mea nganga ia mō le atu langa whawhtai tele matou whamaloa tu foi ona o ngā luenga o lo tau ngafa mo tau wa foi nei o tātou mātua ino whanga lo tau sia whapitoi la tau whamunia tele lava le atua ia whamunia foi le atua le tāleni ua foi ia te utou ia wa fa fi no na yo tatou matua Emmanuel fa fa ngol aso to filonga na pea ia wa o le wa manager tatou fa pese la longa tu lava o tou pe ai ni vala au mai ia po ni nei matua ia tatou wolo le tau te fa fi ai ia ele to evel tatou ta fala le la suila fa pese la tatou ta ia Emmanuel lava la ia tu fa ngol aso fa tai ia la tal pese le siva mai tatou fa fonga mai ia ta pena tu il tato che pensi wa fuori anche ai Italy.
the rivers of Babylon, there we sat down. There we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. There we wept when we remembered Zion. Let the wicked carry us away in captivity, requiring of us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Let the words of our mouths and the meditation of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. Let the words of our mouths and the meditation of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. By the rivers of Babylon, where we sat down, there we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down, there we wept when we remembered Zion. Le vakianga mai le poni mai le pese ma le pese u whaingoina the river of Babylon. Ina ua se 40 minute o te nei le tu la tolu le vaenga o le tautua le si fonga le mua ia awa fo i le whaafonga mai le tātou tino to e whaamalo atu le teimi el manatu na ua tele fo ina maana manga luenga le teimi o le auli anga i fo i le to tele i au i ne ainga ia misi fo i o le anga iatu o nisi o matua ia e piki nei whana wa onga ia na on whaamanatu atu pere saonga le mu ia i le pisi ai o le nei teimi o le awala ia i mga ala fo i ma vaenga i piki ai nei whana ia misi kolosi o lo kolosi nei whana nei teimi ua tau whai pisi ai lava le awala e le ngata le mana wanga luenga ia e whaapea fo i le tu ua i o onga ia e mo i la tau i ua sauni atu fo i e mana e anga i atu le sifi po ia pola fu amata le sifi po vaenga le amata le tolu fai e mana wa le tu la si fulma le tasi le po ana nei ia fa malolosi ia mo nga luenga to pau fa nei o le aso ia ona malolo fo i le nga i malolonga o le fai ungo le vai aso ia e to e fa ta lofa ma to e fa malo to le taimi ia le la mafuta tu pe le taimi o le afa le tolu na tu ina tu fo i le o fa o telefon ma tala mai Samoa ia manga ia tu la fo i le tu lai fa fianga ia ona solo le ma poklame o tu pulanga talavau le o ta pena mai ai ia tu fine ana fa solo ia mle so ia e te wati reupena se full tolu minute wa te nei le tu lai tolu ia na wa tu fa fo i si fonga le vai pese le ula fala le vai pese fato a fa solo ne fato a fa so talu ona o le ia vai pese ia le ala wa le lopo le si a to menga le la to mai ia matua matauti o le vai pese ai o le o musu atu le vai pese
ia e mana ia e awani i toi au mai la tu ta fala lea na mai ona o lai alua ia o lai usua pese ana ia o fefo ini me o mai mana la tu ta fala ai de lo upo pese o upo pese ia na usu ere e na itina e la la musu atu e mana ia e o tu loi o le fale fa te aloa ia la tu ta fala ia ma le tere i fu o me ai aluma ma penisi e fe ave ia ia ai ma lo lava le fa fo mai ma fa mai le tunu ta pena foi ia ta to a foi fa un va yaso tele foi ta longa ia e fa un va yaso la kapi uni ma la kapi liki ia me foi ta longa ka lapu ma ta longa onga le lo fa nga solo fa un va yaso 45 minute o te nei le tuna tolu le sifonga la mo Wellington ia se mai le o pese le tia ma fa fi fiatu le taimi ia wa o na sa fa nga luenga le ta ona le la wala ngona la malo vai vai ma wa e fi mo fo e tia ma ta te mo ala
fonga marie o le tia maa ia mo le pese tate moia la ia e tau i le fo i mai vaenga le sa ngā lulue le aso atoa na le la ia ulangona fo i le vai ia e luatu tono le taavale ia e wale la va fo ia kilo malau le tio le tatou whaafiafianga le taimi o le auli ia na e pese ale ama ia le fale ai le fo i la halo o luatu le fale ia la fo wala fata pena le vaenga le faatali mai ia le tangata whainga luenga le fale umasani ia tatou le aso male aso tau fo i ona ilo le tangata le whainga luenga ia le toi ngā faatali mai ia le tangata le sa le sa whainga luenga tatou i le fale ia tau tua nā vaenga ma whapena ina ia mama le fale ia mama tua le umukuka wa amata fo i ona manongi le kuka al mela leo le tala tu le faito le umana va tu tangata le sa whainga luenga fa mai ia tangata fa mai whaalongo le tangata le whaalongo tu le faito le sa whainga luenga i luma le sitiung ile se me le mon me o le tau no tu tanga tale sa finga bengo tinga ina ia o se va ingana na vai ia la ta angulu ai mo sitting room lu se fulta se minuto o te nele tu la tolu ia taina tu peselea ia mo o to malava ia sa finga luenga ne yaso yo ta fa tu peselea mo o to ia sa ngalu ne yaso ia molia tu lo fa angal ta to klame mali tu nei ia mo le ngā luenga sa whenga i mautou mālo wha mālo losi le nino te whau o le punia la maa ta sa watu punia la maa Wow.
Tre whaatalo whaatol whaapoponga o telefon ma le si ufonga le lau mo le nei vaenga o le awa uli. E se fulu afe wha se lau tala le whaasalanga o stangata ana se whale ainga i Southland. Ina ua ia leus ta ia le tula fono i whaamawina i leo whainga o i ai whaata watu. Pe ona tupu i le vāua na whale ainga i te anau. Na whaasalaina Jan Father and Son Limited. I le whaamasinonga whaaito malo in Regagol i le asos fulmalilua o me. Ina ua mai aise so engal matanga alwenga. More Primary Industries. E lua nisi whale ainga le company i tonu o te anau. Masatu ina atu fo ieni la pata inga e winga le whiawea inga o tau mawhasami i le vāo i pisinisi. O nei leini pe po whaamaunga po invoices. O ia whiwhaatawa inga i le luafis fuluono ma le luafis fuluvalu. O le luafis fuluiva na tu ina atua i le MPI se whaatonunga i le company ina ia tau sisia sa lātou polkalame tasi o le whaataunga o lātou o loa. Ma ia mawania o onga mai sui o le matanga luenga o whainga whaiva. Pei tai i se suenga i le luafe luas fulu le MPI i whale ainga i e lua le China City ma le Ming Garden Chinese i te anau na mawaini pā ua whaamaloi le aisai ono kilo le mamafa ma ia pisinisi. O le whautuanga le matanga luenga i le atunuu a masalomia ni ngā ioinga whaasolto la fono i whainga whaiva i a longo ina loa lo lātou ofisa i le ovalu selau, whaafitu
ono lua wha. O le taua lusia Ukraine ua whaalatala i le lalangi le ono tupo se taua o mea tau whaaneukilia pe afua i le 40 tausanga ua tuanai. Ai o loo fesilingia, pe ua lava tāpena iai New Zealand, pe ona leipotia i le leiti o New Zealand. E alo malo le lalangi le fia talnoi lea mata upu, ona le mananao e whaafefe tangata, ai le o sila fia tangata New Zealand. Po iei se tāpenanga ale atunu o moni tūlanga whaapea, ona ni whaamatalanga ua whaavasenga ina whaapitoa. Pei taina tā ue polo Professor Nick Wilson, ma Dr. Matt Boyd o le University o Otago. O le taimi le nei, e le ngata ua tataona tātou tala noa, pe whaapewhiona tātou whaafesanga i maia mata upo, a ia tāpena fo ia i ni fuafuanga. A tonu e leo ni taua whaaniukilia mō le taimi nei, ai o se isi vaenga matautia e a fia i le lalangi i se taimi o lumanai. O lo ngā lulu e whaatasi Wilson ma Boyd, i le tusinga o se reporti e whaatatau i le tali atu, i ni a fianga o se taua niukilia i tangata New Zealand, ai whaapea foi ona whaaititia fianga mai ni vaenga matautia whaapea. O loo whautoina malapata ina pia tangata New Zealand ina ia mata i tū ma mātala i se whaingatau whaasise, lea uaso o atoa i le atunu. Na tā ua le matanga luenga o mata upa le loto i whale ma le matanga luenga o leo New Zealand. E ieni tangata o loo lātou tauli maina ni whi autos tusi i telefoni whea veai e whaapea o lātou whalitupe, ma o whalitupe le BNZ, Westpac, ASB, ma le ANZ. O loo ta uatu ia whi autos tusi e whaapea, e lua whetala ni vai ngā tupe ua tatauna ave ese mai a lātou teo ngā tupe. Ma whaatonu i nā i tangata, ia e lafo ia ia whi autos tusia, e tatala se link po se fisota inga lo lafo inatu e tau fele ave sengo ia tupe mai ala tu te nga tupe o itu wa inga tau fa se fa pea e folinga mai lavo ni mea moni pe tai o le lapata inga awane i fa se ina so stangata ma ne fo itu ainga fe autos to sia e masani na lafo il faitau se lawa tangata ma le fa na wa ia ia lavani se ti ai wa fa ilo leo so se tasio o tu ia ni fe autos to sia fa pea awane i tatalaina ni fisota inga po ni links o lo lafo atuwai e ia vave lafo inatu ile au nanga leo o le fitu lua ono. Atonu e teleni mata upu e SSA manato malangona suyal pulenganu o Wellington e beitai na iyo e whaatasi umai na ia whaalano mea mata. Le o ngā tatonu o le ai ma le taulanga i la au toto. Sa langalango ina malo silfofanga ina ia o atu. I le isi se fulu tau sanga o lo manai, ua whaalua ina le numero la au le o ngā tatonu ma le taulanga Wellington pe o nei u iai, la tau palo tailawa ulia na nafi. O se aso mātanga o fieina ua talieina, le fuafuanga o le Crane Network Plan, pe ona sauno se tasiol pule ngā nu, o le aiaini la au mani pakatitele e tawhia i ma le vai, i vaenga i o le taulanga Wellington o le whaanaunaunga ina ia o atu le isi tolu se fulu tau sanga o iluma o atu le 5 ni pakatitele e iaile o ngā tatono Wellington e le imae a fuafuanga mo le whaatupenga lo ngā luenga mai tolu se fulfitu tesi ma le 5 miliona tā la. Se isi vai ngā tupe whaaupopo ua fuafuaina mo le isi tolu se fulu tau sanga i fuafuanga mamao a le pule ngā nuu. Ua whaapaleina le tina o Teresa Olsen e avea matangata Wellington o le tausanga. Ona ola na ngā luenga sa ia tau mawhaia ia whaia tui pui o tangata sa whainga tau na o iele whi au mo le COVID se fuluwiva. O Olsen, o le pule sile le au nanga mo le seifua maloloina ma au nanga mo tangata lau tele i le kōkiri i marae i Sea View. E iele talitonunga o ana tau mawhainga ia na fisoso ani tele i le ausia o le iwa se 10% o tangata e whaia tui pui ilo nei tō malo, a e maise o tangata e whainga tau na taliaina, le tui pui o le whaama e le Hutt Valley, e au fiei i lātou i tatono o kengi, mai e matua te e lava i le vaila au. Na ia tā ua, o le whase fulu tau sanga ua tua nai, sa ia fisosoni i tangata na pito sili o nei ni tōlanga whainga tā ilo nei tō malo, ma o se isi o na mana onga pe a whai a e mawhai, ia au sia se isi fo i whase fulu tau sanga, e toi tau tua ai mo na tangata. Sa ia i fo i isi na whaamau whailonga ai i totono Wellington, ia tufanga whailonga i le po ana po.
I whawhātanu sila, wa tā ue reporter TV tasi whapea, a o tau wala au se tamaitai o na o ti ngailo na tino, ma tau mawhai e wala au atu mō se wheso soani, ai sā matamata lelei lava se atati whanga le tau si soifua e to tasi. Sa ia wa ia le aitu o le whale pui pui mele pone sa tiu te ai, na maliuli tamaitai tutono lo na sela. I le Dame Phyllis Frost Center ia Januari lua whelua sifulu. E ui e silia malfa a se fulu o na wala au mo se wheso soani, moni tonga fitinga, ina ua wha aswati mai nisi tonga fitinga na whaia mua ia te ia. Na tā ue wha atolo na wala au leo le whale pui pui le tausi soifua le pola valea, e siaki le tamaitai na ngase peitai, na tā ue wha peo le talia le tausi soifua Athena George, e ielon talu tonunga ile o ngase le pangota, e wha atasione i siaki ina le po, ma pasi atu ia na whala au, na tā ua le tausi soifua. Na fefe alu i tutono le sela o le tamaitai na ngase peitai, i se susu enga le maliu o le pangota na wha alia ai, ni ata o taimi po o i tau la, na sauwha e le tausi soifua ilu mo le televisi, ma mata na ata. Na io ele tau soifua le wipo te whapea, na ia te tala ina le whaituto o le sela, ma sā te tau o na ia ilo ai, le mo mia vave le pangota o se tonga fitinga i lea taimi, ma ave le whale mai se manue whaasau ina ilo na soifua, o lo whaawau su enga pe o na ta ua. I ta alonga, o whaamaoni ala whaalapo tupatonga le lakapia lalangi, o au se tali o le atali malo i le ipo lalangi, mo le itu paoli i le tausanga, e lua whelua fitu, ma le ipo lalangi le itu pao tamaitai, i le lua whelua iwa, ma ua filifilia ingelani e tani malo i le ipo lalangi tamaitai, i le lua whelua lima. Wa whaamaoni o le United States, e tali malo i le taamilo sanga li i le lua whetolu tasi, ai o le isi lua tau sanga mulimuliane, e tali malo i le taamilo sanga tamaitai. O le reporti sa wha mautuina i se fono le lakapia lalangi na whai Dublin. Wa filifilia se tasi na avea makapeteni o le aukilikiti New Zealand, Brandon McCallum, e avea mawhaia o ngaulo le aukilikiti Engelani. Mo ala tau ta alonga whai tau lia, po ta alonga kilikiti ta ilima aso, mo le isi wha tau sanga. Ina ua mai ai se isi whai unga na filifili ai Ben Stokes, o se ali New Zealand foi e avea makapeteni o Engelani. O le taimine o lo whaia onga McCallum i le awa Kolkata Night Riders, i le liki kilikiti initia. Mai le iwhaia onga lawa i se awa ta alonga whaitau lia tele nei, maana fito a malo lo mai fo i le ta alonga i le loa fesifuluiva. Na ta awe Rob Key, le whaaton silo le kilikiti ali i le komiti whaatono, o le kilikiti Engelani mawelese, e te lelo ntal tununga ya Brendan, ma Ben Stokes i la whainga ba anga o le whaia onga ma le kapeteni. O McCallum, whaato a whaasa fulutau sanga o lona soifua. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. O te toi whātana whātu tātua tunu ule whai ungo le nei whai aso, ia e alo mai o se whao poponga, o tala i meo lo tutupu e lo tātua tunu i Samoa. E uile tūlanga pangātia wa i lo tātua tunu umolona te mau ainga ono le wha mai. Ai o lo maua lava nei tupe whaasili mai tau mo whainga mtanga luenga te itase le maa lo. Pei fo i ona tu i nātu le whaase lau iwa se fuluafe iwa se lau valu se fulma le lua. Ale whala popitongo ele tu ma o te sa mo le sa la si, a nga i le malo e fesoa swani i anati nae. Wa ato ai le ono te si ma le 5 miliona ta lao tupe whaasili al whala popitonga, ua tu i natu le malo mo i e fesoa swani. O le siaki tupe we tu i natu e le sui o le komiti whaatonu al whala popitonga, i atu i langi James Bartley. Wa tau a awe e le fionga le Minister o Pisinesi ala Manuia Maleipa, le fionga le atino u Wayne so i yalo. Le tolu se fulma 5% o tupe whaasili le whala popitonga, o le lanto tupe maua le tausanga wha le tupe mai le maasino iu lai lua whelua se fulma le tasi, anga i mai i ante sema lua whelua se fulma le tasi. Na whae lo manino le fionga le Minister, wa te lele a fianga o tupe maua le whala popitonga, talu o na a fia le atino o le wha mai.
tusa o le 80% o tupe maua le salasi, e maua mai le lisi o whanua a o le isi lua se fulu, o lo maua mai le whaonga ino ana maketi. Peitai, wa tele i lanto wa a fialo lanto ta mau ainga, ma whawhainga tae o na tongi mai tau o lisi o whanua, ma isi au onanga o nole a fianga o tupe maua tangata. Wa o lava foi i o tātou tangata o loo whaia poloka i te tonu o maketi, wa leo toi ngā whatia o te tongi a lato lisi. O le vaenga tāu e pe o na tāu e le fionga le minister, o lo ave le sosoani mo i lantou nei, e ave i le wha mama ave ngai te milene o le koviti. Mai o afianga i wa afiai le atunu atoa, mo o anei lava foi le o whainga luenga le wha la popitonga le maftianga, ma whaai ti ai le o whainga luenga. Wa sila nele pule sila le whala popitonga ele tō ma o te Samoa i au lungia pe telo kavesi. Masalo le whaai unga le tau sanga le nei, o le a wha mautua e lore fausi e ino le whilima ke te fau i savalalo, e le no whanga lava le sa iai mua, e se mai le whanga sa whata tia le whainga malo umawai, le whanua le sa tanu i tuano le maoto le tupua tamasese e fipo le tate i songi. O le whalitele le whilima ke ti le o le ato e fausi e le no whanga sa iai mua i savalalo, na whaai loe unungi e le wheloa inga ma le sa vali, e nā o le tolu lava i tua i ngā pisinise ma whai o na wha tino ai le ma ke ti fau, e nā o i lātou e whaia whale o lo la iti, o whale ainga la iti, ma i lātou e whaata wina mea tau lima. Peitai o le lau whanua le o mai o na tanu i tuane o le tate, wa i ele wha moe o le whala popitongo ele tō ma o te Samoa, o le ata atia mo se isi ati na e le atunu, mo le anga i luma. O le whilima ke te fau wa fua le a fausia, wa sila se vaenga tupe whaarui nai, e tusa ma le se lau miliona tā la. E le toi wha awawai ona iai peo le atunu u le la asanga numera lua o polo ingol whaaravilave tup whaafose i le koviti. Le ua wha amaunia le toi wha au popo atu mai le aso se fulma le fitu o le maasina le nei o me, anga i le aso lima o le maasina fau i yuni. O le wha awawai pea lava leo ngā luenga antanga luenga o malu o le malo, mo le leo ina o wawao o lo iai le atunu. Tanu mai le aso whareile se fulma le valu o mati lua a whelo se fulma le lua, wa o atu i le lima se lau ono se fulma le ono, le au wha inga ato pepa wha asala wa o fwoi nātu ia i lantou, wa leu sta ia polo a inga ma ia inga i teimi o wawao. Ai tolu se lau valu se fuluiva lapta inga po warnings, sa tu i nātu ia i lantou sa leu sta ia a ia inga o polo inga mo le teimi mua. E le report le mtanga luenga o leo le masina o mati, e valu se fulma le fitu pepa wha asala tu i nātu i leo le mamalo le atunu. Ai tolu se lau lima se fulma le lapta inga. Ai mo le masina o aperila, e wha se lau ono se fulma le wha pepa wha asala, ai tolu se fulu lapta inga nau fwoi nātu. Ai ile masina o me o mai le so, wa se fulma le lima wha asalanga, ai le i se lapta inga. O ia pepa wha asala, e a fua mai le solio ai a ingo polo inga mo whimalanga inga i tā vale whaitele, pasi ma taxi, o whaata singa i no whanga whaitele, e iei sau ni ngā lotu, o le whaata winato le awa malosi, o le solio i tu lai te tala i pisinesi, o le whaata usa vali o loa i le awala male taulanga, whaata siai manisi o le mamalo le atunu, o lo lanto le usta ia le solia leo no whanga, o lo whaanofo e se aitanga tō lato wa inga malanga mai fafo. Na whaeloa manino le mtanga luenga o leo, e whase lau se fulma le lua leo sa pēsia le COVID-19 fulwiva, se io o mai i le aso lulu le masina nei. E o mai le temi nei, ua tol se lau iwa se fulma le lima, malu le malo ua toe manuia mwhaafu isi iei le malosi, o nisi sa whaanofo e se io la tōla wa ainga, leo ua toe fo iane e wha wau tiu te masani. O le whaata waina o le au unanga whaati nei mui le lanolangi atoa, wa matu e le whaata ua le whaala paputonga le whesa Samoa, mo le tamai atu i poloa ma anai mata wā. Wa lima sifuma le whaata usanga le matua le soifua mai le afio anga o le lata, ai ua tolu sifuma le tolu tausanga,
o au ona pea mo le whaalapaputonga tine mua le atu no. O le vai aso nei na whaata wei nai se sau ninga whaapitoa na whaia, le tā ua tele o le au nanga i lanto wofu atu le soifua, e au nei la vea ina le mamalo le atu no mai taimi o whaalavelave te tupu whaafua sei, e so se taimi e le lua se full whai tu la. Na whaamatala le tamai atu i poloa le whainga tā o le tau amata mai o le ngā luenga i na whato au le whale, e na o le to se full ma le lua le au whainga luenga, e tai to o lua i le sifi, sa tele ina whaalava i pakete le asui no le sua vai e tinei ai se mu. E pei foio na awhea e le saunoanga le minsta lango le pulengo tinei mu, le a fionga fe pulea e whai manta sua, le whai ngō fio le aulanga tautua na mata mai fo ia ta mali o le atunu. Pei tai, saunoa tui poloa, o mai le te mili nei wa te lele e se esenga ma le lumana i le anga i luma, o nei le ngata i mea whai ngā ruenga wa wha o ngā nei, o le to mai wa iai le au whai ngā ruenga, ai wa lava fo i mato tele le au whai ngā ruenga e tali atu i te mea whana vi lave. O le whaftai e le fionga le minista lango i le au whai ngā ruenga, mai ia tu o lalo ia tu mau le wha maoni ma le wha tinonga o tiu te mga ruenga o te tofi iai, mai ia tautua nalo la tu saunga le mo, ia wha mua pēa. O tātou talafobia, man ria langa ianto le tātou tunu le wha ai ungo le vaiaso, wha soifoia. O le nā ua whaafonga le atinu le toe whasalawina o talafou ma tala mai Samoa o le nei aso ma le nei sifoi vai aso, te whaafonga i le whaapoponga, ia i le vai aso fau le aso ngafua le tu la e valu le taimi masani, o lea ua 10 minuti o na tā leo le tu la e wha, lea ua sauni mai pokalame tu pulanga talavou, ia ai mo i lato umalava fo i o le a tu wha sia le sakalame, le whai poiponga, le whai unga le vai aso nei, ia wha amni atu le tātu tautua ma le pokalame, mo tau aso ia whaapitoa po whai poiponga, ia se alo foi, ia se tama masteni o le atu whaatisia, i le whai ungo le nei vai aso, whaamuni atu le tautua nei si ufonga lau mua i o tau aso fia, ia moa se ainga fia, ma ia whaavai le atua, ma ia ustai matua, ia wa o tele au tātou no whai al to lua, uman whai poipo, ia ni moloa ia ele lena mea, ia ustai matua, ia ma ia whaavai ainga umalava, ia mamama i le lofa, ia maftanga ia ole au sia le fai unga o le nei vai aso. So, 10 minute, tā leo le tu lai wha. Sila i vai whanua o le nei ola. Sa i mali e lei tu si si fo salafa. Sila i vai whanua o le nei ola. O mau tau le au si tau ranga Samoa ua maoa e tasi lua tolu o na wha solo so
sila sila I mai whanua Ole nei ola Mawasaya Ia mani e lo fina ngalo Lo fina ngalo Lo maita ele wale lava Ele wale lava Wata uti uti osia usama eteo O ai awe mama Ole o langa le nei wasili ona fai mata Ole lo totele ole fetu tai tai ala Ya file mu pe ole lupe ole foanga Ai ata mai pe ole mata
the sky for you. Stop the rain from falling if you ask me to. I'd do anything for you, your wish is my command. I would move the mountain if your hand is in my hand. Words cannot express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. 'Cause if it takes my heart and soul, you know I paid the price. And everything that I possess, I'd gladly sacrifice. So you to me are everything, the sweetest song that I can sing, oh baby. Yeah, oh baby. To you I guess I'm just a clown. Yes, you are peace time, oh baby. Oh baby. Yeah, you give me just a taste of love to build my hopes upon. You know I got the power, girl, to keep me holding on. Now you got the best of me. Come on and take the rest of me, oh baby. Yeah, girl, I feel some type of way right now, so I'ma go ahead and say, oh, you're close to me, we seem so far apart. Maybe given time, you have to change your heart. 'Cause if it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. So I say, yeah, the sweetest song that I can sing. To you I guess I'm just a clown. Yes, you are peace time, oh baby. Oh baby. Yeah, you give me just a taste of love to build my hopes upon. You know I got the power, girl, to keep me holding on. Now you got the best of me. Come on and take the rest of me, oh baby. Yeah, Boricua, morena. I'll be right here waiting for you, yeah. Oh, girl, let me see you like Boricua, morena. I'll be right here waiting for you, the sweetest song that I can sing, oh baby. To you I guess I'm just a clown. You are peace time, oh baby. Oh baby. Yeah, you give me just a taste of love to build my hopes upon. You know I got the power, girl, to get you holding on. Now you got the best of me. Come on and take the rest of me, oh baby. Yeah, 'cause baby you're my everything. Ain't no bigger back than Boricua, morena. I'll be right here waiting for you, girl. Girl, let me see you like morena. I'll be right here waiting for you, girl. Ia, toi whatara whātu. Ia, o tau o mai fo i taimi o le tātou pōkalame o le tupulanga lavou. Youth Show i le neo a uli o las whareile asos fultolu o me. Ia, i le tautua masani at siufonga la mua. Ia, toi whatara whātu. Malo, i nei tātou walum whanau. I tupulanga lavou fo i lewa mafuta mai tātou pōkalame nea fiafi. Ia, malo lava non sai. Te tau tonu fo ina wo o tātou whale. Te tala esi o whaonga tu tanga mea. Ia, ai mafuta mai tātou pōkalame nea fiafi a ia. O le tuanga ni a Mari, ia o le mwhai ona whaatasi mai, ia ona o ni totuangia whaale a inga. Ia o te losi taimi whaatasi mai tuanga ni a ete, ia o te lo ete lai tau pu el pasi atua, le pasi moe atua, lai saua i langai mamma o te lele, ia le mele whaatal pasi ete. Ai maa lo lava, te le ia vainga tau o le am whai ona tātou whaasoa i fo i neas whareile, ia ni mta upu fo i ia, a o ni fo i upu po upu fo i o le aso, ia e mwhai on tātou whaasoa i le nei o uli. Mana tua o le vai aso nei, whatahua i ia le sao tupulanga talavou o youth, or this the youth week. Ia o te lofo i tele a onga ia na whatanuina fo i latou wha moe moe po latou fia fo i tono whale a onga. Ia e celebrate tai le youth week.
Te lo fo I whaatasi miltuanga ni a ete. Ia tatou tatanoa tili lea le ta upu lea. Tatou atu fo ila I tatou phrase for today. Ia po whai upu nei aso. Ia ma tatou wha unga ia walata mai e nisi o alun whanau leo le a wha uina I le vai aso fou. Tatou toi tatanoa. Ia ai au ina tu tatou musika ia wha pia nai whai la walo o whaonga. Taimini wa lima tatau tatala tu ese lau lunchbox, fufuru lau lunchbox. Ia ai mafuta mai tatou pokalame. Happy days mai sunga ia Bonifacio tatala il tatou pokalame nei asfaraile. Looking back when I was a young boy, I thought I knew it all. I thought I knew it all. But the moment I laid my eyes on you, I became a man. I became a man. I would throw a coin in the jukebox. Johnny could sing my favorite song. My favorite song. Under the boardwalk, fill the air with all we singing. Everybody singing, everybody singing. Happy days with you in the gang. Now I'm still dreaming. Now I'm still dreaming. Back then we were rolling the world. No time for sleeping. Happy days will never run dry, just as long as you're with me. We can go on rolling the world. Happy days never ending. Ooh, now that we've made it together, our love is stronger now. Even though faces keep changing, we've got each other. We've got each other. Happy days with you in the gang. Now I'm still dreaming. Back then we were ruling the world. There's no time for sleeping. No time, 'cause I know happy days will never run dry, just as long as you're with me. We can go on ruling the world. Happy days never ending. And over it gets sweeter, loving you gets better all the time. Ooh, na, 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 na. I'm so glad we're still together. Every time I think of you, I smile. Ooh. Happy days with you in the gang. Now I'm still dreaming. Back then we were ruling the world. There's no time for sleeping. No time, 'cause I know happy days will never run dry, just as long as you're with me. As long as you're with me. We can go on ruling the world. Happy days never ending. We can go on ruling the world. Happy days never ending. Ia whamanulu atu tatou pesel na ia ona lewa. Whaatasi mai tuanga ni a ete ia ai lea laro whaatasi mai. Ai le whaatasi mai tono lan ta avale. So lai poloka le tiu i le kiu ta avale lai sau mai tuan mafa. Tara whatu ete? Tara whana ia o lea ua taunu mai le ta avale nei le
O le la nei Wellington Kevin Auri faila sina pisi le traffic faila ini so lunga la wala terminate ba bole su ese wala le motorway tato ya tu la wala le alu tua Sin mo e te nei te ufa pea ia tā wo ia mafuta mai o le faila o telefoni ai pea le ai disi a wala le te whaungaina lo pasenta le itangata no fatu ya o le ufa nel mele ka bluetooth sala e ngata na mele motatu e tele nei lungo le awala awala lo ile tula fono fole le sauna e tango le telefoni tu sala ko tu lo ta vale le moli o le ala me ti lo ga tu lo ta vale pa ka fa e tango telefoni wireless o le wireless le tato tanonga le aso ai fa tole le o lo connection ai le te sa mai tuai nai e wa mo tu fo tato no 5G sa o le ai manino lei ete o le no mato no tano nei ta wo tu plan talvo e ta pa kala me ne fia o le youth week o le vai so nei fa ta wo tu plan talvo Mana yala iftabu leila ta pukala mtipula talvo maka tu vayasu o le vayasu nei por vayasu o le youth week vayasu nei le fa iwi leila mana yala fata wo te le sao ta pukala talvo o ta tu fa na wo lu mana ile o atu o ai ka vai ta sia i ta wo foi la le ta mana fata wa foi ni sta ta tu pukala talvo ia na mana ia nei sama je ula ma pinga na palong sama ma te ula vale ia ai foi la tu sao por le tsa monile mana ia foi le tato mana ia le theme pole manlo ti for your youth week nei tau sanga ole our voice matters and we deserve to be heard it's a water to leo to planta la vo mai ta wona fungaina malangonaina Mana ia lai au ngātere la mo tātou whanau le a onga. Ma se le mātātou e tene whapea le amana ia nei whanau iti wai e la aiti to e li lava furto mai. Moni. Ia tōku whele lo whau mai a tātou se si foi se foi solution o nei whakitau i le tūra i mai tausanga nei ma tausanga lo iluma. Ta ole. Ia, au te loa. Staimi ta wheloa ai ari ete. Ia, te loa. Whawhai mana ia. Ia, tato toi wheloa ai. Ia, ok. Ia, ole tuangane na ia ete ia nai saurunga la wala. Ia, te loa staimi ta wheloa ai. Ia, ai peon saunoa ete a whapele te lunga la wala. Tu ese lau telefoni. Ia, ai whapeo ise Bluetooth. Ia, mwhaifu an whaonga. Peo le vainga le whaonga aina mail tuangane a ete. Ia ile nei vaenga o le tato porkalame. Sultan minute te ili tu lai wha, tupulanga talavo, fautuanga mai punia la waa.
o mama Tenga mai o langa ia ila A mene feki men sasa ia ila Mai o whakuanga soko inga pe ale pisa O ki whalongo le angi o karinga E uu whale aku ai sole se kupule nei Pe a whai so a ila Tula ui tu malo, tupulanga ana tula i maia,
sfuli minute te ele tu lai whawhiwhianga na usilau whaalongo, ia mō tupulanga talavou, i olo mafuta mai wa pe alum whanau, i olo whaatasi mai tato pokalame le whangaloi naina i tato tamama tina matutua, ia male malo tato au whaalongolongo, i le neas whareile, ono naso sfulto lua me, ia watoi titi fo i awha le maasino me la tau a ea. Ai, o le tato phrase for today, po le tato foi upu mo le nei aso, mo le tato porkalame, o le whaata ua lo wola talavou, ia ono le vai aso nei le whaata ua i tupulanga talavou, ia ai mese lava tupulanga talavou Pasifika, Samoa, ia olo whaafonga mai tato porkalame, whaata ua lo wola talavou, value your youth days, ia e tā ua te le whaata ua ino lo wola talavou wai, e te le talavou whaalua i lo wolanga, tasi ale taimi e te tamaititi ai, tasi taimi e te iai vaenga tupulanga talavou, iana ese atu fuela ia i wa e tangata matua, ia ma e se atu ai whaata maa, whaatina, pia whaapea, ia le alunga le olanga, ia al taimi nei, whaata ua lo wola talavou, whaawinga foi lea, whaata ua i tutono lo a inga, ia whaiso sao, tutono lo a inga, whaapeo lea te whainga luenga, po lea te a onga, ia whaifa leile a onga, ia mawasenga luenga lumanai. Ia toi fsosoania ia mama, dad, ia wale tutongi no pili, ia lenga tai lea, o lo lava lumanai a waile ma futai pia, oe ma matamama tina, whaapea foi oe tupulanga talavou lea wa whainga luenga. Tā ua ia masani on matu tatano atu mamari ma ete ili tā ua o lo wha maoni. Pea whaapea o lo e whainga ruenga. Ia e wha maoni. Ia e avea oe e pūlea i me tele. Pea upol tusi. Ai tā ua na wha tā ua lo wala talavou. Awa e te manatu wha tā waa. Ia i le taimi nei. I lo tangata le taimi nei. Awa e o oe a mau whiriwhilinga. Your choices. O whiriwhilinga e te lelei ai. O whiriwhilinga foi, ia e te whaale tonu ai. Ia whautuanga pokalame neas whareile, ia whaata wolo wola talavou, ia awa le taimi ia lule ato, o le taimi o le e tangata taimi. Ia e le e te toe ala, e te toe toma natu ifo, ia ai watu ai. Me lalea, ia o le tato whautuanga na, ia po le tato phrase na mo neas o le tato pokalame. Ai o le avai foi ta tu tato musika ia o ta lia e tonga ni a ete e whaatasi mai foi tato pokalame so ngai a waino ma le pese ia Sosefina. So
Osia ua mi ole anga malu male tau anga fau. Watu iala ufatu mano ngama tanu wale tu ina nau. Osia ua mi ole anga malu male tau anga fau. Watu iala ufatu mano ngama tanu wale tu ina nau. Don't feel it inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. Turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. Osia ua mi ole anga malu male tau anga fau. Watu iala ufatu mano ngama tanu wale tu ina nau. Osia ua mi ole anga malu male tau anga fau. Watu iala ufatu mano ngama tanu wale tu ina nau. Osia ua mi ole anga malu male tau anga fau. Watu iala ufatu mano ngama tanu wale tu ina nau. Osia ua mi ole anga malu male tau anga fau. Watu iala ufatu mano ngama tanu wale tu ina Nose. E vela e tolus fulma leva minuta teri tu live fa ni as foreile le aso lima oi aso fulma tolo masine lima Masine o tau sanga e lua afe 22 ia le na le pese na mai le uso ya wino oh sorry I'm sorry Siau. O leo- malu watu le watu wai mai Le ai o te loa ona ia manto toi tua e fatu langa ia taimi o pas. O le pasi moe la lena e sa wai. ia o le pasi la le sa uloa moe lo ngi ya pia e le toe fatatu ya lo le pasi le tai lo veau Malo e te ia toka mano nei tato wo le mafuta mai. Pe le nota tanoa nei tata wo e te te risa i le vai aso te planta vo vai aso nei. Isa. O le manatu au tu mo le vai aso tupulang talavou e whaasa mo e whape. Tā ua o tātou leo tupulanga talavou. Ma e tā ua o na whafonga ina malangona ina. Whapalangi, our voice matters and we deserve to be heard. E se tā ua. Mana ia, whatau ai le leo te planta vo tono a inga. A wai a mata mai lawe tono tato a inga a ite. Ia o toi tono e kalisia. Ia tono whai lo whawhengan winga. Wai isi whawhengan winga pe e lockdown ni. Paev ai mei te planta e talavou a. E mana ia wha leo. Pole ala wase waenga i te iloa e le whetau i lau vai. Wha leo, tā ua. Wai, mana ia le manatu na whatuina e longo o fielta mai titi. I mai le mea sau mai, a mata mai le ainga, pa pela e te latu le a onga, a te ula vale le a onga, fa pero e fea onga, pe fe i mātua o ni ta mai tipe e lea o i el fale, pe le fa i se tala, ele lo, ola e fa i mātua. Aso oma, Aso oma, fa i mea lea, e latu le a onga, e se a le mea le latu fai. Sa o lewe. E ila malta quotes le lalo, e te langolango, le ta theme, Ole, we cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. Mana ia. Mana ia. Tu sei, ta pena le tala vou. Tu sei, le mawhai ona tātou tā pena ina le lumana i mo le tala vou. Ia. Ai mawhai ona tātou tā pena ina le tala vou. Mo lumana. Sorry. Tolo puro tangata le tusia le coach le. O ena tusia le coach le. O ka sena, sena quote sem foi ona tu le ato tu plan telefone ni vai aso. Man tu foi tatu ato le na fa putu mai ale amatanga o tatu por kalame. Te wo festa suenga.
Ai wa tolu ato pe fa ato le stuplang talavo. Se lua atu fafafa, ma le atu pau ne ua tumu. Te ofo a. Te fu e tu ele tu facile o le ale tatu mana tu o tu o le si ele lua. O tamiti le li fa longo mel tas pokalami. Malo. Ia ona i vaenga na ia te loe e au ngā foi mo taua. Elena o te plan talvo. E au ngā foi mo taua. Taua foi ia o langa waso uma. Ia mal tau tau soi fuanga le uta toi ai. Ata ura tau soi fuanga. Pe o le manatula le e tau noa mai e. Le na faa ali mai lungo le niu si aso uma o neva i aso a. O le ala se tau mawhainga atupulanga talvo. E tau faa i ti ai le Whaonga ino tupe o porse le. Moni le pe o vaenga le na matutala no to in lava neva yaso te wati. Ia po o ani vaenga whaiona e whaiga ilo whale. Tutono le ainga. Whaiona e whatino ina e se whe mai sina. Tāla. Lua tāla. Wea tau tāla e te le. Te le. Pe tasi ar tāla e se whe. A wha aputu tāla na pi tua tele alfsosuani tuai. Te lo foi vai so fole lo pete o tala tato laina pe a fata si mali tuani a mari. Pa foi ni manato lo o alon fa no te plan tala vo. Awa mana ia foi a fa pe la tala tala o nga o te fa mo mo ia mama tere mo le o nga pinsini le wai wo. So. Te tia fata. Tale se. O al fa atumu lo u ta avalian po. So. Se la u los fu. Se la u los fu. Fa tu atumu ta aval. Ai sa ma sa ni no tumu le ivas fu. Ia ivas fulu. E le ua so le aila. Te vai atu la, pe tau no sa vali whainga luai. Ta vale silo mtu msto ina le. Ia ta vale a mama lu te aluai. Ai me si o leu tu ta vale. Ai sali, o le si vaenga. Ia, se mantu o le poloka pata le no fai sa ni usa savelina le aso nei. Ia. Fitu ta la masene le tau o poloka pata le wai ai nei le si fale o le tai Wellington. O le si mea, fa pena masang ni pata. Ape na tatu feola mai ni pata. Si ai fuore toast list time. Pula avoka na fa pata I falawa. Wai esa ni New Zealand. E tonga tale avoka. E tonga tale. Tiro te mina usa wini sole. Te vai atu la avoka fa tala. Solu tala. La avoka e kasi. E si avoka te le foi. Alta mai avoka fu ia e Alta mila nit no lau tonga fi atu la avoka na ilo bloka pata. Fata o le avoka. O le avoka tali. O le sui meo le tatu pili o le tise. O tiro tatu whanau fia alo ta alonga. PlayStation, Xbox. Ala e ola moli. Ala foi ola moli. E lila le moli le fel mea onga. E langa le moli o la e sil me le fai. Esa, e le tamama tina e mana o e tapele wifi le pote. Lo le foi tupena e sefe le tise. Tu se fei foi tamai titi mal tilo telefoni tami uma. Tu fa fanga il telefoni tami. Fanga il telefoni. Wai foi sta tolo fi melo le vape. Tu pula tala. Tamana fa fanga foi. Fa fanga foi le vape. Ai, ele anga le vape mo si fu malo. Le mo oi. Tama mal tin talvo. Nai vai nga lai tina e te fai au na so so ani ele tama mal tin ele. Wa te lo le ele o tonga ni la to pora wa le onga. Ai le na fai mama dad Fatu peina o mo mea ia. O luo mai foi vai tai miol vai tau malulu. E tau ona ile hita. O le foi la mena alu se le ni a dad mama. So to ngino le hita. Fai la ona e ola la PlayStation po a to. Ona e fa fanga o teknologi. Au mea telefoni po a to. O fe la e. Tau se fe le tise fa o ngai ma le hita. Moni lea. Ia, te lea vaenga tu plan tala vou. Fa pe foi la e ola TV a mama dad luma sitting room. Ta pe lau TV. Halwe join mama dad ai luma sitting room ta mata. Ia, se fena el tise. Ia, watia ete stato fa fifianga. Toi foi mai, ia tatu fa ma vai foi leu vavel tato taimi ete. Toi sfu fa minutos en lima. La vai jol. O le fatungal nei ma leu so ia Victor T. Sefo ma leu so ia Wayno ma le pese. Brown skin girl. Hey little brownie, you'll be trying to take my
what you doing. I said, hey, baby girl, I wanna sassy you tonight. Oh, that's what I've been thinking all night. So, baby, be my brown skin girl. Oh, yeah, yeah, yeah. I said, hey, you girl, you a little brownie. Oh, you a little brown skin. Oh, hey, you girl, you are making me sing. Sing like ding-a-ling-a-ling. You are brown skin girl. Brown skin girl. Brown skin girl. Oh, you my little brown skin. Watch it when I'm gonna give it to your hand. Girl, introduce, I'ma take it for the time. I'm a mind controller, honey. I'ma take you over, lady. I'ma let you know, my darling. Take it slow, girl, come up close, I caress, I get to know your body part and the shoulder. Give it a rating, we may not give you waiting. So smart and you're so longer. I say, hey, you girl, you a little brownie. Oh, you a little brown skin. Oh, hey, you girl, you are making me sing. Sing like ding-a-ling-a-ling. You my brown skin girl. Brown skin girl. Brown skin girl. Oh, you my little brown skin. I said, hey, you girl, you a little brownie. Oh, you my little brown skin. Oh, hey, you girl, you are making me sing. Sing like ding-a-ling-a-ling. You my brown skin girl. Brown skin girl. Brown skin girl. Oh, you my little brown skin. Victor Sefo, Malaysia Aweno, Brown Skin Girl, Neas First Friday. Toi Chichi Lava, Mai Alta Pokalame. Ia FF Lava Mole, Fatasi Mai. Oleu ta Wole Faunga le University of Victoria. University of Aule o Wellington. Mas dapat sepati moi. Congratulations. Yeah. Whamanuia te whaunga mona I tatou alum whanau, ai meise lava alum whanau Pasifika, alum whanau Samoa. Leo lea, ngata whai lea ta mama tina wai le whapena o te prongta lavo le whauinai, ai moi lato uma lava lea alotu whamui lea, vea sa fo. Ola lea so, e sila fia lea so whaunga. Pea lea, pola so lua, pola so tofi, te leo motino. Ia e whamanuia, tu le pokala me tu prongta lavo. Ia mo la tau sa ele whaingo fie, sa le whaingo fie Tolu tau sanga pe wha tau sanga ne e tau awina i le stress. Pupunga te, ele pupunga te le anga o pupunga le lei. Le wai ule. Le wai manuia. O le sila la sanga pe mai alfa unga. O le su enga, o le ngaluenga. Pe le nfaso mai se tasi tato o le siva enga fsosoani ele tau tau soifuanga. O le look for a part-time job. Su e sa ngaluenga. Fsosoani a mama te. Ele me fere fili ngaluenga. A wal fifi. Di fa pe. O le McDonald's kilo mai e uone fa ya kule perka male. O ngai ba wal kupe. Ai le peo fata tenga le peo sa mo wa tau foi sa mo. Ele peo sa mo e la itile rate. Wa matoi nei. Pole ala vangan wenga tama te tu sa uma le rate amata. Minimum wage. So, tatu Samoa. Na tatu Samoa pe ta e lua tala. Tolu tala. Ia, na skula ti e fa foi. So le pe ta tala le tula. Ale no foi fa foi. Pui. O le foi skula ki e la vea wa a alu e pe ta office fusu anga po se mela tu. La vea ele foi ACC. Tatu ringi usila. Na la vea ACC. Awala fata mala tu pulanga talvo pe va pe maua mo fenga luenga. Ele o fenga fie foi suenga ngal luenga nei on po. Ia. Pole ana ngal luenga, pole alu e te oloa. Ia, te oloa. Ngal luenga. Tatu te fai ngal luenga. O lunga I fu i Napier, oi Hastings. Fe on e alu e au piki. Wale to tele. Ele fa pela no la uvaina ye mai fe foi. Isa mo le au piki. Fe no fe foi na to e tau avanga ruanga. Pene fa sa lau fo ita to litio le tau so any tanga ta piki kiwi. Kiwi. On no sfulta la litula.
Ona sfutara itu la. Fasa la watu le. Ingisi la. An ini. Ya, wifi. Kulongan wi. Ole akama kiwi lo ake vingi. Ya nga mo tupula nga tala voli iti. Iya. Oti lo ta mama tina ya wa mafatile wale no foi vai le ai. Tupula tala voli ta sueni ngan wenga. Tele yo a. Nga vai tai mile sueni. Tele na te mana tfata va ai nga na tata ni. Sa te fa pe Ile fialu inga luenga ye mafa we ka uro na upiki so le pe ole va ai ele ai ole ma sua ole tele atu tupe la upiki la tupe na ile se me fai mata fata ita inga fale fo ta avale fo tangata ne o mai le inga nuenga ni ila tu ainga le sa ila tu ainga le sa mo sa oso te falu ai la pomo ne te lo ti sa mo la tu mai le fo rincha male vengi ele misi le vengi fata wel tangata le na sa ne kan fa vai tai se foi la tangata te o sa ule si foi le Senga sa ule senga luenga enga lue ese foi ese foi ya le story le tangata la sa mai fata no New Zealand te planta la vo te planta la vo ya fata wala ta la vo ne vai aso vai se me le te fai tonu le ainga nei fai unga ne vai aso ne weekend e te le se me le ia perna ia kukala sa e maloloti nam tama la mai lo wa sa tina na mau na ai so iken ma so x lise me ai na mawala card ama tu fora le card e tau nei masina ai mera na ile ta ale la te pisira to ale na e fai mai ama uma married vessel te do le fa fonga mai tina ia fa to tau no if you all out card na ele la ni o te lo wala lo lau card foi le inset le lo tonu ala satina na le lo las froile e se foi ia ma fetu atu e mama las froile ia Samoa ia to e ono minute fa muta tanto por kalami ia ma nai foi vatu sta fatu fai fa mahalo mai foi tau si fonga la mo ni vai aso fa peo ia se te upu ale tatamali foi la fa fonga anga ia ai manu telefo fonga fa unga ni vai aso ia ai ma to te lo fa tele la mo to ia me la fionga ile pule ia ma la fenga venga si fonga la mo ma to fa so fo mo le nei tangi